Fatala fatu ina tunu ne nei tai au le aso whareile u tātou lia. Aso tolu o me lua awhelu o sifu malwha. Si ufonga neo le laumua, alo mai au le tātou saunu ngā lotu, taita ia le sunga i le tausi mtaa ngā luenga Reverend Fepai Kolia e kalesia me to tisi Sāmoa ko kiwi polidua. E usi mai au le whaafonga. Mai patalo patu pa ia Sāmoa. I lau papaponga mai nei tai ao. Te wala wat patasi o tātou loto. Tātou papasteia rea loko rea tua. Ini nei tai ao fou. Petrai mai tātou ri o Iesu Keriso. O au nei al malama o larangi. O le muni mai a tau. Ele savari o ia le pou diuri. Ai a te ia le malama o le ola. O ia toe malele po. Tau te tāpua i malele loa. Aua mātou tāpua i malele loa. Awa mai teia le whaotang. Ai o mai o na aso. O nei po i ai. O e tāpua i wha maoni nā tau te tāpua i te mā i le anganga ma le wha maoni. Awalo sa iri tama e tāpua i whapea i a te ia. O le atua o le anganga lava ia. O e tāpua i a te ia. E tauna tāpua i atu i a te ia. I le anganga ma le whamaoni. Tātou i atu pese e lua se lau wanspuni. I le tu spese le karesia me tisi. Sisa ua sililo na e pese suya te a e paasi no me atata e pese suya no me tata ana male tu sine ele mawa china le ele ilo se me e pai ia sa ime e ma laia sa imea e ma laia sa ilipea i po ma sa iliatu i mea mama sa ilipea uala tamai o peseta la eola sa ilite uala tama o peseta la eola anganga sai upa apita Siai tu sine ia na me tu siai tu sine papo mai pa tawino tu spa ia I nei tai ao mau mai tale tusia ngā ruenga are au apostolo, ma tā upo se punu, pai tauina mai le tau se punu ma le pā,
i le pasipuru maritonu. Ngā ruenga, i tau pasipuru, tōku sipuru ma le pā, i le pasipuru maritonu. O no o atu ai leo le la unga peke, ua pāpea, e moni wo ulo e le whainonga ina tangata e le atua. Ai pe tai o le matau i a te ia i nu umalawa, ma whai le amiotoni, ua te gia i la tau e ia. Ua tau lore upu, na mō ria e ia e le whanaunga a Israel. Ua pola ai le tala le lei o le manuia i a Yesu Keriso. O le li i o tangata umalawa. O le upu le sa i uteia uma, na pua i Galileia, ina ua mawai o le papi songa sa tala i ina e Ioane. O Yesu o le Nasareta, o le na pauina e le atua i le angang pa ia ma le mana. O ia sa pe maadi wa i maanga le lei pa maroro atu ie, na whātoi laro ina umalava e le ti aporo, a wasa ia te ia le atua. O mori mau po i mātou i me umalava na whaia ia le nuo i utaia, a toa mai Jerusalema. O le na pasi o tia po ia i la tau i lo la tau whātau tau i le la au. O ia na toi pātu ina i le atua i le asto, mana pā alitino ina o ia. E leo le nu umalava. A o mori mau na uruai piripiri e le atua. O i mātou nei lava sa mātou a ai, ma peinu ma ia. Ina o toi tu mai o ia i e woti. Wana poro a i mai po ia te i mātou. E tāla i atu i le nu. Ma mori tino a. O ia lava. Le o tō pia e le atua e pai ma pāmasino i e rola. A toa po i ma e woti. Ua mori tino ina mai o ia e le autara feta uma. Ona o lona suafa e mawai le wha ma ngalonga o angsala. A e pātua tua uma i a te ia. Pāmanu ia tele le atua, ia nā pionga pa ia sa o tō laulau i nā atu i le nei tae am. O le matua o na nei aso. Ia pa maoni matoa le mori mau i a Keriso. Ia pa maoni matoa le mori mau i a Keriso. O pio pa ia le nei tae au sa o tō whaponga mai ai. O le la unga pe tenu tonu al pale o Cornelio. A o pālongo longo le au so o uma ua tari tonu i le adi i le atua. A pai sa e maua mai pasara launga lau le tio Sāmoa na napi. O le tadi dea al toi ino Simona Petele. I le pa maala mga maina o le si langa mamao. Po le vishe. A le tai tai o le toa se lau. I la ulama wa ili ina. E pupu. E pupuru. E pa tonua. E purusila. E paka, e pā po'i pei o se pana. E le ai ma se ngasu pe o tātou ngasu. Na a mata mai a pe telu, ia unga tamam perfecta i pe ngai ngatuai. So ane ai marana tala po lana mori mau, ia Ioane malora so tanga Keriso. So ane ai mga ruenga pā malolo, ma pā ola Yesu i tangata uma. Ai mai se lona maniu i le la au, ma lona toe tu. O tāua poi le la au, ngal pau unga le ngang pa ia ma le baptiso. O le polo inga o e mori mau. E wat, ma wha maa ngalo Yesu ang sala, pe a pātua tua. O lātou lava o mori mau ola, sa lātou a ai ma peinu, ma futa po. Ma Yesu ina ua toe tu mai o ia na ie ua. Toe a pio mai e whamasino i e ola mai e ua. Pai mai le tātou ua oruka. A o pai atu le la unga le a pete. Ai a pio ipo le anganga pa ia i tātou uma sa pa longo le upa. Ma tau tala inga ngana es. Pe i ona tupu po i le aso pentekoso. I le la unga pe telu i Jerusalema
le ai over tōru afe tangata na whāwiliu ina e tira pia Sāmoa. Nā o tangata e wha maoni i rea tua, ma toa i ngā ruenga mori mau rea tua, e tā didi ai pei o le whaiti tiri le mana o rea ngā pa ia, i le lalo langi ua tātou wola ai. Pai mai le matua, ia wha maoni, ma toa le mori mau ia Yesu Keriso. O te pora li maatu le wha nā ua Keriso. E le pai ngō pia o na toso, ia pai tau ngā tuspa ia i le neita e au, e wha pāanga pe wha pitau i le au tū o le nei aso. Se i wāng nā ua tātou, pena ina apu aure o na nai tu tonu, o le sīranga ma mao po le whaadinga, na whaadi e rea tua i nei au na. Mua mua, o la ua umaoni so o e wha maoni, e pata ele o la tangata i anu pongi mtao sanga i lo la tua. E maua e kone lio le si langa pa ia, o iona tuli vai, mata talo atu i lo na tua. Na maua po e paulo le si langa pa ia, o i gunga o le ape ape o le pale, o lo ta talo ai. E mapai o na ufai atu, o mabu tanga ta talo ua avea mamori mauola, ile tu a inga pa maoni ile tua malana nga duenga sa pi iaira usone sa la pa maoni talo ile no awa to manga lea mal marchi anga tato nga duenga pola taimi uma maso uma ole upu martini nutel se tasori donga ole to puta inga e karesia e tele au mea e pai. Ae te tawao na iaisi teimi. E pai ai au tāl sang. Ioi. E pamu mai e lo wora te tāl. E pa maoni ma le alofa moni i le atua. Ma isi tangata o lo o tātou nonoko. Lona dua. Wa tātou no poi le pa maoni o tamane i le atua. I lo la ola usu stai e wha tau nuu male lenga pa ia mai lunga i le mea e ave iai. E le ai ma se pai alo whanga peo na tātou masani ai. Le si o solo a wae neo fia iai le loko. A e le anga poi le mea e mana ia. O le tangata e matau i le atua. Toi wha longo mau stai. E o foi ma palongo le au tau tua. E pau tau nuu te au e te pai e tuai. O te mana tua ai upo se tasi o pai mta siri tala vouti amat. Na saua aina ma pasi o tia. E hiti raha ma le au ngasis. E siri ale o justa. I rola se lau ma se lau la unga e te sau o tuai. E leo si tai toso ai mea, ma di diu ai tonu pai o mea. Ai o leo si tai pei o le muanga ngana e pai pasale le anga. Mata e vati. E le ai a mani pe asua inga mai a pe telu ma kone dio, o le fe au mo la ua. Na ona maua apa ta vise roa e patau nuu. Ese le maanga ia. Na urava pai tau. O te whaatai rea o tāua. Tonu. O le pa maoni o nei tama i le osi o singa o le la wā. Te whaalo alo ai, ma te tausia. Ina ua pēro ai pē tenu mo kone dio. Na ipo le leile tai au ia pē tenu pē o se atua. Ai pai mai pē tenu. Nai maua le poi upo e lua spulmareo. Ina ato ia i lunga. O au lava o le tangata. E lei pasi se ina pe telu le pāro alo, ma ua lunga o vai atu e kone dio ia te ia. Sa pāri atu foi e pe telu na wha maoni, i le pa ia siri ese o le atua. Pa pea lo la wapea ngai iai ma le au na le atua, na uina iai o ia, e le mana o le anganga pa ia. O le winga moni lea o le wha maoni, ua loto toi tonga le mu, o le la unga i le neita e au pou.
tape atu, tape mai. E le tau whaafurua pe o pā tau tai. Aisea, awa apo e whaapasina e le angang pa ia, ma o ngā tonu le mui le mariu ma le toi tua Keriso. Le ala, upumoni, ma le ola. Au te le sao nganua i New Zealand nei. Sao opo lava inisi o pātala launga nā waku. I papo sa upu vale ei tangata. I se tasi o taitai longa o tātou atu. O ka se maniti o ta tino. A o pe o iai le vāpe alolo ai tātou te mitai nei, ma mita mitai. O e mau e ni pa e le anga o le tala le i le pausisi o lo e nopo nopo ai. O e anga i e se rotu ma ave iai lau pānau. Pe nā o le pai tio anga mata whātūris. O soe ia keris. E pa maoni a le li. E tausi papa pine tō anga oe i o wala uma. Ma o le toi minat po idea. O le tau talanga pālea nganga. Au auna i le iwa yasu. O motu ngā apa mai si iranga mamao. E pa maoni ai o la ua. O toa ia i o le ngā ruenga mōri mau. O te pia tāua pe telo le toa e pe. O te pia tāua po pe o ne lio o le toa mai Roma. E le maa sani la ua. E te tau o na iai ni tusina e whamani ai. E tu e lua la mau. E tai e le ai. Ua mori mau ale a ngang. E le pale a ngainga e le isi toa o le tala le le. Le isi toa o le tala le le. O le lama tau po i ro pai inu wese. Sa ta tau ona iai se papepe pepe. I le la peiloa inga pe tua mania. Pasi o le mea. O peiloa inga atoa o le ngā nuenga mori mau. E le tau pa maasania i se mea. E tuta po i le kasi mi tau tanga e tede. Ese ale la sanga. Na iai nei ta maa. E pe tari tonu wae, ma pe mori ma wae, na wana o iai lea nganga o le tua. O le mori ma waluka ma e umana iai, sa tau wadunga i lea pia ipo lea nganga pa ia, e pa ato a toa mea uma i lea uso. E na pora ato a whanongo longo mai, i le tāua, o le pāmanga longa. Pe a tua e le suaka o Keriso. O a peru ma Sāmoa ma lon tōnua ma le la tamateitu. O misionare Sāmoa sa ngā rurua i niu e piriti. I le motu o taua o Pentekoso. Lea ua inoa ngei o Vanua tū. Sa tupu le pia pio le li isiri o le motu. Ma ora tanga. I tātou misionare. Ona wala tausoria le tapu. Ma pai mai la tau ua tupu ai se whaama. Wa pia ai le toa tele o le nuu. Na pano le nuu. Na fono le nuu. Ma tasi moe moe o le apa umatia uma le a inga mi tene nai. O le tala le pai lau tuso le lotu. Vanuatu ia te a umatangi. Na poi kino misionare. Pa tasi man pare tua malana tama. Na mana na o lato tua ae whaola. E le ima pai e tina malana tamateine. Na mana na o e whano umai. O le mera tu. E pu e ae. Ne umu i runga o le mtawhanga. Sa pai iai pia le no. E le ai ma se pasitino o tato misionare. E a pa ina i le a asa o maa o le umu. Ai na o le toto. Pe ia to a poi i le anga ese. Nau po uma le nu. O tino mua i o tangata. Ua la tau tau i se umu a asa. Ua le ma pai o na vela. Pai mai le ari siri dava o le nu. Mai la tau. Na ua tu atu le toi ina ma pape atu. O le mea fore nei se tangata o tau. O le aso nei tātou taritonu wha maoni ai i le atua. Na o mai maa peru,
ma Sāmoa. O le tala la ua manuat. Tunga mau ne iusu Sāmoa. Ua pai ma vaainga o vaa paopi atu le ava. O le lātou motu o Pentekosa. Uso. O le mea lea e tau o le toa o le ngā duenga mo ni mau Sāmoa. Wa e puepu inu ese. Ono le aloko i le atua. Na ni tino tangata ia Yesu Keriso. I le malatoe mana. Pātau i le avea mtangata toa o le te au. O le te sopa ina le Petelu o le tūla pono a lona atunu. Ma lona pātua tuanga e ese le paita. Ona pādiu tangata e o mai lava i le neias. Ua pāpea mai. E le iai nu ese i le pāota. E au inu ese o na peletome ina. O na avea lea masto. Keriso. E le te tau poi o na ai pātasi e pelu. Ma tangata o nu ese. A pai e iloa oe ua pai lea nea. Ua e te tonu o pai a tāma pua ngā siri o na vevela. Tāpala ai Petelu, ma pai atu i le ni i le pādinga na i maua e le ai. O te le i pai a laro se mea le anga. O le a o mai pātonu, o le o mai pātonu o le pādinga. Na patoa tadia i Petelu le pādinga. E tū maalu e talepe le tū la pono o tangata. O le tala le le te tau o na apia inu es ma le lalo langi uma. E te tau o ta lepe ta ui o lo api pia ai au mai le lalo langi a toa e pa a eva ai. O si mea le neide a Petelu na pai e te tau ai o na papi pi ino na ingoa. I le api o tangata siri o na lau i loa. I le ngā duenga mo ni mau o le tala le lei. O le lui o le nei au na pātau vaa Sāmoa. O ma pai o le tala le lei o na pātau sa taulo. Nisi o tātou wa nganuu mātanga. Wa alu maa. O ono mai pēr. Ma ono mai pēr. O pākeu siano ere pune. O pānu pōpea. Yoi. Tā ua le wha maoni. Ma toa le loto e pai le ngā duenga le tua. Ni leo le toa wha vare valea. Wha alu vare ai teini. Ma ia i mea e le te tau. A o le toa si ai nunga. Le suafa manu maa lo Keriso. Ma e manu maa lo ai. Tato te tālu. Tupue le langi ma le laro langi. Wa umona e ruai alofa mai a Keriso Yesu. O lau tausi pia ngainga ma lo wha maoni ai mātou. Ua pai lea māsoa aulo tau tene i o mātou dunga e lea au noa. Nunu watu i lau no puari pa ia taulanga uma whaalea nganga. Ua mātou paia ma le pia fia. E vi ia ai lo pa ia malo malu. Ia so uma ma le nei masina wa mātou savaria. Pātai tere le au nanga le ofisa whasalalau i pore lua nei. Wa mapai ai o na pāpuponga mai Sāmoa i taulanga pa ia ma maadie. E ola maa ngapa ai. Ma wa aia e ma le loto kuotia i po. E mā ua lalo ma paalo alo i tale lei malana pia. Tira sira mea i lo pina ngalo malama lama. Pina ngalo pa ma ngalo ta mā pa ia. Ua tumu ni usira i le au pa fia pupoto ma le au pa lawe a vai. Le au fia tama le anga ma le au wa tua i le ava ma puala au pa sa ina. Ma to te valua sia al pau ngana ma le pau papunga i to papa ia Keriso Yesu.
Ta maia I mātou iau ofisina I le langi. Mātou te mio ai le nei atnu o tangata. Ua toi puata ina mpānau fōina. Mō le ola e pāwawau uma. Ona e pola mai. Pana mai e loa nganga. Sā maunga te tere uma. Se ia o I maunga la iti o New Zealand ma le larolang tele. Se ia topo e mātango pio le ola pa māngalo. Awa mai o so o Keriso. Ia popoto e ola pa maoni I mea uma. Iti pe tere pa pau pe lo loto a noa pe pa ser pa. Tau aloa pe pa tau wā. Mātanga pe mātango fie. A loto mai. Tau mai ani manu. Mo le au pai ngā nuenga le office pasa la lau le lau mua. Mo nei ngā nuenga le lei ma mātango fie. Umo le tali nei. Ua lātou pai. Ere ngā rufo I le tapo I ngā Sāmoa ngā nua maona tangata anu uma. I au te anua nei ma Sāmoa. Sāo nia mātou mo le sāpati o le whāmanatunga pa I o le whāo tanga. Toi tasi le aso mātou o atu jai. Pai mai, pai ane, lo walopa I e uma. E mo mia mātou tāu sanga I le larolangi au au I so se mea. Ono Yesu Keriso lo mātou wadi I paola. Tai mua, tai muri. Oe Keriso Yesu. I le mātou pai ngā malanga o le nei aso mani nei masi. I le suaka pele. Mapa ia lo mātou wadi I paola o Yesu Keriso. Ua mātou ole matatalo atuai. Amen. Ua whafonga le tunu o I te tātou sauni ngā lotu o le taio nei, ma le nei vai aso atoa, tāpina ina le sunga le tausi mata ngā luenga, Reverend Fepa Ikolia, mai le kālesia me tutisi Sāmoa ko kiwi poridua. Ia le nganga lawa le whaafitai mori atu le sunga le tausi mata ngā luenga, whaamalo tāpena, whaafitai mo fi au le leia le li I sa fola ina ma laulawina le nei vai aso. Ngata fo I leo te talo mo whaamanuianga, talo fo I lea le tunu uianga le lei atu. Na fa malo no pa ia ma fa o pe ma o malo si tu sia mai le tua wala fo nga luenga le tua lo nga lu ai ma fo tua no fo alo e tena ne fo ile fa malo fo ile kale sia mo tapo inga fa tai ma du te leina ne yaso ma le fa un ngol va yaso o alus fo iva minuto te el fitu a mai alvi ngol le tua o na so lo le mal tato por kala mi le atta o le taia ta lo fa lava. Cool.
Asa o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Si fonga la mone Wellington wa mataliana na tautua ata le tai au por kala me amata le ia so faraile yo ma no le so fu wa ma yo le tai fo talo fatu le nga fi tele sunga I fa fenga nga mafatua lo no tanto tudo yo tupu mai e fa tu mata si sa wa ma le wolu ma lo si le tudo o ma nai fa na ma lo so fo le le sfraile tatu yai le wa tatu fo la ul ma si no be le vo tau sanga lu ha fe do sfu fa pa fele tu foi nei tanto wompa anga lo mo mel tu e tino mau ta lo falava so se vai ngo New Zealand, Australia, Hawaii, America tutuila po America Samoa fa pe foi ia Kanata, Alaska, Afrika Saute lo mafuta mai nei misionari lo nga lue ina fa talo fa tu le ta fo ma lo se fu New Zealand lava ia le hotel titi la for fit to town as for really ia o atunu una to te ia u te le lopo ta se fia mare I tu aso por time you to ia talo fa lava si fi fo ta to por clame ta u tu lava le lima na le fiafi ia e uma lo talo fo le valu ia no mo fo ile la no fa tasi mai ile sunga ta se sa mati tal no atu por clame ne atta le ta yao ia fi le fo ile malu o tau ia pe o malu lu fo le tau ia ta to ne New Zealand ia malo lo sa du ia fo ia onga ne yaso tamaiti o le to yaso fo ia onga ne fo ia yaso ta to fo la wai e lo mai o fa fianga ma le tu si tala band talia il tato por clame nem tu tu si uma lava lo fa tu por clame fa tai tele ave ta vale uma le ngatelia na to talia nga luenga to no fo fenga luenga ta lo fa lava mo wa fi le yaso tato por clame actor ta fa fianga ma le tu si tala band o le taimi le utoi luas frulima minute o le tā leo le valu si fonga no lo mua. Matala noa manu le nganga nai o le tai au Ave o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio a fo I Sāmoa whai o na tai au E amatanga o le aso wha popo o le o langa Tai au nai matani ufea ngai male ata E tala le lei ua so ai nei Sāmoana I se ti tau pau le sua malie o le vine ula Le lupe lunga o le moso oi pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina I le Sāmoa moni Le tio fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nei matani ufea
ua so ai nei Sāmoa. Valo ia I mapaupaunga E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli mawhaapetai Leitio o I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa au popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leiti o po I Sāmoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga E tae au nai matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so o ai nei Samoana O le tala o le tau mo le tai au mo le silifia le tunu ma le fo yaso ma le anga tu le fa ungo le va yaso e mai fo le tali ma lo Wellington le ta longa le fia na nei o le matua langi le le la vo tau le so fa solo tua I le aso fua o le aso lua le tau ina I timu le no inga fia faisa unga lo inga pe fia mo la va tai au ba wala noa pe au lia langi le tau ka piti ma no tu fa ngui mtau naki mtua langi le ya le tau le aso le nei fa pe foi ia Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, ma wai rapa langi le tau. O le malu lua le earo ia I le lua fa solo I lunga I le lima, o le ono. Ea mawhanwhana lo ia I le sefulu lima, fa solo atu I lunga le sefulu ma le iwa. Ma vai atu fo I le motu I saute I le aso nei e langi le pito I lunga o le motu I saute, fa solo atu ai lo ngā tonu. O le pito I le lole I Dunedin ma inwekako le fōringa mai timu le aso nei. O le malulu o le ea le motu I sauti a mata malitasi fa solo atu I lunga le valu. Ea mawhanwhana ia olo ia I le sefulu lua fa solo I lunga le sefulu ono. O le au telenga o le atunu o le yaso e fōringa mai matele ina la le tau munga la ma va ia le matole la I le tele o vaenga o le atunu. O a pia iena I timu o lu sefulu iwa le fua le vela lu fulu ono le mawhanwhana. Le angoto I fo le lai le so Wellington e lufu 5 minute te ele lima na le fiafi. E oso ai le la tai au le iwa minute te ele fitu I le tai au a tai au. O le fua le manulu I Wellington e manutua o yolo ia I le iwa fa solo I lunga le sefulu tasi, le ia mawhanwhana o lo ia I le sefulu ono, a nga ia tu lunga lu sefulu. Tala o le tai mo le au whangota le yaso Wellington e pe le tai le ono I le tai au nei, sua le tai te au sefulu lua I le au auli. Ia ona toe pe le o le tai le te au le ono nai le fiafi. O poli lua, pe le tai le sefulu tasi le tai au nei, sua le tai le afo lima le fiafi, toi pe le o le tai la tai le sefulu lua na nei le po. Talana o le tau ma le tala o le tai mo le sitifia le tunu. Ia le swing o le tupe mo la ulaf tupe fa malo le anga lei, tasi tala New Zealand ma wala tupe Australia e valu iwa sene, o le tupe Amerika e lima valu sene, tasi tala New Zealand ma wala tala fiti e tala tolu sefulu sene. Tasi tala New Zealand ma wala tupe Sāmoa e tala lima sene I le aso le nei, tala lima sene. Ea ma le tasi tala New Zealand ma wala upa angatonga, tasi tesi ma le lua iwa pa angatonga I le aso nei. Ia ma lo fa tai.
A tātou se atu la vino whamanuanga wa soifua. O la vino whamanuanga wa soifua. Mo oena soifua ne yaso, lo ye pele imeli na pia fia mais whamanuanga. Manu ia te rero wa soifua ne yaso. O le yaso tolu o me o tātou o lia. Tus fai tau o lua no wha inga tu posifurima feo poe fitu. Ia wha malolosi au tau. A wa fo i tau te lima vai. A wa e tau ia au tau ngā luenga. Lua no wha inga tu posifurima feo poe fitu. Ia mana i fo fai tau o le mtau pu atona. Lua no wha inga tu posifurima feo poe fitu la le wha tau e le asone. Ia wha malolosi au tau. A wa fo i tau te lima vai. Au ai tau ia au tau ngā ruenga. Manu ia au tau waso i fua nei aso, e se nei whamanu ia au tau waso whanau. Malo whaftai whatala whatu le tunu si mai el whafonga i le nei fwoi tai au le wawai fwoi tātou tala o mena tupu laulangi le aso i le aso tolu o me. O le aso le nei le tausanga e tasi valu whatasi e whapea mai whamamunga o se mafui e pito sili le na malosi ni whamawina i se tasi o nuu e leni tonu o le nuu leo e leni e whapea mai e leo whamawina le malosi ai tolu se furu afe tangata na mali liwa i le aso le tausanga e tasi whavalu tasi o le so le tausanga e tasi valu o lua na toi whatu langa le lei le nuu le Washington e DC e whai malau mua o Amerika. O le so le tausanga e tasi valu
tolu fitu na whaawaina i le universite le a Atenai. Ia po le University of Athens i te tonu a Atenai i te tonu e leni. O le asole nei le tausanga e tasi iwa lua tasi o le nuu lea o West Virginia, tonu Amerika, na lato whaia le taxi le asole nei mo o loa whaatau. O le sol tausanga e tasi iwa lua sifuru tasi, na pasia ile tula fondo le malo a Ielani e tau le Government of Ireland Act tasi iwa lua o. Ina ia vai lua i Ielani, a Ielani i mātum, a Ielani i Saute, Northern Ireland, ma Southern Ireland. O le sol tausanga e tasi iwa fitus furu ma le tolu na mai a ele fausia o le faletele le o le tawa ta o le Sears Tower i te tono Chicago. E ana avea ai a le fale umile nei po le fale maualunga nei o le fale pito sili na maualunga le lalangi atoa i le nafo i taimi. O lona maualunga e afe fitu se lau ma le fitu futu tu se le ma le lima se lau luas furu mita le maualunga o le nei fale. Na mai alo na fausia i le asol nei tausanga tasi iwa fitus furu ma le tolu. O le asol tausanga tasi iwa na fai mea alofa i tangata milionea le o Bill Gates. O ia le anar company o le Microsoft i se tupe 2,5 miliona tala ia mo le 5 tausanga e fai mea alofa i fo mai mai popoto i fai il so suenga po le a se tonga fiti o le mai leanga o le AIDS. O le sol tausanga e luafe mo le fitu na lei loa ele tamai ta i fa tausanga. O le teine pele tania na ta fafao maona mātua i potu kale o Madeleine McCann. E o mai le solo faia per sa ilinga po feo iai. E le na su e tele le lalo langi le tene titi. E ni usila nei le asal nei le tausanga e tasi valu iwa fitu na vea ai le tamaita i o Margaret Grishank e fai maurua i fo mai o dokta ua lesi tala i te tono ni usila na ngalua le fai mai i Waimate i le tu i saute o Canterbury na maliu i le mai o le influenza le tausanga e tasi iwa tasi valu. Malova taito e mo tatou tala e te temi masani le asong fua pe audia le temi nei le ua tos furu minuti ona tale o le se o le valu ata alofa atu falelii ya masiwatina ya epi sungana nai to manga Robert Peterson tina ya tala salu pe foi fa fo wina tanielu Erika malo lava ya o tau mai le Ioane sunga John fenga uiai lo fa tu proclame fa te tele le mafuta mai pe fo wile ma toa Susana Sua Teresa ene lo fa tu proclame fo fit a profiti fito ai pe fo ia sina leo ya masiona tua fa te tele lava ya o le si fonga no lo mua na minuti ona fa fonga le tatu telefon mai a telefon ni tai ya ona mo lo le lava no tel no le sunga ta sesa mai Sāmoa tatu proclame le ata le tai au mai ta wina lava nei taimi pe fo tala au mai le tupu tele pe o le ticket po le fasalaina o ta vale sone ia wa onga lumane wa onga ia po le lua se lau mita fata fa 5 a wala ia i taftafa wa onga o lo fasala ia ta vale so no i taimi wa onga ma taimi umale fa ia onga pe fo le aso nei fautuina fo ina fa manatu ia ta vale tautu na ma o tau saunga le mo na i tamaiti le onga le yaso fa le mu lo ta vale sone ia ya tu sala voista maiti ele kolosi te ya uta futuri ane lungo la wala na winga tau te va ai lo fa ilo lungo la wala o le onga le lumatu a mata lo fa le mulo ta vale tele lo al ta mo e no tamati na si fa manatu na o ta ne ya manuia onga tamati manuia to onga fa nau ta bo ia pele tu no wala tal ta to pese e al pese na tu si ele ula fala o le fa manatu no to su to sanga o to tu al si fonga lo mo ta lo falava na imto tausi ya o matao lo fa tu poco la me famiglia tu le yaso
fianga mai tene o le ula fala pespenga fo yo le tene o le tai au toi fa minuti o le tale o le valu. Le minuti o fa fo o le tatu tel fo. Swing on por kala me le tai o nei o le a fo le iva o por kala me tala la urungo le vai aso. A fo se furu por kala me le se singa le ngalo ila tolo fianga mai o le tino. O le se furu tasi le ua me mai ele por kala me o le lalo langi o aso nei. O no le ua whawhano le taimina le vāo le luanga le tolu. E iai le o nanga le American vanga le whaia Yesu suenga o vai whaasai nisi. E o le la interview o toipe whatano le whionga le ripule a whamsanga le professor le o Gramley Grow. Ia e manisi stasi o professor Sāmoa foi. Pacifica. Fata no atu i le porkalame le au pio le swinga la na ia tu mau peta tu porkalame le aso la na fisu ia porkalame na e lua fa no le lua i tolu mo fata no ta ua ia e ma lo lava o fa mo ngal fa le tupe tu tonu po le fa le tupe fa le o ni usila o ma ai o le fitu tau sanga te luai o mai tau ina i le fa iti o tangata e fa nga ina me o tino tupe mo me o cash le bank note ia po le tupe pepa ma tupe siliva. Ua mai tauina foi le tele o le swinga o le tulanga tau teknolosi le temi. Le la ua tapena ini usila ya nga e whaonga ina le mele o le mo le tupe foi le iso na tino. Taipe ia o mea o whiwia inga o tupe le whai temi ne. Whavilave la e tau whenga le ta o le digital cash. E mawhai le digital cash na whao ngā tu sape le isau account. O le whāteta inga o mana o whapele o mana o avisa tupe ma tasi. E ana ia whātasi whape o ma telefoni. Tu whātasi ma telefoni whapea. O kometi leo so me tupe la telefoni tasi. E iei au nanga pe o se epe whao ngā e le toe whangata te leo na whelafua i tupe. Ia pe foi al taimi nei la e te vai stangata e fa nga telefoni a fa pe foi la fa sau fa tau fa lo na fa pi o le telefoni le masingi te e le fa nga se card ia no kometi ale na tongi la fa tau le ta o le digital cash o le fisu ia inga na tu pe ia la nga i ni usila i si tau sanga la wa ama tan fa sa la me te vai e te ngol tv ai e a nga foi no winga o le nga tu pulanga matu te fa finga taia la to me fa pe ma ne foi fa ma sani ai o le matanga al fa ma sani meu telefoni te vai te meti la iti ave le telefoni ta alo i matua e ofol poto ta meti to nga poto la na le wa matana i lo ta meti matua ne ata i se furus fulu ta usa to fa ngo fia ya la to me ia au ta to la ye matua pi finga ta le titia a whaftai le au mātua le lau te whangaina le Facebook ma le social media. Pe la wai loa ai o while halme o mi o whete alu iai. Whawhena tu ule ata i lunga ma le video me whapena. O le langa i tatou lalulangi to ngā mena e alulua. E whaonga ala tupe ni usila. E alulua le digital cash ia ma tupe e pepa ma le siliva. Ai o lono mingo le vai mamao. Ia oina ilo i alu le toi whaonga tupe e stay mi uluma. I tairo ia. E le tūlanga na la iai. Ai le o le o tale valu ya fatalo fatu nei tato wo ye to e la fatalo fo mai sunga ya fauliuli puliata lo fatu por kalame fa pe fo il sunga le pepe swalka le mafuta me gilani fa pe fo i ma fo e ya maluir tayao ya usi mai lo fa fonga ya tato tala fo wo nei tayao si fonga le lo mo O te toi whātara whātu le tātua tunu o le nei whai unga le vaiaso, e se isi fo i le nei wha o poponga, o tala i meono o te tupu i Sāmoa, si bai al whaafonga. E tumu atu e tātua telefou, wa whaalau i loa lo i mai e sui o le komiti o le tāpenanga o le tutu o tasi o Sāmoa. Le tautonga lea ua iere whai unga le malo, mo le whaamana tui na leono se futma le lua tausanga, talu ona tātou sa loto mai pulinga wha kolonia malo te tele o laulangi. Na wha i loele fionga ngā whilito mai manosi e maleo. O le suinga o iele unga whono le kāpeneta, e na ia ta i lima tausanga ma whaia sāu ninga te tele mo le wha amana tui no le tuto tasi o lea tunu. Ma o le wha tau tonga la lea,
o le tātou polo kalame. O le tausanga le nei, o le ua pa utonu ale le aso mua e pe ona masani ai whamanatunga o tātou to tasi e tausanga te itasi. Pa utonu ale aso mua i le aso to nai. Le aso mua ionu le aso to nai. Ea mai sa fetu nai e to wha i le whionga i le teitai o le malo ma le kapeneta. Ia e tau rata fo is fautuanga le tātou komiti o tāpenanga. Ia e fetu nai e yaso ma lea la ua whaamaoni e le kapeneta i lana whanutanga. Le masina te luai. Ia ma le vaiaso ni tenei. Ia le a mata le whaamantuina po le saoninga o le tātou tūto tasi i le aso sā. O le aso sā tusa o le aso lua le nao yuni. O le atau au nola le aso mua yuni i le aso tonai. Ai o le a mata le tātou pōru kalame i le saoninga lotu whaafitai. Ia e masani e foi le tausanga te itasi. Ia e tā pena saoninga lotu whaafitai. Ia e tā pua i eile atunu whaatasi. Ia mamoli e tā sanga o le whaafitai, o le whaamanu, o le whaanetanga i le tātou tapau siri le lang wa ulia e Sāmoa. Ia lona aso whanau. O le aso lua la, o le aso sā, aso lua iuni, lua afe, lua wha. O le a whaataunu inai, le saoninga lea. Saoninga lotu whaafitai, mo le whaamanatuina o le tātou wonos fululua tausanga. Ia i le malu o Maria Immaculata, ia po le malu lea o le Ekalesia Katoliko i Mulivai. Ia pia nei. E pea o masani e tausanga le tasi e ta oto lava le taita inga o saoninga lea. Ia ili whionga ili taita i fono, ma le laulau. O le fono Ekalesia so whaatasi Sāmoa po le National Council of Churches. Le e whaatino e lantou. Ia o le whaamoemoela, ia whaitapua i whaatasi, pe whaitapua i whaatasi, ia le saoninga lea, ia wale mamalu lea tunu, i tāpua i ngā whiawhi le aso lea, tātou tārusia whaatasi ai, ia le whaamoemoe le tunu, le whaamanatuina o lona ono sifurulua tausanga. Ai o le asunga fuilu nā so tolu, o le a whaatau nu wai saoninga masani o le sisi na o le tanga vai o le sa o le tonga o le malo Sāmoa, e le malai tia whau. So ai ma le solo sa vadi wha alo a wha ala putonga a onga Ekalesia mamatanga luenga le malo ma wha mai ai le aso lo le tolu ma o le aso fwe lea ua wha ilongaina o le aso malo lo le sisinga fua. E na o le to lua malo wha alo lo ngi o le tuto tasi o le native sanga o le fionga le kovana sili o le malo Amerika Sāmoa ma lona falitua wha pe ai ma le wha ululunga o le malo o to e lau. O le ale tu iei ni whaafia ngā masani pe o ni whaamtu watu i a whio anga manu o i tua le masani o ni whaafia le teime mai a sisi ai li tanga vai i aso whaape nei. A o le a whaamtu watu lava i tu malo ni ala tau lava tā penanga masao ni uninga e whaamana tuai le tuto tasiro nei tau sanga pe a whai ai o la tau manao mia. E manatu le whai ngā malo e tusai o le pepo whaamtalanga ina ia mamalu maalua ia le whaamnatuino tuto tasi o lea tunu, e te tau o na tai lima tausanga ma whaatau teia, a mai al tuto tasi o le tausanga le nei, whaato ato e whaamanatu i le tausanga lua afe lua se fun ma le fitu le isi tuto tasi, i le ato e lea o le ono se fun lima tausanga, talu o na tuto tasi mai Sāmoa i le afe iwa se lau ono se fun ma le lua. O lo tau whaamautu, masa ili pēr tanga luenga o leo, le mafua anga le maliu wai o se tama ta ina maulun tino maliu i ala mangoto i le vai aso nei. O ta atia i te whaala o le ala tele, e pau maasalu salongo lo i mo le teimi mua, pēna tongi whafo e se isi mai le ta vale, pēna oso lava o i whafo mai se ta vale, ma o lo whaawau iei sue ngā malu le malo. E tu mau lava masol salongo se a inga mai whangaloa, e ana le whale o loa lea i mōmua fōu. O nisi lava o talavou mai a inga mōmua fōu, le no lao so wha ielo lātou whale o loa i le mūtin tino le lai lea o au le vai aso nei, ma to e se ele masini tu tupe o lo iai uma se le ni o le wha atungo le tae ao. Wha i loa le tinai ana le whale o loa, e langona le maofo le loto i le tūlanga ua o mai i le atunu, i le whaatino o iei tu ai ngā inga whaasoli tu la fono i le ao tea, ai meisi o le wha au penga ino se tasi o i la ua i se tuma i naifi, mai o fōlinga mai i lana ia mai tau, o fōlinga i o atati whanga o whaatino e tupulanga televau i le atunu,
Ma wātangi ai le lamati o le soifua tangata o ainga o Sāmoa, i ei tu ainga ngai o inga. Na whai loe le tina paule tūlanga na tā pā mua, o le saonga le muola na teine whai ngā ruenga, ai meiso le awhia ngai luna mawhau i le fefe tele, e le ngato le ngai o inga ia tupulanga te lavou, ai ole tamai nei finaoso atu ma se tasio i la ue te tonu le whale o loa. Wai lima o leo le mata opo foi ainga, ma o lo sa ilia ia te lavou e to lua, e pe o na mawe me poeata sa i te tonu le whale o loa le ainga. Whai loe le tina, a mai tau le awala no so ai ila ue maui ila no le vaitafe, o ni tangata e malamalama le le vaenga e so sola iai, pe au lato whaatino ina ni soni ngā tula whonu whaapea. Mulmuriane na maua le masinta le tupe ila no le vai ua matua lea o ngā, ai ua lea i le se leni. Ua whaaleo ngā ina e whaamsino e to alua le whaamsino ngā māwalunga, le tārusanga a le fio anga o whenga. E nei e whaase ese le fio ngā whaamsino sili, sa tiu si mativa perese. E lona a waile e le tārusanga na whao atu e le au waa, e le leusta i o le polo inga na tu inatu e le whaamsinonga, e tau fia inga ruengolo whaatino i whanua, e pe ona iaife ese inga i le temi nei. O vaenga na ngai e le te e le fio anga o whenga, wa mai o na whaia le whai unga le whaamsino sili lana polo inga le tu mau, a o leiso e sueina le mata opo, lona lua lo lato fina watu, ono le fionga i le whaamsino sili o se tangata e malosi le whaatuatua katoliko, ma o le fio anga o le au waa, e malosi e foe i le ekalesia. Vaenga tolu o le fina o le fio anga, o le polo inga na whaia le fionga le whaamsino sili, e tu atuai le whaite lia le mtanga luenga o leo, po le fele polo inga lanto te whaatinoina, po le polo inga le tu mauna i whaia, pe o le whaai unga na tu ina tu le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ai le ngata i lea, o le leta lia ina lea i le whaamsino sili o le whaamtu wato whaamaumonga, o le whaamsinonga i le aso tolu ma le aso wha o le maasino a perila. Peitai o le mai e o su enga mailo i longa, wa o tasi e whaamasino e to lua e au fiai mani a wā mata tua tangaloa, e te ena le tāru sanga le fio anga o whenga. O le whai unga le vai aso nei, o le ato e wha a wawa i lea mata aupu i le whaamasinonga. Manuia le whai unga le vai aso le tātua tunu o whaasoi foia. Tala falava o tala fo mai lisi fofonga le lau mua mo le nei tai ao, o le aso tolu o melu a whelua wha. Ua wala au le vaenga wha upu whaia le leipa i le palemia Christopher Luxon, ina ia wha malo lola na minista o le vai whafo Winston Peters, mai ona tofinga, o naoni sau noanga wha aluma na ia whaia i lunga se whatala noanga, ma le morning report a le leiti o New Zealand le tai ao na nafi, i se whaai unga New Zealand pe awai i le vaenga lua po le Pillar 2 o le AUKUS. Sa whaitio ina i e Peters le fina ngalo le ali isa avea mua ma senator o Australia, Bob Carr, e winga i le whainga pa anga tau le puipuinga i le vao Australia, Britania, ma le United States, ua ave ese le leiti o New Zealand wha amatalanga mai le whaatala noanga i lunga le interneti, ina ua ta awatu e Carr o ia sa avea ma minista o le wai whafo mo Australia, mai le lua fesefulu lua i le lua fesefulu tolu, ma o wha amatalanga a Peters e tau whaaleanga, ma ua sauni avela na tangi i le tula fono. Ua mai au na whaafso o tai le ofisa o palemia mo se whaamatalanga, peitai e le imawane se tali i le afiafia na nafi. E silia ma le tasi vai tolo tangata matutua i New Zealand, e le o maua le fisosoani mo o mia mo le soifua malolo ina, pei ona wha amaonia se suenga fau a le unia fōma ai sinia. O ngase mo o mia le vainga o fōma ai whapitoa, na tu ina tui fōma ai whaale ainga po GPs. Ai se i tau fō le whawhita auli o le whaatuputupula ia o tangata i sulufa i atu EDs. O le lipoti a le asosio fōma ai whapitoa i New Zealand na whaonga ai nai whaamatalanga aloa ia, e au fia i suenga o tangata
tangata ngase lisi faatalitali mo tonga fitinga e le oni taotonga ma faamatalanga e winga i le au fainga o tangata na tuuina atu i se fōma i fapitoa ai le taliaina. E tusa ma le tasi tesi ma le fitu 5 miliona tangata na le faatano uina siaki o nifo. Tolu se lau 25 afe ma le 55 afe o tamaiti e le imaua tonga fitinga la tau te moomia mo le soifua malolo ina o le mafaufau. E faaono na si itia ma walunga ia se te ma le tausanga taluai le numera o tangata i le imafaina wa aia se specialist pe a faatu sa ia iulai le luafe se fuluiva. I se fasara launga iso esuenga le New Zealand Medical Journal na faali ai e tusitala a o faititia le wanoi fo mai faapitoa i fale mai o lo faatuputupula ia le au fainga o tangata ngase i lalo le tausinga a la tau fo mai faale a inga faapopo ai ma le faamalosia o a wanoa i au nanga pito i luma malama ti ai le tūlanga o tangata ngase ai mai seo le luma nai. O le ngaluenga fōlo o fausia i au kilani o lo fuafua e tu fatasi ai fela ua inga faavao malo sia kinga o ato e ave lalo ina ia tasi ai le no fuanga e uia e tangata fe malanga ai ole alea faina ai fainga malanga mo le 20 miliona o tangata malanga i le tausanga ona ole ngaluenga fatu a faamai aina i le lua felua iva. O le polo ke tia lata i le whaapiliona tā la, o le asui ai le malaiva a lele tuwai o loo iai nei, le ana tatalaina i le afe iwa se lau ono. O le fale o loo fausia o le afe so o tai ai le malaiva a lele whaavao malo, ma le malaiva a lele whaalotoi fale. O lona winga o le ama whai e tangata fe malanga i ona suia whainga malanga, e au noa ma le tuua o le malaiva a lele, e mawhai fo i e tangata malanga ona check-in i masini fau i le malaiva a lele tasi, ma tuua i a lato ato. I se iloilonga tuta o tasi le pūlenga mo whailonga i New Zealand, na whaali ai, o aso o na whaatuatua ina i New Zealand le kamupani Peretania, o lo o tuuina mai ai ta iala mo suenga o le NCEA i lunga le interneti. O le toa iloilo ino i ungo suenga o le NCEA le tausanga taluai, le ana iai ni whaale tonu a osu e whanawa onga. Na whaamaoni ai sa tatau na sili atu le mamafau li poti mo mana onga ma e titi ni whaasalanga na tuina atu i pūlenga o kone karate a lea kamupani. Na sue ina li poti pe ai se ana whaale tonu ai upinga of so tainga mo suenga i le vao le aso tolu se fulo o ke topa ma le aso se fulo Novema. I tūlanga sa le mawhai ai e tamaitia onga o na log in e sue nisio suenga. Aina lapata ia e tatau i le pūlenga mo whailonga i New Zealand o na whaalelea na whaataitainga whaatino i totonu malana whainga paanga ma le kamupani Peretania. O se whaafitau le na tūlai mai o na ole le whaonganga o puipuinga ma sauwhanga ai se tūlanga e le mawhai ai e le whaavai o na whaafitaui. Inisio tala, e silia ma le tolu se lau ma le 5 afe tā la se vai ngā tupe na whaaluina el matanga luenga o whale pui. Ini masini ngā o si ai se vai sua ma lia ma lunu i totonu o leono tausanga taluai. O slushy machines na tele ai foi whaamatalanga i le lua afe sifuluiva. Ina ua whailoa le silia ma le miliona tā la o tupe ale au whaila fonga na whaaluina i masini e se lau i vatolu. Na tā uai le minista o whale pui le nā taimi Calvin Davis. O tūlanga tau i le soifua malolo ina ma le saunga le mū. Talu mai le nā taimi o lo whaonga aina pia masini e se lau ono se fulu. Mai le se lau iwa tolu na iai le amatanga. Ma le tolu se lau ma le 5 afe iwa se lau ma le ono tā la. I le syrup e whaaua wai o na whaonga aina. O ia whaamaumaunga na whaalau iloa ina i se talo sanga se tasio le atunuu. E ala atu i tū la fono whaamatalanga aloa ia. Pei ona lipotia i le liti o New Zealand. E tusa ma le whaasfulunga luenga o le a whaamuta i le matanga luenga o whale pei ona lipotia i le liti o New Zealand. O le kainga ora ma le pūlenga mo whailonga wa onga New Zealand ua wholasia foinga luenga e whaamuta. E silia ma le fitu se lau 5 sifulu tangata whainga luenga le matanga luenga wa onga ua whaamuta nga luenga. E o maile wai aso nei ua silia ma le tolu afe fitu se lau tangata whainga luenga le malo ua whaamuta pe malolo wa ea mai inga luenga. Ua talusanga le pule nu o Enwakago i le lau tele, moni whaamatalanga e winga i ngai o inga tangata whaavivili pau ma whaitu o ngā taawale na whaina ini taulele a se toalua. Na tula i mai le whaalawelawe i le whai unga o le vai aso. Na talia tuai leo i se whaapotopotonga e tusa ma le 5 sifulu taawale i tu o le taulanga. A ole i taunu o atu leo na anga i atu le vaenga i Lawn Dacker Road. Leana la vea i se taawale ma tangata na tutui au tawhai le vailuanga o le pō, ma manunu aini tangata se toa lua. Whaalia le pule nuu Nobi Clark,
E whaingofie o na toi suia le no fuanga motu o ngā taawale pe a whaalongoina sailini o taawale leo leo. Na taapele whaapotopotonga ai na mawhai e leo leo na tau fia le taawale ma tala noi ave taawale na a fia. Ma le tala whaaiu, ua sauni le moana Pasifika i la lato taalonga tele ma le awa tonga i laufa nua o tonga mo le taimi mua mua. O le tausanga mua mua le nei ua whai ai se taalonga a le supalakapi Pasifika i tonga. O le tausanga taluaina taalo ai le moana Pasifika ma le manu Sāmoa i Sāmoa ai le i taalo lava i tonga. O le 5 minute te ai le lua taimi New Zealand e amatali ai la taalonga ma tonga i nuku alofa i le aso atai au. Whaania le whaia o ngatana o manga o lo o iailo na naunau ta inga i a tele taalonga i whaatanuina i moto le Pasifika i le lumanai. Tala fawia ma le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo fa tai toi fa fonga na tunu de iwa le tai ona i tātou telefo pe on te pena mai e sunga tā sesa tala mai Sāmoa. Ia o tina ia ana lo tā pena ina tātou tala ni usila nei. O le taimi le ua 15 minute o te ni le valu. Le ua maul so ta inga ma le susaya tā sesa ia ua fol tātou por kalame o le tai o nei. Tā lo fa tā sesa ma lo toi fual ni tai au? Ia, ai mama soi fo maua tu fua ia me se fo ia le lo lo tātou au fa fonga ma. Le au mai mo foi pe lang foi tātou tua. Ia so te tasi ia ma lo soi foi le neas farele. O timu Sāmoa. Oi, timu fa manu yanga ma lo ia o mai ia oe tā sesa. Ia, o le mea lava le wha i te lava le whepesia i o siamo wha ma i ne te miwa e wha pēnā lava soi fuanga la tau ia. E pa o le mea o le tausi al soi fu malo le ina man wha i tete. Ia o lo manuia mea umalawa le lofa o le ali. Piwa tole, titi so le la wai. Ia, o nanga o le asfarele. Asfarele. Asfarele ia pe la i te i tangata a. Na ki do leo le mon mo le mea fo le filter fo le tau te wele asfarele ia. E mtua mafatia i tua to filter a. E fa pe nā so i fuanga le. O le o langa nei. Ia, ma lo fa tai le lo fo le tua tato i fe lo i nei tai au fo. Ia o New Zealand nei le wa matara malulu pe o le taimi fo le nei e malulu matou i nei a mata fo le malulu e mautou ina. Le ai la o le tailo e le temi wa masani na e temi fa pena fo e masano o tu le lua tol waso e malulu le po alu nga ideal a le mela le tanto ne vela a le la ia le tauti munga le tanto pe fo na poti mu na po le fo e timu ata to ma lo se ti munga mfa o mi ne sina mapula i titi to ti tal fa taina ia pia io le la tau mo o ti munga la ia le tau mo le malu le vevela tato ai tu foi e tau mo foi le mo tu lo le ti munga ia e la fa lo ngino lo le vevela e la tato io le mapo me polo e pol fale o io fe lava se me mapuai ia o tele no fa lo lango tato tanga tu foi e malu foi pe o na vevela tele aso io esa o le me fo le tato i neri tu foi o mauta malao e wa matan pipiele te vai e afio o e maruru voi te tasi e fa no mauta malao a te longo fia la o lei tanga tamata tuina e tau tu mama ina foi le vevela e po nisi foi malanga me tato mai na matu no po stadi foi po fia no mai le foi e maruru voi so ni la to vevela nei e tau tu ti la to ma ti vevela tato ia sa ole le il swinga na tele o ainga na fai e ma fan e malulu ia le wana e malulu nei la e malulu e o te mi tau malulu le u na tile le kile e ma fan ai malo ta se ma le ia mai tau tu foi le tunu le fsui inga ia o fsili mo mua o mel fa ma you thank you fiva e ta pena wa ya so mai malanga to isa mo ina ia o le tulanga le ia le o la e fa o popola vai la to ia afia a le mai tau atu o nele tal fa tai tau langa fa solo tu nga e le alu le nga i vai tele tala atu tu so men no fa fi tu moia o tatu tangata e no fo ia a fo la ia i sala fa ile to i titi ana ia fi anga le mo mai nei la tu to i titi
Ia mantola, o le e a ngai mo mai tātou tangata mai tu tonu a ngai tonu le taulanga. Ia no fai o ngā ruenga ma o ngā whanau. Le lai pi e te le foi numero o tangata a fia. I tu tonu la i, o le alawa lai wha au popo tu foi. Ia le whesa wha mawina le vai aso le tēnei, le lua vai aso. Ia le o ato, le ato ia a fia i le to a lusful ton, tosful wha. Tosful wha i la ato le lua vai aso talu ai. Ia a le lai mawalunga le numero o li, le tupa o li. Te nei lola, o i mele e pe wha au namu. Pe alo lofa i tamai tai fwele le wai. O le vai atu, lo o atu ai lunga le lose lau lima sifurumon tupu tangata ia a fia. Ia ai mau lunga la le foi numero o tātou ia li. E lai o atu lima sifurumon a tamai tai le fasfurumono. Ia o tūranga nana il tinki fi vai nei. Ia, malo. Whalongonongo atu nei le telefou le swinga o le tātou sisinga fua le iai. Peo na fine na fai lo el vai ngale lo ngale I tele time wale fo tu mo fa so ai pia bo le vai yaso po la fo sfina ngalo le tunu ile so inga na mel malo ala so mana tu tases Ia o tātou la vai folo la vai le wai pe o le o se mea foua ia e tau fika fo le mo ste mo mo tātou tangata fo le mana tu natu iei ia o suinga o leva o le fontanga le kapenete le masina te nei ma fa solo mai le masina ne sa so ala pule le ila titiste mi sa fetu na e ma so ala pule le kapenete le fofonga le tu tasi e le la tau la ia sila o se whainga e wha ma malua tili nai o la tau le tō whana o tuina mai ina e wha ma malua tili nai le tu tasi e pe e tuli matai vile te lima tau sanga e tuli matai le si ngā fua pa pena fo ele si lima tau sanga o le la a mata tu lo umalo le tu tasi le wha amna tuina ia iuni o le masi o le tau sanga nei ia ona fai alo swinga le fato ato e fai elisi le rua afe rua lima ia le si ngā fua ia ringa tai lima tau sanga na la wha mamalu tai lima tau sanga la wha mamalu ngole ono lima fitu sfulu fitu lima ale pokala mea le mai tau tu tu sa le ono sfulu lima tau sanga la e wha manatu ai ele teimi le na ai o le por kalame la le ele to infa fi we man to le masa nei ta tu tasi e malo sa va di fa alo o tu le fa alo folia nga solo ia ai fai lo fa fi nga foi o mana la to ngenia fi anga ma pos ni tu malo ala le se me fa pena nei se le ni tu nga fa tasi mai si me fa pena ai o le a tu wala I anga ia fi anga mai tu malo ia pe fai ni la tu ta penanga o te mana tu wale tau sanga le na el COVID ina wata a mata tala ia loka vo ia el COVID le sa le mawhai na sisi na le na manual malo foi no sisi tanga vaitai ai na o mai le foi la na fati no mato e kalesia na o fanga poto umai ai foi le mato malai autu ia masisi el ma fai mato ia sisi nga fu e talavo uma fai sisi ngā fua naso ti munga o te mantua ti munga tele naso fai a mato sa vali pea le fua hoile o ti lola pe fa ata fa pena ia disi sisi ngā fua nisi foi a fioanga I fa por kala me nato I lalo ala lato ia fetu na inga ma lato fofonga e fai e po lele ai I le tato sisi ngā fua le a le tuto tasi le la fai nei ayuni pe o la ta yama I tau atu I ai o vaenga pito silia e na tau o sisi ngā fua le la voro o faia o le sauni ngā lotu atasi ai ma le tai au le sisi ai le fua ia masavari a onga o be pito silia na tau o mea na wasui pe furinga na wave ese ia fa fianga fa langa ule umaso so ave ese mal tu ngā vaa fa to a faia la vaenga na I tai lima tau sanga o lono lima tau sanga fitu sfu tau sanga fitu lima tau sanga valus furu tau sanga ia ta ita ia e mana ia I lata vai e pau alo na lave o le tu ngā fautasi pe o fai ngā mei le tai e longa I fo I Sāmoa ai afa pe e tai lima tau sanga mawhai o lono winga e a whai nei nu ui e wa ngā fautasi na whao ia le ai I ngā tai mela e le peila o tutuila mamanua o tau sanga umai fai tu ngā fautasi te vai vila le ola I o le ta'alonga e fiulan malo e te fai atu I nuu tu ngā fautasi ia pe ua le fia fai o na wafo o tata fai o na le
Wa le faita o fia ya na va ya e fa ya no pala les fotos. E wa le tau ngo fiele. E le tau ngo fiele. Le fau ino ia le veto inga va ai tau ngota a. Ia ai pela le fai tu atu i te wila. Ai pe te wila le wa una ia ia tu nga fautasi foi le. Ia le voi pensil fietu foi. Wa se asa la fini tu nga fautasi isi te wila. Ia sa. Wa misi fai ia. Ia pe e sa o le leo tu langana. Ia o le pe o tasi leo ta alunga. Ia mantua la le. A mai tau ne tu nga fautasi no ma. Oh, kase. Foi le no lofio tangata vai mai mo foi le le ta ngalo. Wa misiel ta alunga. Le foi fa anga ta mai longa ai tu to tasi ma te wila e te lo tau sang sai e fai tu nga fautasi ele tu to tasi. E to e fai fol te wila. Ia ai mo tu langa na. O le mele fai fa pupu no fautasi a e tau mo fi ai. Alo lesi vai ngale a fai luma ai fai lesi tu unga a fai tu lesi e tau fa square a fai lola ia dia io la fa a fatta to fautasi o to e mili fu ai o ma to e mili in te wila ia sa la tau tu se pc e ini si tau tu ai fa lo to fa wo lo tata no nga fa so ni tai au io si fonga no mo fa so foi mal sunga ta se sa mai Sāmoa ele la tata tu musika fa fi fianga se filoi tami lua su fitu minute wa te ai nei le valu.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Lisi o tātou whāsiti silanga mo nei teimi o le tai au mo le silfia le tātou tunu. Ia, o peo na whailo atu nei vai aso atoa, ia ma na fwoi vai aso le whorutanga le fio angau sa le longa. Ia, le leilan toi whafonga mai ai, o le toi aso nei o whāsiti silanga lea mo utou. Le whāsiti silanga, mo le mafutanga sa le longa i Wellington e atoa i lewa tele ma le whaaloalo e whai e ilo u whatau waa ma whonga tau muli tau langa tangata sa le longa i so se e ka le sia whapeali i mawhai pule ma malu sui uma o le neia fio anga toi whamana tō tuail tātou mafutanga whatau nuina le maota le whakasa Cannons Creek polilua se laus furutasi i Caster Crescent i polilua i le aso tō na i a tai au las whame se fulu le tai au whamule mole ma le tua mai le stala ale matafale pei ona mali lia ia ile mafutanga taluai. Whamena tuatu fo i ole nei mafutanga mo so sale lo longa lava. Ia ilo toto sale lo longa o au mauli tu mano Wellington e atoa. Ai le na o se pitonu. Ma tau te whamoe moe lo tau tua nuu ma lo whatua tua ngā luenga le tua. O le atatou mafuta whatasi ai. Whatino le nei whamoe moe. O lea le whasiri silanga ma le whanau nau o le autou tali sa paia ma le nganga whiwhia. A ise fisili wala autou telefoni ne o le olua lua, lima fitu lua o fitu o noiva. Olua lua, lima fitu lua o fitu o noiva. Mo nisi whafisili e fia manino atili ai. Manuia tele fia au ngā luenga soifua, whaftai. Na ua whafonga le tātou whasiri silanga na mo nei taimi. E ta se sapio na ta whasoa fo i o tūlanga o le tanki fiva pe ona e tā ua. O le ua tā pena atu le tō tele o tātou tangata nei malanga atu fo il whanutanga i Mālua. A matanga solo atu i le vai aso lea. Ia pe o lea le whautua ina e mātou i nei tautua na ave kulimi vo i vai fo mai po atonu vai la au i tau i pui pui ngau lātou tino mai le. Namu ma tūlanga whapena. Ai e fo le tatonunga, o te loa lela e tuatu pea o te mai tau ina le taimi le se senga o le tau o loa i e le taimi nei. Ma le si lua vai aso i luma, ma le langa aso lo telefono i e ia tu langa o niu, fuala au aina, o ia, o fua o whae le leanga. Po le ale suinga mawalunga lela aso i e wa lela tumu atu nel fontele. Mon, o te loa le tūlanga masani ana e le fōua tu foe, o masani e fulta tu tunu. O le si tia lo le tau o tau ma wamantu e ta uloa ia le fontang tele i Mālua. Ia ma wale an tau tātou mafau le tūlanga le tau mafa fu i a singa le au sufono. O tātou tate o le aia o le tātou nātura fu le wha Sāmoa i le tari mālo ma tūlanga whapena e sa ili al se eleni. E whaiva ale mea siri e tinga lava o nā ruatu ia peta i wha singa le aso. Ia pe fia sa o le. Watu lelo tau mafa neu tele. Paula le mele sa maua i fontanga le sa fai unga ua fai unga fonoino foi le. E le ta hofi mai o mo meo a singa ia te tele ia avatu. Ona la o le va ai o le fon tele foi le. Tulanga o le mau o tau mafa. A mese la pena o le to o se fulu le au. Ia pe ato tele le au su fono mai se ekale se fungale se ekale sia. Ia esi i atu se whelele se manufata whelele ko se tele. Ia ele umana tau mafa whelele ele au su fono me whapena. O lala ua ia nei tu unga me whapena ele tau fia ai ma whaititi o le au o tau mafa masinga whapea. O tele me mau. Tele me mau. Al tau la mea masani si tiei o tau fuala au tau mawhamata. Fuala au whaisua. Pero tamane o nala e te mana tua le si foi fontele le vai temina o te matu te o te whaaturi ni moturanga o maukeni. Mo o los fuli mata la te mai maukeni voi lea. Ai le tauna sa ia masama sani. Sa ia o le maukeni na sa mo o le sifuta la. O le mo se futa la maukeni po le balta la le saisi le matu tu mantua o i lunga le los fuli mata la. Ai se io o la nasioki se fuala au vole faisua. Ta inga la kapis saina porque alai mau antu iti seisi mea ia tu foi ia na e feto ai lole ma se tau me tua ni vai la
Ia ai whaatau wala e tangata. Nisi e toi titi. Ia awale mawhai nona whaatau e nei o tā tangata. E le uso fono ia nisi nga i ole fono tele se tātou e karisi imanu. Ia ala ale mawhai nona whaatau e nei mātua. Nei a inga le tūlea. Ale me se kāpisi se whede supolo e tua matoi. Ia ole mawhai nona e nā wau tia e nā e ofela le niu. E si i fo le tau taimi nea. Io e. Mauti no ale si i fo le tau le niu la. Mai mawela pe an mawhai na whai me fwoi le. Tau le alatu la el vaenga o ola el poloka la le mo tangata le no foi nei ia ai sa ia alfa la e fainga ta foi na me wano no winga e tu di mai la e tangata le nei ai vaenga me anula ele no foi nei te foringa nei te ale mai le ne niu mai o a e na la tu le fu e mai le atoniu esa ale ole si tu a alu a saula e te su o e te fiu na nano lo ia o foringa sa mo vo le foringa ni usila vo le e lo mo fia wa ti lo va ngana e lo fia a vo le e mu lo pe mu ia na piki lo le oi me sa mi fa fo wo ole te mi voina te vai e tau ia te mi le la mata tu a tau fo tele fa solo tu si singa fu a ru atu ai le kono fernisi ai ulai fa solo tu te wila la mata voina ya e lunga tau ia mai ai tato market ya manto vai si altor pensin va pe ole maule ana i fu tato tangata fu ile fai va a sa fu ile tu si tu wa ta vale tu tongi la ova le au fai va manto vai sa was fu lima ta la ta wi se fulu lima sa le lu se fulu sa le lua lima sau tose fulu ia fas fulu lo ia la temi e o le lima futa la ta volta via ia mon il ma che tu ia la tu atu maula fa yo ia atu maula fa yo ia ale me la oi ai o le ri apito la ititi a foi le e te maula lu volta via e ta ole mo ia moto foi le ta fa ingoi tanto alta wi o mo ia la ta pata foi le masani pe ole le mata ele ta mai mala i voi le sa masani na tau le pito e lalo pe e fa pito e lalo tau wi voi le tamala na tu ese vaenga na fa tau te lima ta la futa la ri etas o ia na sa fa tau wi ia so e o ia na sa mo vol tau wi e fa pena le tu la ngole o so i fuanga male le anunga le wel timi le nei se sa le mai tau atu e le o fia sa mo se i Australia ola sa tau fa longo ta taina e o fa no po fia po o il fa no tangata e te le ala ta le majority tangata e ta fa longo tu e o pe o ye se fa no nga foi le ala to foi le o se ava no sa mo foi le e sa ili manui ai o ta e anga le foi tu no le ava no tala mai ia ui o lea ia ato na ise temi o na le foi e va ai le pe le mau o le kapeneta la tu i ma fenga malo o sa o tele le o tatu tangata i fa fo vole a mise le tu pa malosi le ngato li o te mai tai foi le ia pe la a mamulo to e mo tatu tangata i ele fa mo e ia tatu ati na e ma me fa pena e pe foi la man to vole le temi le sa tau ta fi me ona ua wha mawai ese mai ni tangata le lei mai ngā ruenga fo ia le maa no peo. Ia o whaia au ngai o matua siokia e le o lava whaia au. Ona to telo whaia au ngana wha maa muru mai ai o anga in ngā ruenga wha waiteni. O sa ili maa roa mal sa ili manuia fo ile mo nei ainga. O tupe maua. O ane me te watu ia sau no atasas. Wa wha atustu sa ia to tongi e wha atustu sa whai la tau. Anga e tātou si o tātou tu nui ma tongi maulano le ia la ui la to filinga anga i ngā luenga ia ia la tala e Australia la vano a wha pere o tau sanga nei la uta tala mea la vano molisi tau sanga fau o ai tu e o la vala ulia e Australia tu nu sfulu la tu nui ana la tu talia la vala ulia Australia pe o le fatu ele o man ele o talia la e Sāmoa makili pati le vala ulia ai le pe le mai le mau le o la va ai pe na mai foi telefone e fa tapina in pe o la musu Sāmoa i malanga ese le tele on tanga tai au fenga lu ngalo losi mai le to mai fa to e ona tu nga ina ile o le fa nga du ingo fo tatu to mai pe o fa fita u na le foi fenga mani usila o nga solo tanga te Australia o na o tu langa le le
le ngā luenga o le tutongi le ava noa pe afua le tunu ia a le va atu foi le fo tala le se ia New Zealand no winga la a fa pe o le wa Papua New Guinea le ova male afe tangata tonga ia no winga a monta tonga se lu se la pe tolu se la u lista usanga luma ia ma na ia tele wa lota manatu ta se sa o le maulalo yo tongi o tatou Sāmoa le fatu saina e tunu malosi le fafo le ia ni New Australia ia a fuel tama ainga le sa atu e tangata ia fafo i tonu le tunu uta i lata tai 5 miliona tau sanga tu Sāmoa remittances tu pe la foto yo le sao foi na tangata pe a fa matu e Australia wa la foto pe tu al tama ai fa so so tama ainga le tunu ia pangale ia tafia le tau sanga le ia wa sa le al sa no tu foi o te a wai fol tu langa le ona o le tele o le tama ainga tu pe mo sa mo le e angai mai el tama o le tele anga le tu pe le la fo me tatu tangata e mai la mantola o le mo mua anu le ainga wa fo ele o la fo ina mai anga le malo fo ele anu le ainga ati na e ainga a se va ainga sa we anu anga le malo fo e manto e anu anga i fa lo me fa i fa tungam company me va pena e ona saudo le taxi mai nai la popo ai taxi ngane modu me na tatu malo ya ai o le tele al manuia e apo ne tatu ainga e wo faita vale fai falenis e man to la fai numero le me Australia to wafe ai to tele tu nu e na fai le se ilu no winga a yin tanga ta Sāmoa lucky mai na ia pa a fa te tenga po se lau los fulu me fa pena fuala ile ava no le tala mai ni usila mo tanto tanga ta wele i ava no finga winga ia e tele la vale le ava no le mo i po le o me le quota me fa pena so e tu ai si tu foi le te le manu e mo nei o tatu tanga tenga ruenga ma va noi mo wanga i fa ia ai fo fa pena foi ona o lela e fai foi la o le si tu le manu ia a o i foi la le tu le i tatu foi atu no mal malo ia o le a fa le tonu la mai si me e o la pe la le pa le ni fo ia nei me fa pena le nga le mana na wa tala ia le sei na wa tala ia le quota foi mo la toina isa sorry to fa sa auto la tala ile tala o na ua sa uni na u fala lot fo ngol tato Facebook o le termina tala le kota isa mo o le so luas fulo el masina nei tala ile kota ya o la to uma voile le anga va fa su lima tau sanga ngai la lo su valu tau sanga fa lima la to na anga va ile kota le ani usila tala le so luas fulo me fa uma le sto se fulo uni no inga fa pel tama la o fa lima tau sanga o tina e ia fa ono no inga la fa ia le pepa tama no un fa le ai nga tono se ia fa pel tama la o lima sfulu o tina lu fulua ia la ma fa ia le pepa tina na o tono se ia inga ai le se se ngo se ia tu e wai fa pena fa le ato le o le ava no le tala me Australia a fa pe fa manu ina tanga te totas wa nga ai fa la ma le ainga ia no le tala mai malo o vai e tu ile fanga ina isi a fio anga o proketi vo ile Sāmoa o fa tu pe ai ma so ani fa i proketi mo nai maftanga tina o fa ia la to fa mo le fa malustino fa pe e mal e la so lo ia il fanga ina vo le a wala so ani al mano o levo mana natu de wa ona nafi o lato le fai me foi a po kalame al mato e kale si foi lele me la le vanga soi fo malo loin o le lo wanga i mai e foi lele e fatin e tato te va vai tu lunga te le tato va vai so il te mau ainga sa ilingo te mau ainga ma no finga ruenga me fa pena ia ai o le lai e vai e tilo nga ilisi tu ile alu lunga le foi numero tato tangata le mai suka to mau lunga o ngase le pisi fo ie mal tele wa sau mo isi fa ma ese a me se ale telo foi numero o ila to io tu lo foi lava le wa nga ile masini fa ma toto ia ole soi fo malo lo ina la soi fo malo ina fa mo ngai foi numero le soi fo malo lo ina ia o lea ua to tele ila to ua le ua ele tala voule i masini a fa mamato to le ua iai e nei te tau na iai ia o le mai o kanesa o no wina la a fa pe ina fio anga vile ula to fa nga ina se fa henga o
le miliona lea. E whai por kalame wha malo sti. Ai sole. O le matua tau ngā lama le lei matua o ngā na. Mo le soi fua malo lo ina o le nai tu malo. O te langolango ina. Le wha atino se o po kalame wha soi fua malo lo ina. I mela i o wha malo sti. Te wa aila i le langolango isi a fi o ngana e. Oe. O nai ta mamtina matutua. Na ua mai wha teita. Wha teita i ma fia ai ngā lu. E se mai le melea. O wa o lista ngata. E au ngata e alu e whaide mea roi le vau. Ia pole. Aluanga le whātoanga pēlei. Fo se whātoanga fo e lai titi le whanua. Al wha malu stino la lau patu mal musika. O nai tō sinai. Malu whaisina ngai oi. Me se ape atu. Mo te mine. E o e lau tū fo le masi on tamai minoi. Wa e afu langona tu loa. Sa o le lei. Afu. O le tū le lei la nā tātou. E vave ana te tau ana vave ina luksi o tātou tino. Voi le mai. I le tau le ve la tātou nei. Anai e tere tū hoi. Ta pena toi foi la toi malanga Sāmoa matua vela o tātou tunu. Nei fate ia o ia ma venia o pusa solo afu. Ai, wale la ta ul fa malestino to kalesia. Me se fuanga pauna male. Oi la tu fa tau tia ia vanga le male suenga toto. Mato. Ia, mantola e el mato o le vanga i wa ye masini sa ye po kala me fa so fu malolo ina sa o ai. No mai fo ma ele kalesia me fa no le ia. Ia whaia o onga vo i le whaonga ina le masini ne fua toto, ia masini fua i le suka, ia o mō meo scale vo i po fua vo i tutu e lunga fua pauna, ia fua le pauna le mamafa, le tausanga o le tangata, malona umi sa tata ua le fitala whea ngai ma le pauna lea, ma le mamafa le wai ai, ia o le ngā o vo i le tino, ia o na whai role o ngā yo inga ma po kalame whai, o le whaave lawe al mato, lisi mato fua toto lea nafi. O mana ina fual toto le tamaiti mai o le lai mato te pe whawhewheri fo maine tātou pamulon masi wai o miana halu ale me ta whaalonga tō lua puta le melo ta lima wale a e lua la me le pito ilunga ma numero pito ilunga ma numero pito ilalo o lu pito ilunga ta o mai ele mau lunga le toto la wai ai ia ma le numero lai lalo e tu se le TNA na le la fatu le forma la fe la le me numero ai mai ole pito lunga ala numero mai ia pose me o toto lunga ai kofe lalo ele o malama la fo mai mato i visi me i fa pe no winga la e au na se siede al toto ai mesa tali di mai la le toto le tino ai mesa tatu e inu mo e alu inu ato multiple koko la inga le la e pe lo su por kofe mal toto e malo mana ia fa mal se au foi la tino ni se mai mo mai Sāmoa o le wala na e fa ititi ai ia le tulanga pisi o fa mai o tatu tino mai se ngase le pisi yo le tau fai halu le afu yo le fa mal Sāmoa au fa foi e o ele tau mafai Sāmoa no fo mai tau mafai te afu sol sa o tala se uso le fa fine o sinti o mato ai ne solo le mas é tissue so também e ele gosta olha o porque nesse tá tudo ai maneafo ai lese meu ipi afu tanga taula na tu per fa taulan me ai afulan me ai fa le sia inga le do santu ai fu fa le sia ai lo mai tau tu le poloketi le miliona ta lai tu malo la uta tala le utos fa aptunga tupe fo ile Sāmoa ia lava noa ini poloketi tupe to toe fa ina ave te ufa vai te mi ina e ma nei fo na fo fo o te usa tupe le utos na le utos o a me la te wai na le penka le utos o tu amato so mai tu ele tupe te wai sa esa mai te watu pe na mai te to tel fo ia taulunga fo tal no ngai ta longa nana ia ita alonga sa tali malo i polu i malanga mai lau mai se vai ia tal sia ua fo ia sina fo i fa vesi na ia i wa fa ngo fienta to i loa ia moli mau mene ono social media fa langa ina ta vale upu mi wa ta lu fa pe mai mau si o ta to no o le tupu ai nei tupu langa o esfoela to swinga wa yai
O le mea e te tau on titina i le mea nei i tu tono mafofau o tātou whanau a onga foi le. Ave sea le tūlanga foi le o le mafofau foi le ia o le motu lea sa la fai motu lea upolu. A tu mela le a te taunto e ave uma mafofau whanau nei. I le teimi o ta alonga e mai se teimi o ta o le tātou au o lango tātou au o le toa Sāmoa. Na matua tasi mai la ngona fa Sāmoa. A le la po mai no ta alonga fa pea. E te tauna yesi si suinga ma nisi to e ngā metotia e una ia e whanau nei pe i ta alonga nei ta misanga o ta alonga la kapi nei e kolisi. E una ina ila tau le mafofofo le. La ta alo malisi uso Sāmoa o lisi uso Sāmoa. Sāmoa uma. Ta tauna isi whainga man plani si metotia e whai. E ave ese mai mafofau o whanau. Le melo le tauwanga mafofau le na o le māloa. Ai a mai lo mātou le mai i sa la whai o mātou le mai upor. Ia na whape nā lo le o na mai tu tono le malai. Le lai tu poli le se whape lua. O le wa a ngai nisu e suenga foi le mama huai. E iai manisio le au mai moa. Le na mafua mai e le mea nei. E nisi ala whanau a onga. E mawhai ana fo i. E i ta alunga fo i e pei whalau ta alunga whaavau māloa o ta amisanga fo i ala mānisi. E alo alu ave vesi. Ve vesi a toi uma. Langa wa uma i tamalat kapi e. O le mawhau whaula toi o ta alunga meo ve vesi whaala kapi fo i le. Ai tu di oso lo tua. Wa te le lo la le meo tu lai mai. E peo nei vaenga nai. E va e le lumana. E se le mana i o ta amisanga nei e. A tina wa pau ala ta alonga le watu I manisi o ta alonga light. An watu I le e a on e kolisi al watu e lunga au kalapu fa solo to el tato taito fitu mal fulima. Ia mun. Ia a ila fa le tonu te to inga me fa person. Fa alonga tu foi leo fe ave ia na sa oi vai uma le so foi va person. Sa mo ta se di ala vai li no winga o nga mo fono pula. Mala uta. E fa no ro vele. E al mea moni lava. O le isi le tau walau. Vai malau sa whai fo ia. O le to o telo I lato. Ia tu lo vai e se matou motu I nei upolu wile. Ia ale tele a tu punga uma mea sa la whai. Ia ale tele a tato mailo tu tono ofisa. Vena o tato nu. No nofo atu loi ofisa. Vai ia maa lo mea pena. E fe sawe. Sa motu tele. E fe motu tele. E motu tele manto tele le maunga no nga nei ma na sa le ya ya malo wa fo fo fa ngol sta sa ya o tau singa altina man to fo la ta mela sotina tai mia nei tau si altina nei o tau si so uma a pe was special tau singa nei ai a fete fi tau ma fai ni ai la sa tu mai me la sa tu pe si fa la vai la o me tau ma fa na me fa pena ya Fio mai, tan mai a ia la meta ma fale. Per fingo Camila, fingo so fa tu ni te mia. Ai ova ya Camila. Voi qua wo tu per fingo Taiana me le voi ai. Ai sa o la se. E di por kala mia tau mai tau na fa tau ina fo tinal ni le lava yaso mo le ya tu le sa mo. Yo, tila tau sanga. Oh. Yo. Sila tau sanga mantola mai e fol tamal tau sanga e fol po kala mele al tatu ala to le TV tasi o tina tau sanga e foi la fi o wala to foi po kala me motina ma nei tele ya e wa tas taluna so fole ma o ia kuka o le kuka ma to ainga foi le kuka me ya sa wale menu foi nga ya kuka o le menu le mo ia fa le ainga o le me le sa le menu foi mo ia kuka a sa le me le mo ale manna o ia man tupe fa ta wel me kuka le kuka o kuka o sa o tala to ina mole a muie kuka wa mo ma ona ila to wa Esa me vi tele va ngol va yas ele me foi na ngalo ya u ya fa ma va nga fo ele me la va le si va ngalo me ngalo fa va taimi ele tangi fo le tama ele ta wa o tina le ya tu wa fo ia sa mo ngalo fa va taimi fa fo man to la le tangi tina ata mana to o tina fo le o ta male la
En so nei na le tilo. On so nga lo wo ne tum foi le ma. Na mo la ngon fa Sāmoa e ma we. Ya. O le lau tutu ya tutu o lau mai tau male ai ngo ma fa ma vai le fa ma vai le. Wo mai le nya fa ma vai la o lo to lo. Pe wo fa ai o pe ole. Ole ai unga lo fa ma vai ngai fa. Na. Sa fa ma vai le o I mauta ia ole. Ale watu nei pe na ia na tango tole na pe email tina fa le fata e pe tama e na população ale tangi au fa pu fa pe ele fusil tina e fa pu e fa pe fata ve ya ta se limo tama ve a tu solo ia ta to na ma automati amen tangi no altina ia me foi me eu TikTok no pe vai kan me manki emang ku ngai la ku we vai que me kaki me o banki emang ku ma o banki se fala mamá ku eu me que eu me ku fin eu TikTok pega eu anta mala le ai o me ai ma tu titeria ai me lo moltina o kango que me lo video Ko kape me no vi que le po fin aqui. Ya. Le wa tu wa tal no me tape de video foi le man tu la tala ele o la monda la o le musu itama. Ya na. Musu itama Esa. O le la wa tu ya isi tato vai ga tangi manki. Wa uma manu o ta filme so ese manu no Facebook e to tang mo man tangi mel vanga na. E ma wa tu ya fa pena wa le to foi metina. Se alo fa la fumini tu penei Isi lupe ya ini. Manu vi el vai mal vai tamalei tato vela el vas fopia au dia no fole tua. Tato tu no ya fa le na me neas for radio wa fa wina le so na fa la tu o disi tu fo la fo tu o fo vai o mi fo vai an fa fo me la tu no wa le la tu nga to ai mai la so nga fo le ai nga so le se fa le ya di o Agora pole le utalia fo tua ya va tai ta sa mo proclame lo ftele tu ya va menele tu el fa ngon vai so ya se fo menele ya soltanto tu no ya fa ngon vai so va se va Mata sesa pole por la militaire nei tu tu ne si fon le mo Wellington ne tasi minuto lo turn tane ole iva tu pesena me le sunga mai lo pen vai o le atu ta tu pe o mo telefo ia le no si mai lo fa fonga le ua ta le iva O te toi whatala whātu le tātua tunu o le nei whai unga le vaiaso, e se isi foi le nei wha o poponga, o tala I mea lo o te tupu I Sāmoa, si bai al whaafonga. E to muatu e tātu telefou, wa whaalau iloa lo I mai e sui al komiti o le tāpenanga o tutu o tasi o Sāmoa. Le tautonga lea ua iere whai unga le malo, mo le whaamana tui na leono se futma le lua tausanga, talu ona tātou sa loto mai pulinga wha kolonia malo te tele o laulangi. Na wha I loele fionga ngā whilito mai mnosia ma leo. O le suinga ua iele unga whono le kāpeneta, e na ia ta I lima tausanga ma whaia sāu ni te tele mo le wha amana tui no le tuto tasio lea tunu. Ma o le wha tautonga la lea, o le tātou polo kalame, o le tausanga le nei, o le ua pa utonu a le aso mua e pe ona masani ai fa mana tunga o tatu to tasi te usanga te tasi pa utono le aso mua
i le aso to nai le aso mo yo nu le aso to nai e mai sa fetu nai e to fa il fionga le taita i o malo ma le kapeneta ia ta ora fo is fautu anga tanto komiti o tapenang ia e fetu nai e yaso ma le la ua fa ma ni e kapeneta i lana fontanga le masina te luai ia ma le yaso te nei ia le a mata fa le fa mantuina po le sauninga o le tanto tuto tasi i le aso sa o le aso sa tu so le aso luo le nao yuni o le ata ua unola le aso mua yuni le aso nai ai o le a mata tanto por kalame i le sauninga lotu whaafitai ia e masani e foi le i tau sanga te itasi ia e ta pena sauninga lotu whaafitai ia e tapua i eile atu nuu whaatasi ia ma moli i tau sanga o le whaafitai o le whaamanu mo le whaanetanga i le tatu tapau sili le lang wa ulia e Sāmoa ia lona aso whanau o le aso lua la o le aso sa aso lua iuni lua afe lua wha o le a whaataunu inai le sauninga lea sauninga lotu whaafitai mo le whaamanatuina o le tatu wonos fululua tausanga ia i le malu o Maria Immaculata ia po le malu leo le Ekalesia Katoliko i Mulivai ia pia nei e pea on masani e tau sanga te tasi e ta oto lava le taita inga on sauninga lea ia ili fionga ili taita i fono ma le laulau o le fono Ekalesia so whaatasi Sāmoa po le National Council of Churches le e whaatino e lantou ia o le whaamoemoela ia whaitapua i whaatasi, pe whaitapua i whaatasi ia le sauninga lea, ia wale mamalu lea tunu i tapua i ngā whiawhi leaso lea, tātou tārusia whaatasi ai, ia le whaamoemoe le tunu, le whaamanatuina lona ono sifurulua tausanga. Ai o le asunga fuilu na so tolu, o le a whaatau nu wai sauninga masani o le sisi na o le tanga vai o le sa o le tonga o le malo Sāmoa, e le malai tia whau, so ai ma le solo sa vadi fa alo a fa ala tonga a onga Ekalesia mamatanga luenga le malo ma fa mai ai le solo le tolu ma o le aso foi le wa fa longaina o le aso malo lo le singa fua e na o le to lua malo fa alo longi o le tuto tasio le neto sanga o le fionga le kovana silo le malo Amerika Sāmoa ma lona faltua fa pe ai mal fa ululunga o le malo to e lau o le ale tu iei ni whaafia ngā masani pe o ni whaamtu watu i a whio anga manu o i tua le masani o ni whaafia le teime mai a sisi ai li tanga vai i aso whaape nei. A o le a whaamtu watu lava i tu malo i niala tau lava tā penanga masao ni uninga e whaamana tuaile tuto tasiro nei tau sanga pe a whai ai o la tau manao mia. E manatu le whai ngā malo e tu sai o le pepo whaamtalanga ina ia mamalu maalua ia le whaamna tuino tuto tasio lea tunu e te tau o na tai lima tausanga ma whaatau teia a mai al tuto tasio le tausanga le nei whaato ato e whaamanatu i le tausanga lua fe lua se fun ma le fitu le isi tuto tasi i le ato e lea o le ono se fun lima tausanga talu o na tuto tasi mai Sāmoa i le a feiva se lau ono se fun ma le lua o lo tau whaamautu masa ili pēr tanga luenga o leo le mafua anga o le maliu o se tama ta ina molun tino maliu i ala mangoto i le vai aso nei. O ta atia i te whaala o le ala tele, e pau masalu salongo lo i ei mo le teimi mua, pēna tongi whafo e se isi mai le ta vale, pēna oso lava o i ei whafo mai se ta vale, ma o lo whaawau iei sue ngā manual malo. E tu mau lava masalu salongo se a inga mai whangaloa, e ana le fale o loa lea i mōmua fōu. O nisi lava o talavou mai a inga mōmua fōu, le no lao so fa ielo lātou fale o loa i le mūtin tino le lai lea o au le vai aso nei, ma to e se ele masini tu tupe o lo iai uma se le ni o le wha taungo le tae ao. Fa i loa le tina e ana le fale o loa, e langona le maofo le loto i le tūlanga ua o mai i le atunu, i le whaatino o iei tu ai ngā ngāio inga whaasoli tu la fono i le ao tea, ai meisi o le wha au penga ino se tasio i la ua i se tamai naifi, mai o fōlinga mai lana ia mai tau, o fōlinga i o atati whanga o whaatino e tupulanga televau i le atunu, ma wātangi aile la matio le soifo tangata o aingo Sāmoa, i ei tu ai ngā ngāio inga, na whai loel tina paule tūlanga na tā pā mua, o le saonga le mua lana teine whai ngā ruenga,
Ai maiso le afia ngai lona mafau i le fefe tele, e le ngato ngā yo i ngā ia tupulang tele vau. Ai ole tamai nei finaoso atu ma se tasio ila ue te tonu le fale o loa. Wai lima o leo le mata opo foi ainga, ma o lo sa ilia ia tele vau e to lua, e pe o na mawe me poeata sa i te tonu le fale o loa le ainga. Fa i loe le tina, a mai tau le awala no so ai ila ue ma wi ila lo le vaitafe, o ni tangata e malamalama le le vaenga e so solo iai, pe au lato fa atino ina ni soni ngā tula fonu fa apea. Mulmuliane na maua le masinta le tupe ila lo le vai ua matua lea o ngā, ai ua lea i le se leni. Ua fa lea o ngā ina e fa amsino e to alua le fa amsino ngā maa walunga, le tārusanga a le fio anga o whenga. E na ia fa se ese le fio ngā fa amsino sili, sa tiu si mativa perese. E lona a waile e le tārusanga na fa o atu e le au waa, e le leusta ia le polo inga na tu inatu e le fa amsinonga, e tau fienga luengolo fa atino i whanua, e pe ona iaife ese inga i le temi nei. O vaenga na nga i e le te e le fio anga o whenga, wa mai o na whaia le whai unga le wha amsina sili lana polo inga le tu mau, a o leiso e sueina le mata opo, lona lua lo lato fina watu, ono le fionga i le wha amsina sili o se tangata e malosi le wha tuanga katoliko, ma o le fio anga o le au waa, e malosi e foe i le eka le sia, vaenga tolu o le fina o le fio anga, o le polo inga na whaia le fionga le wha amsina sili, e tu atuai le whaite lia le mtanga luenga o leo, po le fele polo inga lanto te wha atinoina, po le polo inga le tu mauna i whaia, pe o le whaai unga na tu ina tu le wha amsinonga o whanua ma swafa. Ai le ngata i lea, o le leta lia ina lea i le wha amsino sili o le wha amtu wato wha maumonga, o le wha amsinonga i le aso toru ma le aso wha o le maasino a perila. Peitai o le mai e ai o su e su enga mailo i longa, wa au tasi e wha amasino e to o lua e au fiai mani a wā mata tua tangaloa, e te ena le tāru sanga le fio anga o whenga. O le whai unga le vai aso nei, o le ato e wha a wawai lea mata aupu i le wha amasinonga. Manuia le whai unga le vai aso le tātua tunu o wha soi foia. Talo falava o talafou mai lisi fofongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso tolu o melu a whelua wha. Ua wala au le vaenga wha upu whaia le leipa i le palemia Christopher Luxon ina ia wha malo lona na minista o le vai whafo Winston Peters mai ona tofinga o naoni saunoanga wha aluma na ia whaia i lunga se whatala noanga ma le morning report a le leiti o New Zealand le tae ao na nafi i se whaai unga New Zealand pe awai i le vaenga lua po le Pillar 2 o le AUKUS. Sa whaitio ina i Peters le fina ngalo le ali isa avea mua ma senator o Australia, Bob Carr, e winga i le whainga pa anga tau le puipuinga i le vao Australia, Britania, ma le United States. Ua ave ese le leiti o New Zealand wha amatalanga mai le whaatala noanga i lunga le initaneti, ina ua ta awatu e Carr o ia sa avea ma minista o le wai whafo mo Australia, mai le lua fesefulu lua i le lua fesefulu tolu, ma o wha amatalanga a Peters e tau wha aleanga, ma ua sauni avela na tangi i le tula fono. Ua mai au na whaafso o tai le ofisa le palemia mo se wha amatalanga, pe tai e le imawane se tali i le afiafia na nafi. E silia ma le tasi vai taulo tangata matutua i New Zealand, e le o maua le fisosoani mo o mia mo le soifua malolo ina, pe ona wha amaonia se suenga fau a le unia fo ma i sinia. O ngase mo o mia le vainga o fo ma i whapitoa, na tui nātui fo ma i whaale ainga po GPs. Ai se i tau fo le whawhita auli o le whaatuputupula i o tangata i sulufa i atu EDs. O le lipoti a le asosio fo ma i whapitoa i New Zealand na whaonga i nai whaamatalanga aloa ia, e au fia i suenga o tangata ngase, lisi whaatalitali mo tonga fitinga e le oni taotonga, ma whaamatalanga e winga i lau whainga o tangata na tui nātu, i se fo ma i whapitoa ai le talia ina. E tu sa male tasi te si male fitu 5 miliona tangata na le whatano uina siaki o nifo,
Tolu se lau 25 afe ma le 55 afe o tamaiti e le i maua tonga fitinga lātou te moomia mo le soifua malolo ina o le mafaufau. E whaaono na si itia ma walunga ia se te ma le tausanga taluai, le numera o tangata ile i mawhaina wa aia se specialist, pe a whaatu sa ia iulai le luafe se fuluiva. I se whasara launga iso esuenga le New Zealand Medical Journal na whaali ai e tusitala, a o whaititia lewa noi fo mai whaapitoa i whale mai, o lo o whaatuputupula ia leo whainga o tangata ngase i lalo le tausinga a la tau fo mai whaale a inga, whaapopo ai ma le whaamalosia o a wanoa i au nanga pito i luma, ma lama ti ai le tūlanga o tangata ngase ai mai seo le luma nai. O le ngaluenga fōlo o fausia i au kilani o lo fuafua e tu whaatasi ai whela ua inga whaavao mālo sia kinga o ato e ave lalo ina ia tasi ai le no fuanga e uia e tangata whe malanga e. Ai ole a lea whaina ai whainga malanga mo le 20 miliona o tangata malanga i le tausanga ona o le ngaluenga whatu a whaamai aina i le lua whelua iwa. O le polo ke tia lata i le whaapiliona tā la, o le asui ai le malaiva a lele tuwai o loo iai nei, le ana tatalaina i le awhe iwa se lau ono. O le whale o loo fausia o le awhe so o tai ai le malaiva a lele whaavao mālo, ma le malaiva a lele whaaloto i whale. O lona winga o le ama whai e tangata whe malanga i ona suia whainga malanga, e au noa ma le tuua o le malaiva a lele, e mawhai fo i e tangata malanga o na check-in i masini fau i le malaiva a lele tasi, ma tuua i a lato ato. I se ilo ilonga tuta o tasi le pūlenga mo whailonga i New Zealand, na whaali ai, o aso o na whaatuatua ina i New Zealand le kamupani Peretania, o lo o tuuina mai ai ta iala mo suenga o le NCEA i lunga le internet. O le toa ilo ino i ungo suenga o le NCEA le tausanga taluai, le ana ia ini whaale tonu a osu e whanawa onga. Na whaamaoni ai sa tatawana sili atu le mamafau li poti mo mana onga ma e titi ni whaasalanga na tuina atu i pūlenga o kone karate a lea kamupani. Na sue ina li poti pe ai se ana whaale tonu ai upinga of so tainga mo suenga i le vao le aso tolu se fulo o ke topa ma le aso se fulo Novema. I tūlanga sa le mawhai ai e tamaitia onga o na log in e sue nisio suenga. Aina lapata ia e tatau i le pūlenga mo whailonga i New Zealand o na whaalelea na whaataitainga whaatino i totonu malana whainga paanga ma le kamupani Peretania. O se whaafitau le na tula i mai o na o le le whaonganga o puipuinga ma sauwhanga ai se tūlanga e le mawhai ai e le whaavae o na whaafitaui. Inisio tala, e se lia ma le tolu se lau ma le 5 awhe tā la se vai ngā tupe na whaaluina il matanga luenga o whale pui. Ini masini e ngā o si ai se vai sua ma lia ma lunu i totonu o leono tausanga taluai. O slushy machines na tele ai foi whaamatalanga i le lua fesfuluiva, ina ua whailoa le silia ma le miliona tā la o tupe ale au whai la fonga na whaaluina i masini e se lau i vatolu. Na tā ua le minista o whale pui le nā taimi Calvin Davis, o tūlanga tau i le soifua malolo ina ma le saonga le mū. Talu mai le nā taimi o lo whaonga aina pia masini e se lau ono se fulu, mai le se lau iwa tolu na iai le amatanga, ma le tolu se lau ma le 5 awhe iwa se lau ma le ono tā la, i le syrup e whaaua wai o na whaonga aina. O ia whaamaumaunga na whaalau iloa ina i se talo sanga se tasio le atunuu, e ala atu i tū la fono whaamatalanga aloa ia, pei ona lipotia i le litio New Zealand. E tusa ma le whaasfulunga luenga o le a whaamuta i le matanga luenga o whale pei ona lipotia i le litio New Zealand. O le kainga ora ma le pūlenga mo whailonga wa onga New Zealand ua wholasia foinga luenga e whaamuta. E silia ma le fitu se lau 50 tangata whainga luenga le matanga luenga wa onga ua whaamuta nga luenga. E o maile wai aso nei ua silia ma le 3 awhe fitu se lau tangata whainga luenga le malo ua whaamuta pe malolo wa ea mai i nga luenga. Ua talosanga le pule nu o Enwakago i le lau tele, moni whaamatalanga e winga i ngai o inga tangata whaavivili pau ma whaitu o ngā taawale na whaina ini taulele a se toalua, na tula i mai le whaalavelave i le whai unga le vai aso, na talia tuai leo i se whaapotopotonga e tusa ma le 50 taawale i tu o le taulanga, a ole i taunu atu leo, na anga i atu le vaenga i Lawn Decker Road, Leana la vea i se taawale ma tangata na tutui au tawhai le vailuanga o le pō, ma manunu aini tangata se toalua, whaalia le pule nuu Nobi Clark, e whaingo fie o na toi suia le no fuanga motu o ngā taawale, pe a whaalongo ina sailini o taawale leo, na taapele whaapotopotonga ai na mawhai e leo na tau fia le taawale, ma tala noi ave taawale na a fia. Ma le tala whaaiu,
Ua sauni le moana Pasifika ila lato ta alonga tele ma le awa tonga i laufanua o tonga mo le taimi mua. O le tausanga mua le nei ua whaiai se ta alonga a le supalakapi Pasifika i tonga. O le tausanga ta aluaina ta aloai le moana Pasifika ma le manu Sāmoa i Sāmoa ai le ita alo lava i tonga. O le 5 minute te ai le lua taimi ni usila e amatali ai la ta alonga ma tonga i nuku alofa i le aso atai au. Whaania le whaia o ngatana o manga o lo o iailo na naunau ta inga i a tele ta alonga i whaatan uina i moto le Pasifika i le lumanai. Tala fawia ma le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Fia nga motusia le alofa e ua ngatia talua ele mafutanga taul petia taluai talau tangata aise awalai le a le pomei lo ulu e watau vale ai nei whainga me ai ue ai whea e tau e ai manu e tau ini malale nei mafutanga ta umaya e se tasi o ale uma e au fetu o le langi le nu popea Tani tau valea Musuene I pulu niu se aso Asale faivare sale masalo Te inu yai so se mea Aule fu aule alofa ya miani apea Tinga meona o te tali apea Tinga beona ai o te tai a pea Tinga beona ai o te tai a pea
Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asfroile te tasi mole au sao tina. O taimi malawa e lafo ai lau top up lus futala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Samoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whaonga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo ai tupe i telefoni DJ Sal. O le ama wailo avroa i le sei mo whailonga e lima ta i tolu se lau tala i vai aso te tasi. E lima whailonga ta i tolu se lau tala mo Nisila. Lima fo i whailonga ta i tolu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pēr i le siufonga o le laumua i Wellington. Le whafonga le tautuan siufonga le laumua i Wellington e nei teimi o le tae au le sofa Rayleigh Lewis furu 2 minute wa te nei le iwa awhale iwa o le tate porkalame tala lau lunga o le vai aso. Ia o le pōn talo le au le Panthers ma le au la piti le ungo le talonga le fast furu ma le lua. Le aua le Panthers e se fulu ma le lua le aua la piti. Pe o le vavaile na i tālonga i le fiafi. Ia po le whaiunga le vaiaso. Matua fo i le ua. Nā nei le fiafi le tālo le tātou au teito fitu. Ia, ma le tolu aso le tāmisanga le whai Singapore. A le le apa mua tu lava i le whaasolonga o tālonga o supa la kapi. A fiafi ana nei o le tālo ai. Ia le Hurricanes ma le Waratahs. Tālonga le whai Wellington e le fitu nā nei le fiafi. O le Rebels ma le Blues afo le iwa nā nei le pō whai tālonga lea i Melpone. O le Astonai, o le Moana Pasifika ma le Highlanders o le lua i la auli. O le Crusaders ia ma le Reds o le Astonai lava le afo le whai le tai au. Te whasa watu afo le whai le fiafi. Afo le whai le fiafi, Crusaders ma le Reds. Tālonga le whai kala estete. Fitu le fiafi o le Chiefs ma le Force. Tālonga lea e whaia i Hamilton. Ia ma le tālonga whai o le whai unga le vai aso nei le Supalakapi o le Brumbies ma le Fijian Drua. Tālonga le whai i Canberra Australia i afore iwa le pō. Afore iwa le pō o le aso toa nai. O nā wawa aile i tālonga le NRL le peo nā i aile le whai unga le vai aso nei. Nā ua umatu tālonga la piti. Ia ma le aua le Panthers, ia whālua le sifurulua, ma no le Panthers, o tālonga le pōna nei, le tūla e valu, o le Sea Eagles ma le Raiders, Sea Eagles ma le Raiders, ia o le Broncos ma le Roosters, o le sefulu le pōna nei. Lua tālonga le liki nā nei, o le Eels ma le Raiders i le valu, o le Broncos ma le Roosters sefulu. O le aso atai au, o le Bulldogs, ma le Tigers e lima i le fiafi, fitu tolu sifuru i le fiafi atai au, Titans ma le Storm, o le Cowboys ma le Dolphins i le afo le iwa i le pō o le aso toa nai, ia whaasolo tuai lea i le aso sā, o le whae le fiafi o le aso sā, o le ata alo le Warriors ma le Knights, o le Sharks ma le Dragons i le ono i le fiafi. Si uto e apatua i le tūlanga o tālonga i a Sāmoa i ono toi whalewa tuai lea. Tāle tātou pese. Tamai o lea o ngā ae ala usu ita i uta. E whainga luenga i le whaatoanga. Maana whaatau le alea. Ua mafia fia i le pala pala. Ua pei o se fasika pole nie maua mai mea lo fau le fa. Se mea lava a whainga ta o le valea i le a onga. Wafa a vai mai matua
E tu mai o se amanoa Fai mai ele o saltare ni le amai le atua Ai to angai le fato angai mawai so manuia Waluloa ile makiti o te fa Ia le vavaila le ta'alonga na le fiafi. Ta'alonga mua Sāmoa o le lua sefulu te ele ono na le fiafi ta'alo mfalani. Lua sefulu te ele ono na le fiafi ta'alo mfalani. Fitu le Singapore. Ta'alonga no na lua Sāmoa o le sefulu valu minute te ele sefulu tasi na le po ta'alo ai ma Afrika i saute. Ia ma le ta'alonga whai ula Sāmoa o le aso a tai au. Ia ile to tasi minute le ono a tai au. Ile fiafi ta'alo ai ma Spain. Ia o ta'alonga na le tatou au Sāmoa te to fitu mo le silafia e le tatou. Tino. Silinai de loloto le sami Maualunga Deo se manule langi Silinai lo fetu ole langi Lo ua lo faya ue E malos e matatia Silinai se miti palia town ava tu malo uneola lo ualo faya ue sao su eina oe ile po o manulu mamatani Matani malolosi de alo faya oe Teletime sana lo uneola Pese af le bumbu ole alofa vai ile tusi ole ola lo alo faya oe Emalosi, ematautia Silinai, lo semiti falia Tauava, tu malo uneola Lo ualo faya oe Sao, su eina oe Ile po Matani malolosi de alo faya oe Sinai de loloto le sami Maualunga Peo se manule langi Sinai lo fetu ole langi Lo ualo faya oe Sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi de alo faya oe Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. So
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington.
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma to fa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tala falava ma lor soifua ya te utou umalava lo mfen whaafonga mai. Ia meise fo ila tau whaamanola tau teime whaafonga mai tau toma sanle si fonga lau mo po le Sāmoa Capital Radio I Wellington nei talofa ma lo lava lo soifua. Po kalamel nei o tala la walunga o vaiaso tala noa toai me le fionga le li pule af masanga te alu moresi tala noa tili ngā luenga le si fonga lau mua ia whaatase ma le whaalau te lenga o nisi o mta upe o ngā mo tātou ia o tātou iai I le nei atunu. Ma lor soifua talofa lau fionga af masanga. Talofa sawadina ma lofa soifua lau le. A talofa tuat pe maulunga o tātou whaafonga masani si ufonga lau mua ma lo lava le. Fo maumalangi ma. Ma lo saufa malulu ia ai. Ioi, o le tan o whanau me tan no me tā se sei Sāmoa mtu fue vivela o Sāmoa. Ia o tātou leo a matan mani lili nei le. Ia atonu e whai malu Sāmoa alai fo vela tele e to solo mai nei ai tau mo ese tō langa sui e fo le talo tau. Malo a se I amata tu ni so vaenga ia a savalina o le mai aso nei atonu maua nisi o tō le whatanoanga ma whamtuainu Tino Pereira. O ia o le CEO o le Central Pacific Collective o le whaalaputonga le wa ienga ruenga so swani o tātou tangata Pasifika I le nei whaitu o New Zealand. Ma tau lia le taimina tula I mai le whai ngā malo mbai atu sa whai collective se wha lua au kilani tasi o Wellington tasi le motu I saute. O le collective la lewa ai e lato. Na amata mai o wa ai taula I le wa ai le soifua maloloina. Ai le wa ai atu o le wanga I mea e fisosoani I maua le soifua maloloina. O tangata I o tūlanga o whale. Mai o le temi o mua le wese polo keti o wha matu o le malo ave se wha la putonga se tupe. E wha atino se polo keti mo le whawina o whale. E wha tatau le tusi I whale mo tātou tangata Pasifika. Whale ta ilua, tolu, wha, lima o tulawa le ono po tu moe e lau talitonunga I le tanoanga na whai. E ma whai o na whau wha atu. Fofua I mnaonga o tangata Pasifika. O le kainga ora malato whale whau nei. Ia mai whau ta ilua po tu moe tolu wale tele. Tau le eini stai wha po tu moe. Au tato ainga Sāmoa. Ia e ma Pasifika e mana o mielen no wha tasi o ainga generational. E generations e no wha tasi o ngatupulanga e no fui tonu whale. Mela na e mana i ele wawa il poloketi le lenta ua e whamtua ainu se lau su 5 miliona tā la le tupe e whaanganga e whawai whale.
Ia, o le tūlanga na i elfa moe o le la o wha savali la tō pulu kalame e ngā lue mal tātou le tio i wha lau loa. Awa e tolu se lau fale le o wha moe whauina i te tonu o le pulu keti lea. Ai wha pitoa lava mo tātanga ta Pasifika. O le swinga o le nei wha moe mai le tūlanga le e kaingora. Sasa i lia fina ngalo o tangata Pasifika i nei pōrua. Pe wha pe i le tūlanga le i whale ia aena mai la tō mana onga. Inu e tu ai ngā whale tauna whai mo tangata e talawhea ngai mo tātou. Wow! So i tangata Pasifika. O le la o iele le lato tusiata manei ana o whaluono o le lato ofisa matalata noa fo i whaatau le lato wha moe. Manei o tangata o te vai le ofisa wha mtua eni o iele economist o Sāmoa. E se teimi un tōwa wa ai mele ia e mai mua pe wha mulonga mai fo i whaatanu atu lunga le tato le tio. Ia ma le lato tusiata. Ia sa o ngā le architecti o i Harvard University le Fulbright scholarship. Mai se alo stasi fo i tina Sāmoa e pālangi tama i nei pōrua. Ia e mesi teimi tō whaafonga mai fo i le whaatale no atu. O le teimi mua no iei o ai te usaufa mai peo te mana o se piti no whaapea o le pālangi le o te wa ia e wha Sāmoa mai. Ia pe o le mana ia na alwa ia tu a o lo mui o le teine le na sau whaapea o le teine i whaipiti. Ia a o ia o le architect. Ia mana ia te le e le la tō whaalinga le na whai i le potu i pōrua. O nasa iei mo niso ata ia whai le vaenga lea. Ai pe o le whaamoe na le whaatanoanga e whaamtoa inu ma le pōkalame le asunga fua. Le tūlanga wo iei le polo keti na pāsia lalo le whainga malo le leipa. Nei whaaftaia fo i ngā ruenga ma le lango malosi au pito William Seal. Ia ma le lango le minister au tupe lena iei mwaya to Grant Robertson. Ia o leo ona mawai awa noana e whau e la tau whale. Ia ai whaaftaia fo i le whainga malo iei nei. O leo o whaawau e la tau na o whaapopole i te ua mai le whainga malo le sui a tau fo i polkalame lea. Ai le o la o tu a manoa e whai. O la walawa ai, a le leile whainga le ngapolo kiti lea, a tonu i te o whape mani malo, a watu manisi whale e nai pōrua e whau e o tau. O ai, lea o lewan tala noa, at fōna ta apu nei whalinga Jacinda le lua fesfuru viva. Ia, lua fesfuru viva. E tu sa e tasi tesi ma le 5 biliona ta la le tupe leo a mai wha me tu umane malo. E whaale lei ei whale nei le Eastern Pōrua le vaenga le e tato o ne poto le o sui ele ngua. Ai e ova le luas fulu pea ma le luas fulu lusu 5 tausanga e whaatino le ngā luenga lea. E au fia e lama whale fau e lua afe i tutonu le tupe lea. Ai e se mai la whale i e tol se lau lea tala noa im whaamtua inu. Ia atonu mo tātou ai nei i le laumua. E mai tauna ave fo tatou whaaftaima le whaamalo ia whaamtua inu. E se aia longono tangata ma lato foi vai a whaamtua inu. Ai puto ngā polo keti whaapea. E re eini si tō tele mwhai o no whaatal tano se mta au pumpasi e whai ngā malo. Ma whaamatu o mai se tupe. O le tele au me whaapea nei mana o ngā community. E whaaui mai i al whainga o mta au punei tonu se maengo le malo. Se mta ngā ruenga. Ai ese la le mele ia i sausa o le collective. Ngā lolo collective mta ngā le community. Ma whau whale. Wana o whaapea te whao i lalo le Ministry of Pacific People. Ia le ua ngā ru sa o alala tō. Ia mana i fo il tanoanga whaamtua inu. Le fo il au tō e whaatulanganga o le lato komiti wha foe wai o le uwa aini tu ngā ruenga i e mo mia, e mo meo o tā leni po skill set e talawhia ngai mo meo tō ngā tupe tele nei. Ia wai le la mata i tū le fo le malo. Pe ma whai o na ngā whatia tā tō na whai se puro kiti le whapeni. Ia te tonu lai lava fo le tō whaamal si whia whaamtua inu e. E whai ele vahenga lea. Muli ane lea so lua sa whatara noa tō lea ia o Reverend Nove Vaila au. Ia lea o umawat fo ia Nove Vaila au ia le poa tala ale vahenga lea. Ale so ane fo ia whaamtua inu ma la tō vahenga. Lea lana tala noa ia le fono mua e taita ia le mafutanga Sāmoa i te tono pōrua. E taita i fono aila ia nove le songa ia Nove Vaila au. Ia mai nae e le wha moe e la te whaia le fono le wha i le wauli o le aso sā nei.
Ai lena pala ulia toi so se si a Sāmoa e fia malama le pulo kitchen nei. Ina ia awai ati ai whanamlongo foi. Ola ia i whamtua songa ia whamtua tino perura. Ia whapea malana au whainga luenga. Whamalama le leia vaenga o ia inga o le lista la ino ingo o la toe fia iai tono le poka la mele. A mese la toe e se moe mawa se whale whaatau se whale i le tolu se lau whale e vau porua. O te tono e o tua pesu lima tau sanga o tau whaatino fo i la tau. Ia o lisi au vaenga le kainga ora la tala no le luas fulu le i le a fo i lusu lima tau sanga. Ai mawa tato au ka muta le leima au trading Sāmoa Pasifika le o te loa e vave na umawhale e tolu se lau tono se fulu le se fulu lua tau sanga. Ia pe a le leili whanga solongo ngā ruenga. O le whono la na lewa watu te minei. Mo ila tau o lo ieli whana witi o ta i walu pe iwa tau sanga. Ama wau lesi sifu tau sanga. Ia e whapopo le tau sanga e o toi ua o isi ta maiti ua whainga ruenga. A mesi ta maiti lewa a matel kolisi te minei. Ia fika mamao pe o nguna maua i male tupe whatau wale whale. Na le stala leo ainga, ai awal mawawau te minei whapea, e leta i te lava se matou tupe. A matana i mawawau lesi se furu tau sanga i lumana, i was furu lima tau sanga i puloketi. Ia o tue whainga renga isi o walo, ia tō whaatasi tupe, o na mawale i o lewa no i whaatau ai whale. O lesi vaenga le leile na mai tono whamamanga a whamtuaing, e whapea fo i malisonga i anove. E ele fea ngainga ese mai na whai e collective whamtua inu ma le taitali CEO o le tangata ngati tō nei i porua. E lisi mai le whanua le la whai i lunga whale. O lona winga, e la ititi le tonga le lisi a whailo whale o e whaatupenga le whaingo le whale, ai te le whaatawa le whanua. Ia, o lesi vaenga na le tamutai whale aso nei. A sau le valu se lau tau afe tau le whale. Pea le whaatau so whale motu. Ia o isi hataimi pe lua se lau, le tau le whanua, ia o lesi paleni nai no o le tau nao le whale. Ia le ala la whau le whainga i o whale ia whai tau se lau. O le whanua lisi mai ngati toa, whau le whale tu tongi oe. Ia awa pe se furu pasene sa ili se tau le whale, whai ta inga pe wha se lau se le whale. Pe lima se lau fo, ia lo inga lima se furu wafe le, pe se furu pasene le tupe mo mia. Ai a wha pelu se fulu ia na lua wha lua ina leo numero na o se lau. A vaenga umana e mane foi pa mana tuna tueni fasili. E fasili e pa to a wale fono le fai ele e kale sia i Louis Grove. Na numero lua Louis Grove i Neipo lua. Ia nala a fai e foi mali piti ia ma tau tala noa ma mo foi fa manga tidi. Ia a fai lola ia ma tape nanga la inga. A wale mo o si tupe e whaatau e so whale i le numanai. A tonu mo whaafonga fo i April kala me sa whaile tato le tio ma le Pacific Pulse e company ina whalaptonga na sa nga matonga lue atu. La whaile sa mataltal no atu. I fo i tape nanga a inga fia moso la tu whale mutu. Ia ole me mumuan taltal no ma wha tele ilta noang. Ina ia whaititia i ta lafu pe wha tutongi uma i ta lafu i credit cards ma me wha pena. A wai eisi a inga e o se lau limas fulu wafe tupe. Ai a mai le credit card o tele e ne ma whai ailana i ta lafu se tupe ma le bank. E pe o mena e mana i hota tatu amata mafu fau i ai mo le anga ilum. A le fono na mo le sa ne le wha le uli tau le i le ono. I le numero lua Louis Grove i nei porua. O si lao o whaasanga solonga a le vaenga nei a collective. O lo o iei fo i ma Anthony Carter i o ia le ma te whiutanga i ma le tato ofisa nei whaatulanga ngō lato polkalame. E o le amata o le asoliva nei le fono le ma tātou. A o le motu kiripati. Ia mo o tau whaafonga mai malama lama fo tātou ngana. O le aso lulu, le valu, le aso valu i ele tau uma ne whaafisota i et fo i le vaenga le i o tau. Ia o le aso tofi, le aso iwa me, o le atu kuki, o le ono le afiafi, whai ele tau fono. Ia e whai i le whale CPC Collective, Pacific Collective ina i porua.
Ele se fulu wi Nira Drive Purua. Au le Tokelau Community o pahina o Tokelau. E whai e le sultolu numero sultolu Kevo Street. O le asululu le la sulu limo me i le ono le afiafi. E a oisi vaenga i fa solo atu al masina ne o me o le Pacific Youth i ele fono fa pitole fai mo le Pacific Youth. Le tupulang talavo o tole la iti le wa amata mwhai ngā renga po fai foi a inga fai a inga ia o le asulusu tasi o me i le ono e fai le tau fono i le numero sfulu wi Nira Drive i Purua. Ea o tau fiti ma rotuma o le nufuanga lava le tasi fai le fono o tau i le afo le ono i le asulusu lulu o me il masina ni. Luna winga o le masina nei la tau whaafonga mai tanoanga i lunga o tato o le tio. E interview o tua inisi o tangata o loo ngā lulua le service nei. Ina ia tau manino fo i po aila tau le whaafoea le polo keti nei. Ia wa fale mo tato tangata. Ia vainga mo moana e whaisina umi ai manei langa te le polo keti nei. Te una whaamam lama le a wafo ia tato i vainga leo tato polo kalame whaanga solo. O le si e mata upule o le afo le lua le uli nei whaatala noa toi Professor Graham LeCrow, o le Director leo le American Institute of Medical Research. I e whaatasi e ma scientist i Tamari Tonga, e ngoia Chris Puliuvea, sana i e maua le si award po se whailonga tau loa. Taluai o na langa i fo sao i le COVID-19, taimile na whai etu ingo le COVID-19 au kilani. Ai whapitol ta noanga e eile research le na whai e wa e po ato e ngai tu ese mai tātou Pasifika i tūlanga o teens. Ia ato no teens le whaingo fio la utala noa. E rea leina i eile ma fo le tupu anga le tangata i e lona ia ta maali anga. Ia peo nale wha autu e le tanoanga. E whaila le afo le lua le uli nei. Nga mo se am lo o tau i am whain whaangolongo i le tanoanga na. O le si vaenga le fia whailoa tu te minei. Sa whatala no atu le mata upo fo le toi whaafo i ele citizeni i o tatangata Sāmoa le na i ele swing o tu la fono le tasi iwa valulua. O le ala e avo e talo e o loo wala o ini fina ngalo le malo le tunu. E whai mei o submissions. Ie pe wha le lo fina ngalo. Pe te langolango o atonu avaenga e wha autu e ele wha mawha o langolango. Atonu me tau lia i whai lau submission o te awai e wha atu e wha fōle wha saole le vaenga lea. Tu sa pe le telini o tala. Ai male malo o le o atu sa paia e tātou tō tele. Ia na whaingo fie fo ele na whai ele fo whanga le malo. O le me le ele vai atu ele o tu ia ele o awai le national. Le te ele le vai tolu fo le coalition nei. A le na lango e Winston Peters ia wha pia ma David Seymour te o le Act ma le te o le New Zealand First. Ia, tau sia i wha awawa i pela tō lango pēr o le si whai tau malona lua malona tōlu ai, o malona tōlu ai pāsia. Ia, ona uilola i e sa ilipo le atonu al me e manuia i la tōle na maua le awa noa, I think, e pēia le mantua e o mai le tausanga ta si iwa whaiva ia Januari. Tangata na whanau tōnu periota na sa ta o British subjects, pe tangata o tātou i citizeni New Zealand e anga wa aila le tūlanga na. Io nai tamu whai e maua wanoa na. Ia, resi vaenga na oro iaila ia just to singa e wha Sāmoa ma le wha peritani e lunga o le upenga fsota inga fo ia la tau le ngafa ma le vaenga le. E mwhai ona watu ia vaenga i stemi pe tu fo lunga le tato website po le tato Facebook. Ia na wanga e ale ia ima whatu moila o pepa. Ia, Savalina wa whaisina umio vaenga ia e tāhua tele o tele ta upu ia tala noa e fo i mole au ngā mo tato tangata. Tāhua, e mese fo i fono i e whai peo la sala ta uen ta upu i o whale. Ia e lea al wha malosi ei wa o i sina on wha piadu e whai mtato sui. Ia na saulolo tangata le nā alu le fono wa tu ia tu tangata le no fulfale i fisili. E sa tau nā hua i mwa fisili e lea i tangata e whain tu usa o i fisili.
mta wale stala sang. Yo, Malaysia vai ngai mo ina, o le ia inga peteanga va, peteleanga va. Wa mo mo pen fam tale fam tuanu. E lo sitsini. Ia. Po lo permanent residence ali ia hotel e wa teleanga va. Na manino vai ngana. Ia lele ai se I fai sta malolonga ia ona toi fa wa wele, fa tai lava. Ia toi whaatal whaato le vaenga lua o le whaatalonga le mta upo tala la walunga le vai aso. Ia tele o mta upo e meise la vai vaenga o upo whai o le malo. E mana ia se I mana ia pe ata amata mo mwe whaatano mta upo I o inisiua. Ona o le wawa ia tua I le sawoli poti tonga tau inisiua le mene o iei. Ia iei fo whaala tonga po e ka le sia ua. Iei lava la tau fuanga e whai ea la tau lava inisiua e mama abenga ia la tau. Ane te ia. Atonu le la fasitato tala le news Ia. Ile vai aso nei fatau o le Catholic Diocese o Dunedin. Ia pe o whaala tonga le ekalesia katoliko le lo Dunedin. Fo wa e tu lato ile lua fe lusulua o ekalesia tu fata se lima se fulu e fo e se lauto su lima fe le tu pena te tongi insua ia fo ina ekalesia ni ia ale o va ia tu le tu langa le o tu la mai mo le tau sanga fo le fa sa vali nei ia e o tu ale lu se lau lima se fulu afi le lau va ila to po le me ele na fa vai e ka le si ia auto pe mai tanga tana avele tu ngile insua ele tama foi e so e ia nganga fa sa o ia nganga tanga ta ale la fa sa o le fa tu se au fa tu sanga o le la avele tu pe fa sa o le fa le tu nganga tanga tele na le ne fa le lut manela to fa u le la vai na to fa la to insurance trust fund e tu sa o ele tu pe ton a uma se full tau sanga va pe tongi nei tu sa pe fa wo pe se la to su 5 miliona felena ia e uma tau sanga wo mo le tasisimo to miliona itala le to pe e ono mo ai e si ku e ma le na pe fa pena a va vai fo tato ile itato e kalesia le nei ile va ile 5 full tau sanga tua pe pola se tu pol insurance claim mai le ni se mea o te loa a lava le whātutua o tangata lutu. Ia awoto e au pele tupe e tu e whāputua i se me whane tonu le tupe te ua ia. Al melo le ave tonga le insurance a tonu e
Tupele tu fu mai. Atonu e mana to tele va pe o e man fai mo fia le fai tala a mu lo fai lo la me la fai. O le risk na e tau na ma fai tato e o lo e tu le tonu le fai le ka le sia le. E me le fa pongo fa Britania o le calculated risk. E te fika pe tala fea ngai le me le te fai. Mai va ai tu langa na fia le so fuanga le ka le sia e tau sanga mai. Mai va i la langi pe fia ni e ka le sia o muni la to falsa stai metas. A tonu na ma fu e ma matangi ma me na le la veta to ba na misia i la to le fa ye i la to mal malu i no fuanga maulalo. Ne ma o lo vai a me pena. Ia al tele ia ale anga se me ia po se fai to po fa malama o me na fa ia na sa to pe le ka le sia ma tongi la to. Ai pe tupe mai maul va ia tupe a lula tupe va pe ai o mas futa sanga ile ai me se me o claim ma se ia o tu langa na le mane te va e tu le wa amata me ai esi o le kale si vo Sāmoa ai le te tonu sa fai fo la to tupe va pe ia pe le insurance va e tu na tupe mai maul la to fai tau ia fai lo la to vo trust fund la mol insurance ai tu el tupe ia na va putu ala ia wa uma se futa usanga a va pe tons fulu wa fet lo tupe na tongi il tau sanga uma se fulu wa tau sanga ia o tons la wa fe a alo le tau sanga wo no se la wa fe e ma fa yan to e fa fo isi va ngon sa ole so man tu am sangai te vo ista po kala mi sa fa ye te tala no al vainga o lo insiwa tala no al vainga ye pe a ole tau ta o insiwa te tong ia ai le o ye yani me o tutupo e pe a ma fo fa ye te pa itu isi ole si me na fa ye le no tango so e a mi sia ye me ia ainga ye na ma fatia la to fa le ngai na la to fa le lo longa me ai le ye ma se me o tu se pe fia ni fa le ye ele injoina ia awai ole me le ye ni ole wa apatul ma lo so ni ia lo yo pole injo le o na sa ole ai te taula na tato vai ana fai fo le malo sa na ia self say insurance fund ia fa fo la ia le te le enjoy ile tupe mawala inga wai le ia le business te fai tau biliona ia pe milion ia tu mai lo le inga vo pole e kale si lima vai tele o le o tele tangata vai ngal vengal termine ia la titi fo tupe mawale lot a ti le titi le tupe ave fai ngal vengal fai e tau fo la na fai fa le fo fanga ila to va ia tu langa nei pole ase tu inga fai ngai fai ai o ile si vai ngai tala no ai ava pe ole fai a to ai pe fatisa inga lima se la wafi ia e tu inga si o inchi ona le afole ole tupe na ia le titi le prim a ole te mi tu pos fa la o il total tenua em fai na claim mai o atu le mo na ai le fai na claim a to le tau ia e lisna e part tu se part insurance o se vai ai lo le tonge wa ava pe la tonge se tu pe fa se fu wa fe le si e kalesia o si e kalesia o si di mai le fai na la to fai ale si e kalesia o la fai ia tu so le la to ya mai tu pe mai tanga te ave tonge insurance ai le fa o le ngal bunga le lot ia pe ole mana ia mga yo nga e mas talo le di infatu tu le tu fa le tele le lot ma o se tso no tso fa no al company insure le sa tong yang nga e insure wa le solvam talanga ana fa pe em faina insure to ma lotu ma o nga ia le lotu ia ele mfai ona o lalo tu la fono al malo ia se manu o tele atu mai si fa le ia e lalo vai nga se lo ne fa se company insure lotu sa malo lotu tu ela tu pe ia malo ia ole o isi vai nga ia sa a te tele isi atua o va ai lola ia poile insure company tele ia nei le tu mai ta tu a vai ole IAG ato ai nei I ofu chesi ta to ola kapia le opele la tu si ai ma tele mal IAG ole Insurance Australian Group Limited ia ole insure
Ora inga la mi miti o mala vanga le tupe o tātou lango mo mea. Mai whale tupe mi miti atu, mai ma in siwa alu atu ai. Au tātou, mai wha pita tō miti a polo peleki. Malo. Ia o mata upu ia I upu whai o malo, masanga ia le wawe atu e. Pe o le so elena to ina to I setu sia le ofisa lo ia lea e to mo tangata le Australia le sa whai se wha amatalanga a le sui bāna mia po le Minister vai whafu a New Zealand, Winston Peters, o nol mta apu lava le AUKUS. Na, ia, o le taratara no po whema le o tu o tātou New Zealand, I le vaenga le pe o le la tātou pipi I atua I o le whainga paanga le whalitolu le a Amerika, Britania ma UK ma mai fo ma Australia. Ia, o le ala o tau wawa ai po le ale to ai ngā whainga I whai ai. Awa o le wa amata o fa lai fo le tangata sa fai pure mo Australia ngo ya pop ka yo fa ali mo ne la ngona fo le fa tau le maua tato mistao mai fa ia pe o le tota mai lo sa pe la me tia ya mai fo o te Australia le fa inga le piso tangata tonu lo to fa le ni sila o le mai fo to fa tana no mai ia nala na inga lo ia Winston Peters ia va samana ia ma fa ila tale ia na la fonga na tu sa la wa pe wa tau fa le ngai pe va ia sia ia la o saul tala al mis ale di le ma ia le la avile o il tu la fondo tu sa le defamation na wa mai le tau fa le ngai le tu la ngai ia ang mo fo ia Winston ave pe tu sa la tau fa le ngai mai le na ia me fa o le faila ni nga luenga tu sai mo na va ai mal va el malo ya la ngai ese fina ngal o le mau ni si tai pe o Helen Clark mai si fo I o le au fa ngal o le fa ya onga university e ta ua yo le mele na tu wa New Zealand I le anti nuclear Samuel Longi mai la tona e longa ya New Zealand e lo le langi le tu langa tu ai o le maua isi e te tau ona tatou tu e se male vaenga lea ai toto ai ni tu ai ngā polisi mani a wala e whātu o file mu wale lalo lang ai a hul tatou e lango me ia e na o tau wale me so wai ala na whai me ne e whātu tu ai ma saina ia o saina fo I o ma lusi tele le pao saina le taimini tu langa lon tamau a inga fai tau e over le biliona le fai on tangata ia ala e vevesi tātou mai le wa amatan so solo mai saina I Pasifika ia le tau fai ele ai la e se foi le langono winse la whanau apia e le au ngā le tō mana o e lango mai pa pui o tō isi ai le sau ulana talana ia le fa mai e le o tātou le pillar one ia atono le Sāmoa le pillar o le poutu ia o ma fa vale fa nga pa anga le fa le tolu le ia fa le poutu mo ia la ia fiel fa ngo manuao ma mena ba mo we alu le fa tau a le sila po no lua le pila tu ia le imagino po le tu le mena ia te uta to at ia ma le tata no tata le mai po le tu no fa ia to no po tu tata mai ni sila e fusi le po ai se fe e lunga o tatou ka tau vi le poutou pa u mai lo ia e mau si le o tatou la tala te tatou tu mama po ia langa o pila si e o ana la vea tu me tatou o seina ia o lai e le ofifi seina le vai mai ani usila le la so me le tau nei o lai e tatou no seina ia tatou e tu to tasi ani usila le fai non fa i unga mai fa na lango te le fol tatou tamau ai ngal tatou pa anga ngam seina ia ai me ne la seina le la tatou so te lo le la vel me ne fai seina ia Australia na tipi o mau export for ia seina ia Australia ia fa le tom ile taimi nei ia fo I o loa fo mini rale Australia le ave seina ia la fo tele na tipi mai seina isi va na tele fo la fa le tono o me na o mai na ma le elia ia wa o le lopo fe fa ta wela to lo ia o tu langa va pe na mi fa yo ne su ia inga pe ale fi mai si ai ta tu tas ia em fa ya na fa ya ta to no me na o to pta le fam ta langa Helen Clark o New Zealand tau o na tu tas ma va ia like a peacemaker
Yeah. Ai fa le tonu tupu ia na faile na e alu fo ile na tene se mai tano fai so mai e alo ia fo o to wa na la e fai to la tala e te lo pipi I to nga pe o kengi me ia la wa pa kengi o le na ta uva pe o atu ni sila fo silpo e te lo pe o atu amol po o la pito sile lanchinga ina ina ana ya amo le la po ale se me tupu le sis fu to sanga le e uma to le fai to le ma fai malo e so vina le fi fai mata upu ia le fo ina ngingal verso nei le se fulu pasene le la si ti to tongi o fai pule tono il parlamento ni sila mo wa ia o la o mana fai le fo le fai uma tu la fono o le ele komisi o la to e fai le ia ingo tu lango tu tongi ata tia la fai le tu ngal wenga ina mambai matalia ele se me tu pota ele piseta to te mini alfa la e sta usanga mai ia fai fina ngalo palmia le na le talia mena ia te ia le o tafi amatolia o tangata so fo tangata ia o la fo fai ngal wenga le lo pe te le tu fai ngata ngal wenga fai pule po o palmia lo ngal wenga to te ia ai mi se voli termine social media on so te le o fai tiola ave na tangata ni e tau vola na so so ni tu pele te ka vai le ti ngala ia I fai tio ma tangata wa po la lo sa fe po le fe ai se fai tio de te lia la tu ona la e moni la e fai le tala na e yo fo la ia laxe o fe o lo fai ia laxe lo va mai le e le te lia lo tonge ave se charity vo le se fa la butong e wale na ve visita le la na di masulu a fe vo le la na le on se na mo lo fa e le la o atono na le o muso isto ina le to te lia tu pele ai e mane vo le fina ngalu stasi no fa longo fa o fa ni e te tau na faia si tanga I kai tolu tau sanga ma fai a wale umina le te ai le ngal fai tau sanga wai le ropo la ngal venga tanga te fai tolu tau sanga o le siri umiane sau a o lusi ngal venga a tato wai fai pule ye le na ese ne mato minsta o la tu la ngal tongi te matana na o tau mai na ele anga va si tanga wai le fai ngal venga a ya asa unela le to inga si tanga le fa solo ato ya e la ke matanga te ia pangana o tuli se o mal parlamento ia na ele to mo le ai le ai o te tona o se e tawana tongia e vaenga ia mo nei ia man so foi le fa pesa ni si tanga le na tau fit time foi le ole mai laval covid tem fing tai en fenga male tu no sa tau fi te sinda le si tanga na mai fa mai la fo va ia lo fo te lo ngal wenga ia tau fi mo le to ia ngal wenga nisi ele matango fier va ai mai o nei tanga tfa pia o le o va e mga luenga tau fi o mga luenga ale si lungo tongi o pale mia ma fai pule ia nana tau fi le temina ia o me va pia ia le temia ando folola e to catch up e muli ani ia pe ia la ele lusi tongi al tanga ta ia na lusi nga luenga ele se catch up e pe la tu langa fa pena ne la fa ali le mana to o Chris Hopkins ele talia ia le fai ungal palmia na fai ta o te sinta a mai sa le tawa ona fai mo va pena tawa na ta tia pe ton we fai na la na fai komisilia o la to fa tu langa mai ton a mai ia talia mal fi ia mai se foi la le taimi le nei o na le fa nga solo le vai amal fa malo no ngau tanga te ngal wenga ai sau mal si tanga I te tonu ani ne na tonu o le me tonu te lo le o va vena ta fo fina ngalo o le pale mi fa pe le ai o te li ngal tu penala ave fa la tonga mo mia I wa te le na tu pe le se me mo mia ia le maoisi o le public service e le tau na va se tung nala na yo fu te lo fa yo lo fiel so swani ia alanga e tu tongi fo le pidia le o tanga te fo so so ani le va pe e ola le e fo na ia mana onga fo tanga te pe ia ustanga e tau tato taliem fa tai me si la sa we ofo mai lo na ia so so ani ala la va long ta mai mali malanga va e tam fa so so ani ia ala ngale mai ai to no fo ta to fa sa le ila le si alo to na sa ole ano po toi sui se fina ngalo le o le pale mi fe toi fo ona o le saunga le pou le sa fai ita loi nei ale One News ale TV tas ia o matua
Piu whate ia e lato. Yo, ole pou mo le atonu tele o tausanga wa afie fa pese fainga malo lima tanga o masina tonu lan fainga malo. Ai mai mo to tele alfa le tonu a faine se palo te mine le to pale mai. Tu ole aunga na le. Ya am to le fo me fa pene. Se ole to amata le. Yeah. Tele fo ia on fa la vela mele tu ole tele o me o suia le malo o tu la fono o me sa le ye New Zealand. E o climate change ma me fa pena. Ia o tu lang o faingo passing o me o fainga venga te tele le o tu minsta e tolu. O me le tala noa le te me le na fa ye. Ia to mai ave ia taxi fa am tele tu pe ale au vainga ye fali. Ai le ni priorities na ele ni me na ale upa ya ne to telo tangata. Mataurio afa pe tolu wa fe tangata la vai ona wa ba ye o to ai lunga tu le tolu wa fe. O le to mo tangata in tupi. La le to fa ta wa ni si au nanga ye sa mi la to. La le ai vai tangata fa nga lunga fa lo o nanga sai hospitality. Wa le sia ma yelo fa nga lunga ni to tangata fa ta ko fe ye ma sai no fa ka te langa te mi la sa. Ya yo I mo papu me va pena. Ya matangi au tele la fa nga lunga taina lo la stongi o pais. Ya tu na fa firo yo mo. Ya mo le vai mai le yo me fa o le vai o istanga fa nga lunga. E te le ripple effect po le fo le ya fo le afianga le o tanga tala o tele le mene. Ya le la o fa so rai pe on tato mo fo tala nei le fo no fa no lo mal po kala me la wano ma nei fa tu nganga mai la wano o tanga ta fa nga benga tanga benga se le fo sa ta no le po kala e mala fa tanga tala e vai ya matulanga io fa su ya ingana le fa a le va ia to pe o to le so fu le masina nei o tau mai no mai ele telo o mai na ya la wa matan tau fa tu langa ya wa lai wa tau fie singa renga ai to fa yu singa renga I am fa ona fa ia mana ongal malo le ni yo no fa san la lo le o te lo la le telo singa te na va ya la to mo la to ngal renga pe apply ai le tono on mtanga renga le na ye a si fo mtanga renga wa o I tele ia le va ngale ta o fa Britania o le transferable skill ava pe e lava lo to mai isko nganga renga ia polo fainga venga le ofisa o a ma posisia o jisim tanga venga ya nga yo to mai na mo wanga va e fa ti noisia a ton we basena foi tala le opportunity closes another opportunity opens the door for you so e holo to vai ta to ye le o mo tu langa le lo to tele le o te mo le to pone New Zealand sa to mo fo ia o le taimina e fo tangata no I Australia o to mai nei fa level taimina e le imanino pe le leise polisi Australia Italia tangata a nei la o ele suinga to lu e tau sanga fa le ia na e sitseni pa ia lo no wingo le tunga na le tangata New Zealand le to fo I mai pa ia o le afa pe la o ele na fa no ala ainga le na te va ia me pe nga ia le fia be se no fo ni Malo, yep. Ai mai se fo ila va va ia tui vaenga ia ta no pe I upfai o le malo tono parliament. Te le o mata upu pe o lo tato molmawina. Le foi sa va ia le fai pulele le green. Ila na yo inga sa fel time o tani nga fisili fai fa fi na ngai tono parliament pe o mata upu o le fela o inga le na o ia e fa tino to mai tai le Julian Center pero le to mai tai fai pula mai tono to malo o ia na so ia le vai ngale sa ia mo anit king ia na to mo ela ia po la e vo le ia ai le mo ia le avalo ia le usau mo na o te ilo ai tu TV ai fa ali mai lo le nga winga na fai au tafo tanga tele o le me mo no so mo pe ala fele ia le mo o va pe mau ai o le va inga mo le tono pa le meni sile se fainga va pe se sa valia tu mal la tu le si tu a to i lu ia na tanga ta fai tau li poti
Atonu ai nau fo wana ni ana fa matalang ole pe o kwa I o solo na lo to le fifia. Ole fio fa matalang ai pe lai tele mai tala ai lai fa tau li poti ai le le fa no. Ia na la alo yo ia mo to ile la volta yo fi ai. Tele ala ia tolinga tula fono la wo ia. Ona o ma fo ina fai tio I malo ia ia party ese tonu I vangana le queen. Ile avo ile fon fetalai. E fai se fai unga I. O so lia le fa vai o me fa lo inga le fa te. Eu te roi fa te le queen le party. I have to fa te ai. Eu fa le vela. Anga se list MP. Se MP vo le lisi la fai ngofia. O en fa na se ava lista ma. Ia langa o fai pule to fia le Ani tu malo. Palo, lo inga ko fai le pa election pa avese nei a. Ia itele ala a fa pera fa te mai le fo fon fetele o fai pa election. Ia a fa pe tam fai le va nga le queen e fai se avese mai a tu se me I pui le no folio. Wa te lo a tu fai se pa election ele to mo le queen no folio. O le mena tu. O la le fai o ngale. Al fon fetele. Ai fai le fai o la fa tali wa le o va tu nesi o le ingal mena tu wa e ngela le fon fetele fai nelan fai ngwa le o va tia fai tionga alo ia le ia na va ilo ia tu la fondo po le ale o le tele o le sala o no mo ai pe reprimand ngale awai a be la mano la mo fai pule tofia wa va ai fo ile avo ile le fon fetele le afianga le malo pe a fa sala le fai pule le fa te a au te lo ai la tau fa si a wale io fa la fa lo ko sa wo mo le fa te a vo sta si fa lo lo ne tu malo ai na la tu fo ia lo ave ina le fa fine on le fa lo na mi se vo me vo lo fa o so mai le me cycle wo lo mo lo fa lo le mo wo pisi ni si a ai la lo te fa ta wo te fo ngala ai mi se lo ina mole ina va wo fo ma no fo video le fine le oiso ia lo no winga la wala va ai le party te lo ma o le tu la mai tau na vesi ai va ai polan le tu pula afianga pe fa le palota si va nga na le fa le tonu le te fa ina la ya lo lunga la to le lang mo la to ma ne ya le tu lang na ya o mo ne le belo nga a to fa le si paul po to el foi la man so foi len tinga na nei le me fon tu puista mai ta ile na le sa le fa sala ona o ile na fel fam sino no so langa ye le ngoi ala na sawa le wo sa le paul salwai nei le la ya lo lunga la ia te o sau nei sa oi am sanga to ya lo ila ono le me o tu pula le me wa va ene le me le wa to la ngai fa le tonu le parti le ku ala wo mo wa ma te le fo tata no le si ma fine ma lo te le ngole o lo to le fa la pisini si le na fa le tonu vo le fa inga le o lo na to le o le fa inga wenga na la mo wa o le ali fa se fa un mal mena o le na fa ila to su nga la la fa ti o tanga la to tong ya a le le fa yo pola mo to ne fa ele o mo wa ma na me to lo le i wala ina lo pisa sangal vaenga le Pacific Radiology le wa fa la to fa nga mal vaenga yo le hurricanes ne te le hurricanes ma le vai o le fiu tanga te fa tali la to pon me se o fa la to tong fitinga ai so mai la wa o le hurricanes na lo la vea tong fitima o si le lo la ka pipa fi tong fitiva ve o vai le o mo na lucky te le hurricanes o le to nga pa anga le fa pe a wa ta o le va ai le so fu ma lo ino tanga ta alo a ta to o le fa ta tino na ta mo ti i ta lo ngani io ma ni te le pitanga na le ale a la hurricane si o te lo la ve ma o te vai tu na ia ma la vanga le ia ma la to fa ata si aki uma me o lo tino to fai mo tong fitinga oi o me to ila ki o le a to no me fo na lai ma lo le ta to te le ma lo lai le e mo is fai ina chasilen to le fo na sa la via ine sa o sa la ki di fia mai fo me fa pe to fo to e le ma
Mana ia tēne. E le vaenga le vava ia tu I le fufuanga le NZQA, pe sa ele la tō manatu pe mawhai o na whaonga le AI e sosoani e tusi e isu e ngā tamaiti a onga. E me se lava le whaonga ngai lunga le teknolosi. Mo te reo e mana o ngā I pe I lunga. Whai isu e ngai lunga le teknolosi e le tō I whaonga pepa tustusi mo. O le mena e mua e te alusu e maia pepo su e ngai tau sanga mwai a. Na e rei whai lau study. E te vai po a fesiri na fesiri a ina e whapela I atonu ai tu e meni so fesiri a I mo le su e ngai le la le long. Ala o I ele maule e ona o le teknolosi le we nei. E mawhai a aina e fesiri a e mai fo I e mo tu ai ngā fesiri whapela. Tusi mai nea fesiri ono mai le su e ngai le loma nei. Ia no folole le ai whapasenga a. Lo inga e alo nei su e mai po a fesiri mo mua le nena whaunga. Ina sa fo ia mai lana ia whatulanganga o fesiri na. Ia na le whai lau meao. Mana ia le la tova ai ia ai e tau fo ena e tau tova ai I pepa ia na whai mo mua. I tau pa, I tau I mame e te ua esi a, sala esi a na wha le tonu e leo e. Ia le si mea lai whapea mai nei whai aonga. E mana ia nā pia whapea lava ma ato toa le teknolosi a inga o alum whana. A eina a inga le ese laptop, e le ese technology, e le ese data, le ese internet. Whapea la na whai nei tangata. Ia nā le pepai. E a tonu e whana whai whapea sa wō, nai le le internet pia. Se kanga omi mai ia. Mai sprit mai ko pio mena se ia whai lata mea ama wha muli muli. Sa o nei. Ia, tūlanga whapea nai, tauna whai e te tau puna. Ia, ono taimi masanga o te lero poani, tālonga o le fuko tāpena tu tālonga le whai ungo nei vai aso, ia. Mana ia lo whanongongo mai le au pepetele mtata no matasi lakapile, e pe e tausua la wanga le au kilangi ma matatoa. Ia, mana ia o lai pe pito ilunga tato au termine ma au kilangi. Ia. Toi fo ia le mena e asola pe ia le va o kilani o Wellington ma le lo kala estate tau wa fa ia tau wanga. Ia le o so mai le chief ia pe le o ma le o tau ato ile. Ale o atu tau so lunga le au le ala lo le kala estate. E fai fo uma se maria uma e champagne. Ale sa riva. Ina se champagne. E le o le amatanga fai uma. Ia. Ia, malo whaftai lawa mole po kalame nei tai au. Ia e mole au whafonga ia tato po kalame nao tala lawa lunga mole nei fwoi asfaraile. Ia e tue mo fwol whapoponga i le asfaraile a sau nei, tai masane. Whaftai tele al whafonga mai, e whasoifua ia mole nei tai. Soifua. te whatalo whalolo atu I le mamanu lau whafonga I ona tūlanga whalu perupea. Pa ia sa wo whale tala lei lau whaingalo enga tofi, te nane sama whainga tātou ave whale anganu. Ma le mamanu lau whafonga talo whalawa. A malolo so I whamaua ma lau tōlangi matafi. Whatalo whafoi no malu nai o tātou te mam tina mātutua. Le malu o whantou tolia I ngasi manisi o a fia I whanoanoanga. Talo falava fa malo le on sai ma le fato toa
haftai lo tau whātua tua i le alofa tu no le tua. Tātou whātua tua pēr i lo nā alofa whamalolo, ma le mana whamawhanwhana o le tātou tua. Tau tolu i nai o tātou pōpō ngai teimi uma. Hasi whonga nere lau moi Wellingtone, ma lana porkalame, i as Friday te tasi o le ase singa i ngase, ma i le sifulu tolu sifulu i le sifulu malitasi i le tae ao. Se o tātou tāpua i le tua. Hei pe tai au nei o te whalango lango i a te oe le li ie o te whape atu o oe lavalo o tua o loo i o ao o waso. Si o tātou te talo. Le li ie le tua o le uana ta ofi mawina lo mato wola i o ao angalelei ma au mai e matou e au lia manu i aile nei a so fou. O matou whala tala tātou ai ma le roto maulalo tu inatu la matou taulanga o le viinga ma la matou whaftai. Matou te sula inailo o lofa e whainga tau na sula. Matou te whaftai mo manuia matalasi ma o mea lofa o leola. Ma so matou malosi le tino meise o mea tausiai le soifua ma o matou wola. Whaftai lo maftai na peo i matou e ala i lo nganga pa ia. E wha malosi mai ma wha maloloina i matou. E wha mawhanwhana ma wha maise i mātou. E wha tupu wha moe moe ma wha ma ite amatanga le lei mo mātou o langa. E uilawa ina tali ala ina peala mātou malanga i pōpō ngā ma whaingatai ese o leo langa nei o wha noanoanga o ngase ese ma wha mai i pisi pēa o wha lawe e tupu wha fosei. E wha whitaita mā e te leo tū lafo ina lau whanau mai mātou uma. Haftai mo le poto ma le ata mai o to mai maanga wae tele o e whaanga wae nai lau whanau mo le tautua ino le manuia lau tele o istangata e meise la tō manao mia le soswani so se tu o le soifuanga nei. Mato haftai mo fisa matanga luenga ese umo le malo wa lapat putonga o ngā o lotu mai kalesia ma lato o nanga ese mo le manuia lau tele o lau whanau le tino o le mawhauwhau e maise o le nganga. Haftai mo lau i kalesia ke siano ao i le lanolangi, ma lana ngā luenga mo li mau i lau whao le tanga i le lanolangi pōngi sa i le neise ni tui. Ai mātou te whawhitai silisili me uma ono i Jesu Kiriso o lo lava alo pele a o lo mātou wali whaola. Ma ngā luenga o le whao le tanga o mai a tā pena mo i mātou ai alo mātou tongi o la ina. I nei e whaola ina le lanolangi whātua tua i lo swafa e ala i le whātua tua ma le salamo whamaoni. I e tū mau i lo swafa le whamanu mo nei mea uma lava o le whane tanga ma le vi inga uma i e tū mau i ante oe nei o i le whavavau e whavavau lava. Amene. Tātou pepese i le vi inga o le tua.
lau tusi o salamo. Salamo se lau toru sifulumaleiva o te whaitawina. Mai le whai upo fitu, whangata mai le whai upo sifulumale lua. Whafonga mai o fionga pa ia nei le atua. O te alu ea I whea ai lo wanganga. O te sola ea I whea ai lo ai o luma. A whai o te alu ai le langi o iai lava oe. A whai o te whafola so moenga I se oli whauta o iai lava oe. A whai e whai moa o pa awo le tai ao. Ma o nofo le turuinga o le sami. E te taitai mai a te au le lava mea e lo ao. Ta ofi mai foi a tau lo ao tau mtau. A whai o te whape atu. E uwhiti lava au le po liuli. O na whai leo le po a malamalama e sio mia ia. A wao le po liuli e le po liuli lava lea ia te oe. E malamalama le po e pe o le ao. E tusa lava ia te oe le po liuli. Malamalama. I whamanu I tele mai le tua e lo tanto whaitau. Ma le whalongolongo ia na fionga pa ia. I tu mau pelon swafa le vi inga e whavavau. Amene. Le mau se matua tei nai tanto le nei votai au. Mai le tusi na whaitawina. Lau tusi o Salamo se lau tōru suluiva. Au lona whai upo fitu. O te alu e whea ai lo nganga. O te sola I whea ai o luma. O le whesilisa au tua lua le nei al whai Salamo I le atua. O whai loa mai ai le tasi winga pa ia o le atua so I fua. O lona I ai lea I mea o malama. O ta ua le whaperitania. O le omnipresence. O le winga pa ia lea o le atua so I fua. O tanto mo le mawina. I le tele o tala tusia. O whamoma wina I le whenga inga tuai. Ma le whenga inga fau. O whapena foi I le tala whasolopito le kālesia. Ma mea te tupu I nisi tangata o whamaoni ai. E a wai o le atua e whasosani. E o mai lava I ona ponei. O te alu e whea ai lo nganga. O te sola I whea ai o luma. Momua. A whai o te alua I le langi. O iai lava oe. O fia wha matala ina le nei foi tau. I lona winga wha tusa. O le langi o wha manuyanga. Ma le wha ina. O le atua e tau muli muli li tangata. I ona I tuaso uma. E maiso ona I tuaso fia. Ma ona I tuaso manuia. Po teimi o lona wha ina. O le tala I le malanga wha leo langa Iosefa I lona ainga. Ma mea na tupu ai. O mata wina ai le atua sa tau muli muli ai. I la sangata I tasi uma na I la asia. E wilamba I whawita auli e tele. Sa ia tau wivi mai ai. Ai sa ia mau loto pea. Ma tu mau I lona wha maoni ma le on sai. O le wha upunga masani ale tustala o kenese. E winga ia Iosefa e whapea. Sa iai le alii ia Iosefa. O le tangata manuia lava ia. Na wha manuia e le alii le ainga o le ikupito. Ono Iosefa. Sa ia Iosefa le alii. E peo na iai le kenese mta apo tosu iwa whai poelua. Whai mainisi upo Iosefa I ona uso. Na wina mai fo iau. E le atua. E mua ia te utou. E whaasa wina o tau ili lanolangi. E whaola fo I ante o tau. Ili whaola tangatele. O le nei e leo o tau na auna mai au I nei. A o le atua. Mo ilo manino ai lea foi tau. Le awai o le atua I a Iosefa. Ma lona o langa I tuaso uma. Se iao ina whae ina. Iao o leo ua tau tino lava. E Iosefa, I leo ia po stasi tangata, na mafu ailo na whaeaina I ona tūlanga o iai. Ai maise ona anga waa maona to mai sa ia teia. O me alofa umalava, ma manuia mai le tua. E moni ale whai Salamo, a whai o te alua I le langi. O iai lava oe, le mamalu o leo whafonga, I masani I tanto. O na whaangalo le tua I teimi solo le lei.
Teimi tō malie, I tu aso le whaeaina ma whamanuianga. I auto so I fua ma lo wola, teimi o le malosi ma le malaulau o le malosi. O pe iai tātou o le pela I tō iwa lena whamamaina Iesu, ma ngalo na toi foi. Whaafitai le li mo lo nato whamamaina. Whiwanga nale tō tas, manatua le atua, e ona manuia uma o e maua, o lo tātou sapi ai. A whai tātou te oae I ona manuia, o iai lava le ali. Po le langi o fio ai le atua o le whamavau, po le langi o ana whamanuianga, e a fio whantasi ai le atua o lo tau muli muli. Lua, a wai o te whafola so moenga I se oli. Whauta o iai lava oe, e tau muli muli pele atua le tangata. I vaenga tā lingoa, ma le maua lalo o le olanga. E o lava I se oli. O se oli, o le no fuanga le o nganga o tangata hoti. E tusa mali tani tununga o tangata iuteia. O le no fuanga e pe o le tau o le tusi o yopu. O le nu o le pouliuli ma le ata o le oti. O le nu o e ngalo ai mea. O le no fuanga e le mawaise fia fia. Ai na o le tau whaitangi a we ma le lili vau o nifo. Mo e ua whanoina. Peita I ele I tau fia ai le atua. O lo tau muli muli pe lava I lo nā lofa la veai. Mo le tangata ang sala. E o a se oli. Le ia fio I foai se oli. O le lalolangi. E lalolangi po I sa. E lalolangi po liuli le ang sala. Ina ia tongi o la ina le tangata. Ai mai se foai o le se oli o le tunga mau. Na o lava iai le li. O le tau tinonga o lo tātou whantua tuanga whaketisiano. O lo iai le foi tau. E whantatau le maliu o Iesu. Malona tonu mia le tunga mau e whapea. O le na pōpō ngā tia le pule a pono tio pilato. Sa wha tau roina, sa maliu, sa tonu mia. Na o ifo I se oli. O le aso tolu, toi tūma iai na ie woti. E au pele, o le whamalu si aule mo I tātou. Teimi I tā lingoa, ma le pau maulano ifo, o le tele o le loto, ma le fia fia. Pe awa pulo wina I tātou, I le pongi sao whanonoanga. Le pongi sao le whapapole ino I tātou I me tutupo le olanga. I tātou manatua. Po le alawa le maulano, o le se oli o lo tātou iai. O lo iai lava I nāma le atua. I leo tū la fo ina I tātou lo nā lofa. Na te toi whātu tuina mai I tātou, le whamoe moe ola. E ala I a Jesu Keriso, o lona toi tū malu. A whai o te whafola so moenga I se oli. Whauta le lie o iai lava oe. Tolu. A whai o te whape atu. E o whitia lava o le pouliuli. Na whai ei leo le pō, wa malama, sio mia ia. E tau mule muli ale atua le tangata. E wheso soani mala vea I ateia. I tu aso, mataimi, e pōngi sa ai leo langa le nei. O se mea tau wha matau. I te lo teimi, pe a pōngi sa. Pe a pouliuli, taluai. Le whainga tau na I loa lo sio manga, ma mea o lo tutupu ai. E le ai se mautinoa, po se ngā luenga le lei. E ma whai una whai e le pouliuli. O le tasi lea mala, o mala I se fulu. Le tui natu le tua I awharau. Ma I kupito, pe iona tāua. Fitalai mai leo le li I a mose. I nā whalolo yelo uli mai le langi. Ina I a pouliuli le nuo I kupito. O le pouliuli e ma whai ona tango fia. O le whailo ai I nā tau. O le tu lai stangata le mea sāno whai. Tolu aso. A o le whanaunga o malawa Israelu. Na malama mea uma sa la tonu no whai. E ona tā tūsia le soto mta po sfurwe bolu vutas. Whabe nā whai. Mo le tangata whantua tua. O nā vea le tua ma ona malama. O le tua te wha malama ina. Le tangata I on taimi pong sa. E ao I nau whitia le tangata I pong sa. Ngase whainga tā ma wha mai.
O le tawivi ma whawhita uli SS te tono ainga. Tono ngā luenga, tono whale aonga. E uwhitia fo i tātou whanonoanga. Hono pelenga o mawhitanga motsia ma liu ma leoti. Ma le vāo mea whaingatai nei ona pō. O lo whapongi sai nai le tātou vai whātua tua i le tua. O le tua lava, na te li liuina le pongi sa. E vea ma malmalama. A wā o ia le malmalama moni. A wā le pōliuli. E le pōliuli lava lea i le tua. E malmalama le pō, e peio le ao. E tusa lava i le tua. E pōliuli ma le malmalama. O fitalai fo i le li. O au nei. O le malmalama o le lalulangi. Le muli mai a tau. I le sa vali lava i le pōliuli. Ai a teia le malmalama o le ola. A o te papole. Pe fe mea i tu aso pongi sa o le olanga. Ai e te li tonu ma whantu tua. O lo fantasi le tua ma oe. Tafi e sea le pongi sa. Ma li liwina le pongi sa. E vea ma malmalama. Ua tau muli mai lava le atua le tangata ang sala. E ala ia Yesu Keriso. Mo liu tino tangata le atua. Mo lo tatou whaola ina. Ua ia tu wailo na mamanu le langi. A e fio ifo le lalo langi. Ua e filo le meo ia le tangata. Na maliu ma toi tu manu malo mai le oti. Le tunga mau ma le angasala. Ua ia manu malo ai e whaavavau. O lo tatou manu malo fo lea. Ia tu mau le tuolo na vi inga. Nei o le whaavavau. Amen. Seo tātou te tālo. Le tu ai. O mātou whawhitai mo lo ago i mai. O lo le tu la fo ino i mātou. I so se la sanga o leo langa mātou te la sia. A o mātou iai le nei tino. Ma ona whaingata. Ma ona lutau SS. So ni mai na ia mātou loan whalangolango. Ma mātou wa mana ia lo lofa. O lo tau tolu ai nai mātou leo noa. I teimi pong sa. O lo awai mai lo malmalama. Ia e whapeona whatala ia tili mai. Ia o fionga ia o mātou loto. E te malo whae. O mātou wai o i tunei mo lau wha malo longa. Ma au wha manuianga mo i lanto uma. O te wivi popo ngā. Ma mawhitianga o ngasi SS. Ti tono whare mai po ainga. Ma ie mātutua se o ina ia mātou whanau. Ina ia lantou tūmau pēr, tali tonu ma whātua tua. O lo iai whantasi ma lau fio. I o lantou pūpo ngā uma te whisosoni. Se ie whamanuia le ie, whaola ma whamalo lo tangata mawhitia uma. E tusa ma lo lava alofa tūnoa. Te tala mo nai o mātou te māntina mātutua. Ia lantou maua le loto tele ma le ono sai. Me se lo file mui o lantou loto manganga e ono sa iai. O lantou tinga ama whainga tau le soi fua matua. Whamanu ia fo i lantou e o tausia o mātou mātua. Leli ie se e whamaiseina. Ma e whamawhanwhanaina loto uma ua ongo tia. Ma nuti ma moi e whanonoanga. Se e so loi sea loi mata o whanonoanga uma. Ai li ua le oli o lo manuia e whaavavau. Whamanuia i lantou sai tia whale pui o no soli ngā tula whono. Ina ia salamo ina ma whaafou ina i lantou. Mana tua o mātou uso i aimanonga whaapito SS. O e pili mai ngungu po e ua pōla wa ai malonga noa. Isi a fianga whapena. I lantou mawale lo te tele male ono sai. Mane whamoe moe lo fsosani. Lato foi wa fia ma faina so fuanga onole ava malosi manisi a mionga fa tupu mala lele ie se e so soni ai lato ma wole lo tutele la fo ai ma li liwina mo le manuia ma to talo mo la fa ndau ma ftia uma so se tu le langi ono fa le lave fa natura ma se lato wa fia ma faina olanga
Ona o tau am se vai inga inisi tū le lanolangi. Ele ia so sani ai lanto uma maftia mafai na ai o lanto o langa. Whana we lave te tupu whafu se. To tele o tangata o loa fia mafai na so sani malawe ai ante lanto ia wala te saunia o loa loftu noa. Whamanu ia fwoi ngā luenga so sani o fwoi natu mai i tunu o lo ngā lulu e pēr mo se file mū le lalolangi. Whamanu ia lau i kāne sia ke siano au ma lana ngā luenga tāna i le lalolangi antoa ina ia whaola ina ia nganga o tino o loto ma mawhau whau tangata. Whamanu ia fwoi ngā mālo le lei uma i le lalolangi i usila nei ma lo mātou tunu i Sāmoa te nana le vasa Pasifika ma le lalolangi uma ina ia manu ia i tangata ono nofo file mū lau whanau. Ha manu ia o mātou ainga uma mātua whanau ngā luenga ma lo longa whea ngai manai mātou whanau mai aonga ia iai lau whamanu ianga. Ha manu ia fo lau whafonga o le nei asu. Tō maulo manu ia ngā luenga siu fonga o le lau mua malona tau wati nai. So swani lo nganga ia lantou tau mwhainga mo le manuia ma se vi inga o lau fio. Disi nā o mātou talo tama ma le loto whaftai. Mātou whātou tua o lo e whafonga mai e tani mai. E ala le swafo Jesu Keriso lo mātou olei ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese i le vi inga o le tua.
va te tele lo sungala lo sutu fue mo le fa foina o tanto sini le aso a fenga ye mal tanto sounding fa malo fa tainga lu fa manu pele tu yo to favor fenga ye al manu yo lo fa fonga ma se vi inga le tu yo to fa fenga ye fa manu le tu fa yo ngol ne va aso mala ngai luminai fa pe fo lo malo lo fa fonga tato fa i ulitano tu mau mai o mato lunga uma lo fa nau popo ngantia ile nalolang le lo fa tu note le o la fiole tua o lo mato tama le lo fa sili ese o Yesu Kristo lo mato woli lo mato faol ma o pena ma ftanga ma fana ma le fia ma le file mu ma lo lava nganga pa ia nei se yo il fa vau e fa vau lava amen ma amen. Moni atu le ngā whaftai tele le sunga le toina malo no pensione Reverend Elder Risati son e te tu sai ma le porkalame o le asi singa ya anga le leipe le tua mwhamanuia au sunga le toina malo lo ya mau pele malo longo le tino mau fo il malo si whalanganga whaftai mo ngā luenga fita pio na whianga i fo il neita e au ma le porkalame o le asi singa tami nei ya usumai loa le whafonga i le tātou porkalame o le lalo langi o aso nei, whātau teia le whionga la wano ati ilawa. Smai al whaafonga. Ia, e whiwhilo fo i le nei vaenga o le tae ao mātou te toi whaatalofa ma whaawheila i atu i le maru uma o le au whaafonga. Ia ai maise o pa anga masani a le nei whaapoponga o le polokalame o le lalolangi o aso nei se vaenga o le tutua. Ale datu wale se whaasara lau le nei le si ufongo le lau mua whaamalo le langi ma le soi fua lau le lei. O te whiwhia fo i whaelo atu i lau tāpua inga Sāmoa o le sunga i atu fue fiso, sunga i le lia o lo so sani mai, ia, ma te tautu o lua i le tui nātu le nei whao poponga o le tātou ngā ruenga e pei o na whaatulanga ina, le o tātou se e mai i le nei taimi o le tae au, ia ona o nisi fo i fuafuanga le ma alofia le li pule, a maise le tātou pulenga, ma le si ufonga le rumua, le melea, ia, e whiwhia fo i whaatalo hatu i lau sunga tu fue malo le ngā runue malo nu spo,
mai il tai au se yo mai il nei vai ngo le tai au va lo lo ha tai fo il so so ni mai il tatu por kalame le nei ya fa talo fo lo fiona wana ma lo le so fo le ma le fo to filo enia so for really ya talo fa lava alo so fo alo ha tai ia il nei fa bo ponga o le lo langi o aso nei ia pe ya silofia se por kalame ia tong fo ia o to inatu mo le silofia o le manu lo fa fonga ia nisi o mea onga hoi ma le tāua e ali ni mai le tu langi o le kelope ia ai mai se hoi tātou i nei o tātou loto i whale ia ma le i tu langi o le Pasifika o lo tātou o iai pe tātou soi fuai ia i lona tu langa ia so uma o le mele ia o le a se atu loa mo le amatalia o le tātou tala i le nei fo i vai aso o lo lunga i me tupu i le Pasifika i le nei vai aso le filifili ai leo se pale mia fou o le atu Solomona e pei ona ta ua fo i tātou ripoti o telefou le amtanga o le nei vai aso o le astofi o nafi le sa fono ai fai pule o le pale men fou o filifili o le atu Solomona i lo lātou pale men i honiara ea mo le fai ai o se filifilinga o lo lātou te tai o le malo po le tofi pale mia. Ma la lela ua tu lai mo iai pe o na whaai lo mo iai. O le li e swafa ia Jeremiah Manele. O ia lea ua manu malo ma tu lai mai le tofi pale mia o le atu Solomona. Na ia maua palota e tolu se fulu ma le tasi. Whaatusa lea i le se furu ma le valu o pālota na maua le taitai o le itua ngai, lea sao la ua te wā o le li i swafa ia Matthew Wale. O le palemene o Solomona e lima se furu la wha i ona fai pule. Ia peila ona maua mai e tolu tasi lea na mano ai le palemia fau ia Jeremia po o Jeremiah Manele ai se furu ma le valu ia pālota a le na la ua te wā le taitai o le tua ngai o le palemene o Matthew Wale. O le whiwhiringa e pei ona whaelo mai fo i fiso te inga i e tātou Wales whaasera lau ia maise o fiso te inga i lunga o penga o fiso te inga te le wawawe. Sa whai e se pālota whaalilo lilo mai whapea o le liko wana sili o le tunu o David Vunangi sa ia whaailoa ina aloa ia le taunu unga i lumawhale o le maota o le palemene ina ua uma. A o tapena ina aile nei whai ngā whiliwhilinga sa whaailoa mai e le tū na lango ina le li palemia fau o Manele e whapea e luas fuma le valu le a whai o whai pule ua lango ina o ia. Ai o le tua ngai e whapea e luas e furu ia le la tau whainu mela sa iai. Ia vita ila o le nā ua whaafonga mai le taunu unga. O le manu malo ai o le li le nei o Jeremiah Manele, ua mautino ai le toe tūla i mai o le whainga malo, lea sa iai talua i nei e le atu Solomona, i lalo o le te inga le li ina pāle mia o Manase Sogarave. Vita ila o le whainga malo ua te ia nei e Manele, e tolu ia le a whai o pāti o le o au fia ai le tonu. Tai peifu o tātou i nei New Zealand e tolu i e vaenga wha whai po o pāti ia e iei le tonu o le whainga malo se o whātasi. O Solomona la lātou o le pāti e le li palemia whai ngoina o le awa pāti o le vaenga wha whai au pito i te lea i le tonu o le whainga malo fau. O le isi pāti o lo iai e ngoa o le People's First Party i malona tolu o le pāti whaai ngoa ina o le Kandere Party. Whaai loma ia e whapea o le palemia fau o iei nei o Solomona ia Jeremiah Manele e lima se furuono te usanga o le soifua. O ia o le whaipule mai le tūma lo tele e ngoa o Isabel Province. Mai o ia e whapea o le urua i palemia leo le tunuu ua maua mai le tonu o le tūma lo ai mai se ai o lona nuu e ngoa i a Sāmoa. Sa abe o ia ma min star le mai fafo i le whainga malo te luai nei a Solomona. Ia mata mo e ai o ia le palota te luai nei o se sui o le pātile nei o le awa pāti
e ui ina sa a fia mua o ia i le parti a le vaenga o le Democratic Alliance Party. Na mua i ulfale o ia i le tono o le parlemene o Solomona i le tausanga e lua afe se fulu ma le wha. E mai o ia sa avea ma te itai o le itua ngai i le parlemene lona se fulu o le tunuu. O le li o mane leo se tasi e tele tausanga o ngā lue ma whai ngā luenga i le malo Solomona. Sa avea foi o ia o masui o Solomona i lona ofisa tu di tonu i malo au fatasi le ai o New York i Amerika i aso ua mawai. Sa awa o ina le li pāli mi fau o Solomona i le University o Papua New Guinea, whapea fo i ma le University o Oxford. O le atu Solomona e pei o na silu fia, o stasi leo sui a wai, o le fono fo i le neia taitai o ma lo le Pasifika po o le forum. E mai atonu o lo monatua e le totele e le mamanu o lau whaafonga o Solomona le sa i longa na ve sia i la to mai nei i mata upu tau upu whai wha ale wao ma lo le Pasifika ona o sana whaai unga e whai pa anga ai ma le malo tele o saina i lalo o le teita inga le li i pāle mia le ua le o te tu lai nei o Manase Sukarave. Ea mai peia ona whaafonga mai e ui ina le pāle mia Sukarave ia e pei o lana pāti lea ua au tū foi i le whainga malo fau e pei ona filifili ai ro lātu te tai le li pāle mia fau ia Jeremiah Manele i le aso ana nafi ia atonu o stasi leo mata upu o la mata i tū pēr e le fono te tai o le Pasifika po le forum ia ai moise e lawa foi o isi malo o lo i tonu le neitu langi o Australia whapea ai ma New Zealand. Ia e maua la le pāle mia o la Solomona la tau ana nafi a e lipo tia mai fo i le ve sia ai o lo te fale o le malo o le atu Kiribati la tau. Ona o ni whaafi tauli o ngaonga e ma fua mai le se whaai unga la tau mai nei alona pāle mene le ana pāsi ai se lafo e wha malo lo ai mai luna tofi le wha masino o le wha masinonga maua lunga le tunu ma ia ti poti ese o ia mai le atu Kiribati. O nei wha iunga le parlemene o Kiribati i le vai aso deluai o wha matalai nei te suisi nia o le wha lapo tonga o malo au wha atasi e wha pēr o se ngai o inga ua toe wha afo ia i tua le whainga o le wha masinonga tonu a toa ai fo i ma le tūlanga aloa ia o le tūla fono i do tonu o le nei fo ia tunu o le Pasifika o Kiribati ia po o Kiribati e pei ona sa lawilo ai aso o mawai. O le manatu o le sui wha abitole nei a malo o whaatasi mo mata upu e a fiai le tu maoti o le ngā ruenga wha amasino a toa maloia ta mai ta i soa wha ia Margaret Satterthwaite na ia whailo mai ina ua talia ma pasi ai e le pāle mene o Kiribati ia le whautuanga mai i le komiti le ana tō fia le malo e whaia su enga e whaasanga i le li wha amasino o le whaamasino po pālangi e sua whaia David Lamborn. Ina ia whaamalo lo ai o ia mai o na tofinga i le whaamasinonga maurunga le tunu ia ma whapeona ti poti e se ai o ia mai Kiribati. Whaalia ai e Satterthwaite o le avesea o le li whaamasino mai lona tofinga ua solia ai tu la fono whaaleva o malo. Ona e le i maua so nā vanoa e whaaleo ai ni ono manatu i le neimata upu. E whapea ua atoa pe ua lata nei i le whātau sanga o wha ngā solo mai le ua i longa o nā whaina i le tūlanga tūto tasi o le ngā ruenga whaamasino i le tonu o le nei e tunuu. Ua umafo ia na whailo mai se manatu o le Societe Aloia a New Zealand nei e tu sai o le neimata upu na lātou whaalia ai le whaapapoleina i le nei ngā yoinga ua whaia e le malo Kiribati e whaasanga ia lii o le whaamasinonga. O le li whaamasino o lo a fia le neimata upu, David Lamborn, o se papalangi mai au se talia. Ai ua whai paolo o ia i se tamaita i o le atu Kiribati. O lona whale tua o le tamaita i sua whai a Tesi Lamborn,
lea ua avea nei ma tai o le itua ngai i le tonu o le palemene o le tunu. Ua sili atu i le 20 tausanga, talua na nofo ai i Kiribati le li wha amasino le nei ma lona ainga. Ma e o lo wha atala sanga ina e le suia malo o wha atasi wha pere so iete lo ia New Zealand, ato ai ma isi tangata o le tunu ia le whainga malo. Ina ia tu ina atu se visa e nofo ai pere nei wha amasino i le tonu o Kiribati e tādi ai le fonga ina o lana talo sanga te e wha sanga i le wha malo lo ina o ia mai lona tuwhinga, ato ai ma le tipoti ese o ia mai malona ainga mai le tunu o Kiribati. O le fo iwa wha ailo mai e wha pea, o se manatu o le li ina avea maurua i pele stende o le malo o Kiribati, ina ua wha ato atu maoti le atunu o Jeremia Dambai, ua ia tawai o le whaai unga e tipoti ese le li wha amasino sili mai Australia, mai te tono Kiribati, o se whaafi tauli ua le manuia tele. Na ia whaalia ua matua manino mai i tau mawhainga nei a le malo e ave se ai le li wha amasino e mafua ona o lona whale tua lea ita ia le tua ngai i le tonu o le palemene. O la stovi taruai lea sa pasi ai le palemene le fautuanga mai le komiti na filifilia e su e ina le nei mata upu e a fi ai le li wha amasino o le wha amasino nga maulunga o Lamborn. E o mai nei la e le ai se wha ali ngā no ia ua tu ina mai e le malo Kiribati se tusa o le nei mata upu se ia vanga nai o se wha ali ngā mai i le ofisa o le li Palestine o tā neti i Maamau le ana ta ua mai ai o le ati poti ese ma Kiribati le li wha amasino ona o ni amionga le tā la whea ngai. O le teimi nei la o le ua wha aopopo le tolu vai aso i le teimi e nofo ai pe Kiribati le li wha amasino mo le whaia o lana talo sanga a pili. Ai ua wha alia a uma i le tolu vai aso lea ea ona tauloa leo nei atu ua le tunu i le vairuanga o le masina le nei o me. Ai mo le teimi nei, ua tau o nao ese mai malona ainga ma le fale o le malo le o lo ono nofo ai le tonu o le ai o funafuti i te tonu o Kiribati po le lau mua le o Kiribati. Whai lo mai whai la le le o Jeremia Dambai le sa vea ma Palestine mua le tunu o tua inga uma ua whaia e whaasanga i le wha amasino le nei o ni whaunga lava le whainga maa lo, ona o le fia i le avea o lono whale tua ma tai o le tua ngai i le tonu o lo nātou pāle mene. O le mai ai o le pālota le atunu le lātou pālota tele sa whapeona wala awina ai le Palestine o Maamau ia le tamaitai whaipule le nei o Tesi Lamborn po o le whale tua o le wha amasino ina ia whaatasi hatu o ia i le lātou i tū, pei tai sa te ena e tesi ia po le whaletua le whaamsino na te le Italia, ma ave ai o ia ma tai o le itua ngai o le pāle mene. O le stofi la, o le taofi la, o le lisa avea maurua i Palestine o Kiribati ia Jeremia Dambai, ua manino mai o le manatu o le whainga malo, sa whaia se os whainga e whaasanga i le li whaamsino le nei, o le os whainga lava lea e whaasanga i lona whale tua le taitai o le tua ngai i le tonu o le pāle mene. O le taimi nei, o lo maisi whainga pālota Kiribati e ui ina e lei wha manino ina mai ma wha mautu se aso e whaiai. Ae na wha alia mai le lau mua i funafuti, o le mai ai o le whontanga le pāle mene i las Fredruai na wha peona tu ua i loa le Palestine o Maamau le lau mua, ai ua malanga atu i isi motu o le tunu, o se malanga ua wha upuina e Jeremia Dambai, ma le tua ngai o le amatanga leo wha atosina mo le pālota o lo loma nei, a ia fo i atu motu o le Pasifika i le atu Kiribati. Ia ai usi mai pēr le wha whonga.
Ia o tātou iei pēla I le nei tūlangi o le ke lope I le Pasifika. E le o fia Sāmoa I le polkalame fou o le visa nofo mau ale malo o Australia mo atu motu o le Pasifika whapea ma le tunuu o Timor I Sasai le asa whaai lo mai whalau I tele I le amtanga o le nei vai aso. E pei ona tā ua I le tātou telefou I le amtanga o le vai aso nei o le aso tolu o le masino Iuni lea o le a amata ai ona ta lia I a tālu sanga mai tangata uma e fia la vea ai le sei o le a fili ai tangata moava noa e tonu wafe le a whai e ma whai ona nofo mau ai I le tonu Australia I lalo le latou polkalame fou le nei. O tangata e ma whai ona tālu sanga I le nei visa ale malo Australia o latou ia e iai to mai whaapitoa I matata mani ngā ruenga SS mai o tangata uma e talia ai o le a ave iai le visa nofo mau e no nofo ai whaatasi mau latou te ito lua whaapea ma whanau. Ia e pei ona whaafonga iai o le tausanga mua le nei o le polkalame e le o awhi ai Sāmoa e le ngata la ia tātou I Sāmoa ai whaapenai fo I male atu Kiribati pei o tunu uie lua e le o awhi ai I le teimi nei. Ia ai mai tau atu I se lipoti le newspaper le Sāmoa Observer I Pia na tau ai le komisina maulunga o le malo Australia mo Sāmoa o le lii e suafa ia William Robinson e wapea o atunu uma ia ua vala awina e awai le neipon kalame mua Australia o lo ofua lava le talia I o la tau mana onga a to ai ma vaenga o lo ave iai le la tau wha mua. Mai o Sāmoa la ia e le I whaia sana whaai unga mautu pe awai, pe le ai I lea polo kalame ale malo Australia. Ia ai pei ona whaai lo mai e Australia o lana polo kalame le nei ua whaai ngoina o le Pacific Engagement Visa. O se visa fau le ma whai ona nofo mawai tangata mai atunu uma o lo au fia I o le Pasifika, whape foi ma le atunu le nei o Timor I Sasai. O le wha moe au tu e pe ona whaai lo mai le malo Australia, ina ia sanga wha malo sia ai ma wha le leia ia sotanga o Australia ma atunu uma o lo a fia ai. Nā ta ua foi le li komisina maulunga o le malo Australia, e le ai se a fianga o le polkalame le nei, I awa noa mo tangata o mai Sāmoa e malanga atuai mo ngā ruenga whaavai taimi e pei ona o loo iai le taimi le nei. Ae, sa ia tā ua, o le fo I ua manatu le malo Australia e whaatanga ia tangata ua tele tausanga o ngā lulua I ngā ruenga nei whaavai taimi e o atu mo latu te ito o lua ma whanau. Wae, o le a amata I se whainga whaataitai moni a inga se lua se laula whai I le tausanga le nei lua afe lua sfulwha. E ui ina o lea e lei whai loa ina mai whaalaua I tele lea tūlanga e le malo Australia I le taimi nei. Ia ai pei o na mai tau mai o lea e fōlinga e maua fo I lawa noa e nofo mawai tangata o tele tausanga o a fia I ngā ruenga whaavai taimi I Australia mai lo tātou o tunuu I Sāmoa. Sa taua fo I le lipoti le nei o le Observer, e le li I komisina maulunga Australia William Robinson, o loo manino le leima malama le malo Australia I le fina ngalo o le malo Sāmoa. Mai o loo whaau pea I a talanoa ngalo I le vāo malo I lua, e tūsai o lea mata upu. Sa ia tau foi o le whaia o se pālota po o le sei e fili ai tangata mo nei visa fau a Australia. E manatu o se whainga tāla whea ngai lea mo tangata uma o le a fia tāro sanga iai. O lo o whaamawina e whapea o le vāo le tausanga e lua afe se furuiwa, ma le lua afe lua se fulu e tūsai o whainu mera alo ia ale malo Sāmoa. E sili atu I le lua se lau miliona tā la,
lao fa ingo se leni na maua mai i tangata sa whai ngā ruenga wha mai taimi i Australia wha apea ai fo i ma New Zealand hei. Ai ui ina sa wha amanu ia ina i a inga o i la tau ia sa awhiai nei ngā ruenga i se leni matupe sa lafo ina iai. Ai sa mai tau ina i fo i le te leo isi wha awhi tauli mō sa moa lava la tau ona ua tu i ti tia ai i a tangata whai ngā ruenga i te tonu o le tu nuu. O stasi ale nei o mata aupu sa mamafa i aile fina ngalo le malo sa moa. O le to tele leo tangata ua ngai i ngā ruenga nei wha awai taimi ai ua wha le tonu ai ma le lava i a le au whai ngā ruenga mō ngā ruenga whai i te tonu o le tu nuu. Ea mai o loo masalumia a tonu pe o se tasi leo mafuanga o le lea o fia ai o Sāmoa i le lisi o tunuu e pei o na whaai lo mai lea ua o fia ai le polo kalame faule nei le malo Australia o le a amata o na whaatino i le nei tau sanga. O le masino au kuso le tau sanga o mawai sa whapena fōi o na toe whaamamafa ina ai e le pāle mia o Sāmoa fionga ia fia mena au i mata awha, ia ona atunga lunga i le to tele leo te ngata whai ngā ruenga mai Sāmoa o to esea ona o ngā ruenga nei wha awai taimi i New Zealand wha apea ai ma Australia. Wha aaria manino ai el te maita i pāle mio le tunu, e le te tau ona wha apea o Sāmoa e su e mai ei te ngata whai ngā ruenga leipa mo a tunu u mau o loa ma le lei lo lātou wāti nae. O le minsta tupe ale malo Sāmoa ia lautimu ia ue le se wa ai e pei o ia lea e fitu i tonu mo le Port Kalambe o ngā ruenga nei wha amai taimi ale malo Sāmoa. Pei ta i lansa le i maua se awa noe visiringi ai le li minsta e tusa o le neimata upu e le Sāmoa Observer o na wha pēr Sāmalanga i atunu ui whafo. Na whailo mai la le minsta le vai whafo le malo Australia o le tamaita e sofa i a Penny Wong. O le nei visa fau o se vaenga leo fuafuanga a le li pāle mia i a Anthony Albanese wha pēr male whainga malo Australia. Ina ia sanga wha ale leia pēr ma wha mautuina i a sotanga o Australia ma tunu o le Pasifika wha pēr ai foi ma le tunu o Timor i sa sai. Ta ua hoi el te maita i minsta le nei, ua whausia ma ua talia le leie le malo Australia le whanonga o tai o malo le Pasifika po le forum, mo se whaso swani le saunga le mu, ai mai se o le ati nae o le tamau ainga o tunu i le Pasifika. E le ngata i lea, ai sa whaalia hoi le minsta le ati nae whaalawao malo a Australia o le leo Pat Conroy, o le porkalame faule nei mo le visa no fo mau mo te ngata Pasifika, o se ngaio inga lea e wha mau ni a tili ai le tāhua ia Australia o na sotanga ma lona mawhe aloloa i ma malo i le Pasifika a e wha apea i fo i ma Timor Leste, po Timor i sa sae. E manatu le nei fo i minsta le malo Australia, o le nei porkalame e mauti noa o le ama whai o na wha ato o tele nai ia le whaitaua whai o tangata Pasifika i le tonu o Australia, mai o le asanga wha malo siai so tanga whaalenga nuu, ai mai se o ati na e wha bisnisi, wha pēa ia le tamau ainga, ai mai se ai le tū tau le hawa onga. Sa wha pēa fo i o na wha mamafa ina mai le minsta whe malanga inga Australia o le leo Andrew Giles, o le tāua le nei visa fau, ona o se awa no lea e si iti ai lea wha inga o tangata Pasifika a tō ma tangata maiti moa e ma whai ona malangatu ma nofo mawai i te tonu o Australia. O le taimi nei lawa ia e le a tō se pasene tasi o lea wha inga o tangata mai le Pasifika o loo ma whai ona talia e nofo mau i le nei atu nu tele o Australia. Ai o le au ili linga la o le whaasara launga loa ia mai le malo Australia nei vai aso, ua whaamanino mai ia i e whaapea, o tunuu o le a amata ai le polkalame i le tausanga le nei, e au fiai ia mai Koronesia, ia po o le tunuu po i le whaingoa o le Federated States of Micronesia,
lima se fulu la whai o la tau awa noi lalo le pol kalame le nei Australia. O le tunu o fiti e toru se lau le a whai o la tau awa noa. O na uru e tasi le se lau la whai tangata o na uru e mawhai o na talia i lalo le pol kalame le nei. O le tunu po atu motu o palau lima se fulu la whai o la tau awa noa. Ai o Papua New Guinea e tasi le afe tolu se lau lima se fulu. Ia masalo ona o se atunu tele le atunu o Papua New Guinea e beia ona sila fia. E afe tolu se lau lima se fulu le awhai o awa noa o loo tu ina atu iaie au Sitalia. O le atu Solomona e se lau lima se fulu o la tau awa noa. O le atunu o Timor-Leste e tolu se lau awa noa. Tonga, se lau lima se fulu la whai o awa noa mo Tonga, o Tuvalu e tasi i le se lau la whai o awa noa Tuvalu, ia ma le tunu o Vanuatu e se lau lima se fulu awa noa mo latu tangata i lalo o le polka lame le nei le malo o Australia. Ai toi e la o Sāmoa ma Kiribati pe ona tā ua mua e le o au fia ai i le taimi le nei. Ia mai tātou te le mai loa pe o le ale tu langa o no o iai. Awa pe ona tā ua mua o lo o whaawau pēa ia tala noanga loa ia i le wā o Sāmoa ma Australia. Ai wha pēa i fo i male maa lo Kiribati la tau. Ai a tonu o se whaai unga mautu e tu sai o le neima tā upu o se whaai unga lea i Patino i le maa lo Sāmoa ma ona tai. Ia ai wha pēa i fo i ma le atu Kiribati la tau. Mai mauti noa, pe tele, pe titi, ia o le a tātou sila fia lawa i se teimi o i luma, o le a wha ailoa ma ia tu langa alo. Ia ai usi mai pēa le wha whonga. Ia ona o mai ei leo se whaaptalanga fo ile ne vai aso i o tātou loto i whale i New Zealand nei. Sa o tamu whai il nā vai aso o tua nai e oto i nātu mō le sila fia ile ma madua lau whaafonga ai mai se i lava o mātua ia le tūlanga o lo wha ngā solo i pēa ia vaea ma le wha mālo loina o tangata whai ngā ruenga ale mālo New Zealand. Ona o le mea mauti nolama e to o tele ia tangata Pasifika ai mai se hao tātou Sāmoa o loo a whaina ma a fia ai taluai o tātou e o pito i to o tele i ai la o whainga o tangata atu motu i te tonu o New Zealand a toa. Au te mauti noa fo i to o tele alo matama whanau o si o tātou tunuu o loo ngā rue ai i te tonu o mata ngā ruenga SS ale malo New Zealand i le teimi nei. Ia mai ele se mea tau mateina le to tele fo i o la tau nei o le ua sauni nei e malo lo i lo la tau lava loto o wha Italia ia pe ua wha malo sia o na wha malo lo ona ua le o to iai se to finga po o se ngā ruenga e ngā lue ai. Au te tālusia o loo tō tele i lātou o loo whaonga ina i le awa noa lea mō le voluntary redundancy ina ia maua umai ia whaamanu ianga fo i nei e te tau na maua e whaatali tiri ai i le sā ilinga o seisi ngā ruenga. Ai pei ona si sila fo i ma whaafonga la mamaro le tātou tunu i li poti mea du tupu i le aso ma le aso i le tonu o New Zealand nei
O lea lava o lo o faa o pele pol kalame Sāmoa le nei le whainga malo o lo tu nei le foe. I le sa ilia leo ni se leni e faa tupe nai le faa pa uina i lalo o le fua o la fonga te tongi mo tangata e whai fale o lo o mau te tongi ai isi tangata po o landlords. O ana nafi, lea sa whai loa mo iai le mtanga luenga o fale, ma le ati na e o nui tua, le Ministry of Housing and Urban Development, e whapea, e wha se fulu la whai o ni o la tau tūlanga tofi, o le a wha muta e le to e wha au o wina. Ai o le mtanga ruenga o aonga, le Ministry of Education, o lea ua siri atu nei le fitu se lau lima se fulu, lea whai o na tangata whai ngā ruenga, ua vaea mai o le a wha malo lo. E so o mai le i tua o whainu mela sa whai lo mai e le mtanga ruenga ma ta obu tau tangata Maori, le te puni kokiri, whapea ai ma le mtanga ruenga ma ta obu whaaloto i whale le DIA, la lea o atua i nei i lao whainga e tolu afe fitu se lau wha lima lao whai o tangata whai ngā ruenga ale malo ua vaea mai tūlanga tofi fo i waso loia e le toe wha aua wina i mata ngā ruenga SS ale malo o New Zealand. O tūlanga tofi e whase fulu e pei ona whai lo mai e le mata ngā ruenga o whale e au fi aia wanoa e se fulu e le o iei nisi o ngā rurue ai le taimi le nei. A e sa wha adia mai e whapea o le tūlanga wao te tele, e tusa mo le se fulu tesi ma le whapasene, o le a wha aiti tia ai la o whai ngā ruenga le nei fo imta ngā ruenga tele le maa lo, mai o lo wha moe moe e te tau o na wha mautuina i a swinga umanei po o le vailuanga o le masina o Juni. O le vai aso nei fo i lea ua ofo atu ai le mtanga ruenga, po o le ofisa e wha mau mawina i a whainu mera le maa lo, i ana tangata whai ngā ruenga umalava i a le awa noa e tālo sanga ai e fia malo no i lalo o le whainga le tau o le voluntary redundancy. O se fufuanga ua mtua wha apopole i naile so se iete o tangata whai ngā ruenga le maa lo po o le pisa a, ona o le afianga i le whaatino ina o ngā ruenga whai, ma mata whai o ia le nei fo i mata ngā ruenga. Whai lo mai e le whai lo tusi lango o le pisa a o Fleur Fitzsimmons, e lango ina e le whalapo tonga le ave o le whai Italia i le au whai ngā ruenga e fili ai, pe a whai e tā le whengai ma la tau i le malo lo i le loto whai Italia o le tangata le vaia. Ai, o le tūlanga o lo popole i ai, o le whaale tonu ai lea ma lea whaina o le whaatino ina o ngā ruenga ma tiu te whai o le nei fo i mata ngā ruenga. O lea ele i uma ona whaatino le wha moe moe le nei o le maa lo ina ia whaaititi ai tangata whai ngā ruenga. Ai pei ona whailo mai le nei vai aso, o le urua i tolu masina o le tausanga le nei se i o mai i a mati, o lea ua o atu i le wha tesi ma le 5% le si tanga o le au whainga o tangata ua le ai ni ngā ruenga pe ua le whai ngā ruenga i le tonu o New Zealand a toa. Se au whainga o pito maua ai lea i le tonu o le tolu te sanga sa soo ua mawai atu nei. Sa moni mawina fo i le whai o ni solo de te ea tangata whai ngā ruenga i au ki lani, whapea i fo i mau Wellington ma isi a ai i le nei lama vai aso. E whai loa atu ai i le whai ngā maa lo, le te le o le pangatia o te ngata whai ngā ruenga i ano whaai unga whai, ai moise o tū langa o lo ave i ai le wha mua le maa lo. Sa o ta ua fo i le nawa asa o mawai o le wha ringa manino mai i le minsta o tū la fono wha tonu o le maa lo o lo o iei nei, le Minister for Regulation o le Leo David Sāmoa, na ia taua ai o la wha inga o no o iai i ta ngata whainga ruenga le malo o le awa ea ma wha malo lo mai a la tau ngā ruenga e o no o atu lava i le fitu wafe 5 se lau. Ia o se a wha inga tele ia mo le to tele o a inga o le a wha ina ai. O ngai o inga ma wha i unga whai a le whainga malo so wha antasi le wha ato a ono nei masina talu na tu lai mai i le foe.
ua ilonga ona le fia iai le au palota e pei ona tangia mai i le taunu unga o le urua isu suenga o manatu malangona o le au palota pei ona whaafoeina i le One News Variant Poll le ana whailo mai i le vai aso le nei. O la le suenga ua tangia ai le ono le toe sao i le parlemene o le New Zealand First ai whaatu ai le Labour mo le Greens whaapele partia Maori ia se whainga malo fau. O le partia le National e 2% na pau ai le tūlanga langolangoina i le au palota e pei ona sa iaia Februari le au atūlai mai la tau i le 30%. Ai o le partia le Act tasi le pasene na pau ai ma tūlai mai ai i le 5% i le teimi nei. Ai o le New Zealand First e 2% na pau ai la lea o tuai la tau i le 4%, ua i lalo atu o le 5% le mana o mia e ulu fale ai i te tonu o le pāle mene. Ae o le partia le Labour na whaau popo le 2% ua oi nei le tūlanga langolangoina o le Labour i le 30%. O le partia le Greens 2% fo i sa whaau popo ua o tuai la tau i le 10% ai o le partia Maori e le aise swinga ai o lo tu mo pe la tau i le 4%. Manatu i la tau sa whea ngai ma le sa ili linga le nei e tu mo pe ona iai i ano foa o lo o umia e le partia le nei a Maori mai tu malo Maori na la tau manu malo ai le palo te tele. Whailo mai e le au mai tau laulua mea nei o upwhai o malo e tūlanga ese le taun ungo le neisu o suenga i manatu o le au palota. Ona, o le atangi ai o le pau maa walalo o le langolangoina e le au palota o se whainga malo fau e lei atoa se tausanga talu o na filifilia. E manatu nisi atonu o le mafuanga au tū lava o le le fia o tangata i pāti nei e tolu o lo tūla i mai i le teita inga o le malo New Zealand. Ona, o alatu whaai unga Sāmoa e au fia ai le wha malo no ina o te ngata whai ngā ruenga, ma le tā fia leo nisi o Paul Kalame te tele, sa wha tino e le whai ngā malo te luai e le Labour, i ngā ruenga tau i le soifua malo loina, wha pēr mo le manuia lau tele o te ngata. E iai foi ia te ngata e le tali tonu i suenga ia po o polls nei e vesili ngia ai ia le au palota ma i le taimi mō so la tau fina ngalo. Ia ai pei o le tasi ale nei o wala ma sani e whao ngā ina e sa ili ai ia manatu malangona o le au palota e le whao ngā so longa meo tau upwhai o malo i so o sea tu nuu demokrasi. Le pei ona tātou mai tau inai ia le tūlanga e pei ona adiali mai nei i upwhai o le malo o New Zealand la tau. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Ia, i leisi la vaenga o le tātou tala. E tele le mau vesi sa ali mai do tonu o no fuanga o nisi o Universite de Tele i le United States o America i le nevai aso e mafua ona o le taua i Gaza i le vao Israelu ma le Hamas. Sa whaaponga iai nei whainga te te
ia tama matei nea onga o universite. Whaailoa ai lo lātou langaloina lea o le da tau na tau fia o le taua i se teimi wawe ma le tu ina atu ni fiso swani mō tangata o Palestina o loa fia ai. I le nofuanga au tua le Universite o California i le ai o Los Angeles, na oso fo ia ai e tangata e langaloina Israelu, ia le te e lea sa whai ai e langoina ai tangata o Palestina. Ai ile ai o New York, sa whaongai nai e leo, ia le malosi wha leo, e wha taapi nai, ia leisi fo i solo te e sa whai ai, ia mai na wha ai e le pule nu o le aile nei o New York, o tangata tua e leo ni tamaitia onga, sa wha apongai ai i lea vevesi, i le tonu o le Universite o Columbia. O ni ata video sa maua mai le Universite o California, le UCLA, pe o na whailo mai le Reuters, sa wa ai le to tele o tangata e tofu ma le la au, ai sasa ai e pui, sa fausia e pui ai tangata na awai de te e langoinai i tangata Palestina. Ia sa wa pefo i na whaongaina leo, e tau mwhai e whaafile mu, ia vevesi e pei o na tātou maita wina i whaasaralaunga i TV. Ai i leisi i tu o le tunu o sa tau fia i leo ia tangata e lango i a Palestina na i tu tonu o sa tasi o whaletele o le Universite o Columbia i le pōle so lulu whailo mai e le lipo le nuu o New York o Eric Adams e tu sa male tolu se lau leo whai tangata na loka ma tau fia i leo mai sa ia whaalia e le o ni tamaitia onga i tangata na whaapongai ai whauringa mai o ni tangata tua na fiai i ia solo te i le Columbia University. Ta ua fo i whapea o los whainga fita ale Hamas i le aso fitu o ke topa i le tui saute o Israelu ma le taua lea na mafua moiai ua vea ma whaalave wailonga o na mamafa iai manatu malangona o tama mateine a onga i tonu o Universite o Amerika. Talu mai vevesi ia ona o whaalave whaailonga tangata ma whaailonga lanu i tonu o Amerika i tausanga i lua afe lua se fulu. O nā yaso ia ua tua na e tu nei, e tele isi a onga i tonu o le United States ua mori mawina mai ai le whaia o ni te ea ta mai tia onga e whaalia aina lātou le fia i le taua lea Israelu ma le Hamas i le tonu o Gaza. Mai ua tele ia onga ua o atu i aile leo, mo le tau whaafi le muina o vevesi e ali ma lipo tia mai ai e tusau se whaalinga mai le vaenga le Reuters i le nei vai aso. E peana si la fia e tusa ma le afe lua se lau la whainga o tangata o Israelu na fasio tia i los whainga le Hamas i le aso fitu o ke topa. Ai o le tali atu i aia le malo Israelu i le whaonga ina lea o lana fita o lea ua lata atu ai nei i le tolu se fulu 5 afe la whainga o tangata o Palestina ua fasio tia ai e tu sai o maunga mai le mtanga luenga le soifua malo ina i Gaza. E le ngata i lea ai ua tele lawa hoi ina matua nuti pala ina i lalo ma whaatama ia Israelu ia fale, ia ai maise o ai, o awala, ma le anoa i o isi meha o ngā sa whaalango i aile tu singa o te ngata ina nofo ai le tonu o Gaza. E le ngata i le taua i Gaza, ai sa hata ngia foi i solo te nei e tamaitia onga i Amerika i le nei vai aso, ia o lātou langona, e tusai o le palota i a Novema mo le filifilia o se Palestine fau o le malo Amerika. Whaadia mai nisi o sui o le partia le Republicans, e iai ia pulenga o nisi o University e le manatu mamafa i winga te o lo whaalia e whaasanga i tangata o Israelu i le tonu o nisi University o le tunu. O le asalulu na te nei sa whaalia ai e le pulenga o le state o California. E whapea o le tongala wapi le sa whaia i le tonu o le lotoa o le University of California, le UCLA, e soli tu la fono, mai o whapea
o na whai nai tu la whono a lea universite. Whaaria ele whaatonu o le UCLA o Chin Brock e whapea na tauwhi ai i nei te ia tangata e le o ni tangata onga po o nisi e yaini sotanga ma le lātou universite. O nisi whaasalaungana ta uai ia vevesi nei o lo mai tau inai le to tele o tangata mātu tua e le o ni tamaitia onga ai sa whaia lātou mata pule pule na nā i fōringa po ni masks ia a tau mo whaia ta lepe i lalo ia se pāpui pui o le malae na api ai tangata te o le to telo i lātou ia sa tau whono ma tau wala au i ni whaapunga e lango inai Israelu a tau mo whaisi e lango ina Palestina e te atu i ai. Whai lo mai e leo i California sa wawe o na tali atu i lātou i se talo sanga mai le UCLA mo se feso soani e tau whaatoa maali ai i a nei vevesi ia ma pui o le saonga le mu o le totele o te ngata. Ai o le pola o le so lulu i New York e wapena pue ai ma tau fia leo ia te ngata te langolongo ina Palestina sa o lātou tau mo whaia no foia whaamalosi ia se tasi o whaletele o le UCLA ma abe sea mai ai ia te ngata te. Ia e pei o nai talana o mawhaia na whaamao popoina i nei tu la, lau sunga tu fue o waho ia le nei whaapoponga o le tātou polkalame. Ia ai ei le whaamoe o le vaiasa mua e o le ai sina swinga o le tātou polkalame le nei o na o le whaamoe e tu ina tuai ia le tātou pili fo ile nei le oi luma o le pālemene ia mo ni fina ngalo le tātou tunu. E mawhai o na whaafsota i mai, il tātou polkalame i le teimi e whai ai, ia mawhai fo i o na wala au mai sau fina ngalo, e fia whaalia, o le e le fina ngalo le di pule, ma le tātou pulenga i le si ufonga le lau mua. Ia e awa au mai o tau fina ngalo, e tu whaatasi ai se tātou submission, ia on na tau whaile tu whaatasi ma tu sia i le ngana peretānia, e ave ai i le maota o le pālemene, e pei ona sila fia, e o le upāsia le lafo o le sitseni e toe tatala mai ma whaau ngā le na soloia i le tula whono ho i le nei na whau i le awhi se lau walu lua. E le pālemene o New Zealand e tāwhi ai le sitseni o tangata Sāmoa na moa ia mai se whaai unga le Privy Council le la ua i luma o le pālemene ia mai o le tātou wawa noa le nei ia e whaali ai o tātou manatu malangona i le lango i lea ma tā upu tā ua. Ia pe o le tātou polkalame na pe au lia le vai aso tu fue. Ai o le a te tala tu ai ma le tātou leina e wala au mai. Ia ma tātou tala no ai i sau fina ngalo la wha mau e lau whainga luenga i le vai aso a toa. Ia o na tu whaatasi ai lea ma tā pena ma tau au atu. Tātou langona tu whaatasi ia pe o le ele pe fo ina o tātou i New Zealand a po whea lama leo tunu e maua mai ai. E ma whaia na wala au mai ia o na wha mau leo lo fina ngalo. E le whapena o le polkalame o le lololangi. A o tātou polkalame umar si ufonga o le lo mua, mai le songa fua tau le sfolaile, ia ona tala toi lava no, ai pei o le polkalame o le vaiasa o mua, ia le ana o na fofonga mau atu sa auni i ai, ia pe a whai le maua sa wava noa mai le songa fua, ia tau le sfolaile o le vaiasa pe audi le lofa o le li. Ia ai o manatu o le tātou teimi foi, ia la whapau mai i le nei wha au puponga, tu fue o le tātou lalolangi o aso nei, ia ma lo lava tai ta pena lo fionga la wano ma nei foi nei tala ia e fa fonga ile tunu me se la foi nei fa mo mo Pasifika mo pelo se foi le ia wa foi la ia tuile fa un va ya so ta tu filo il verso fo le fo le tua ma lo ha tai ia ai tau ina monui fo ile fa fonga ta po mai le manu le tatu tu mai se la nga tu il fa un gol nei va ya so fe ila ile for ile mo mo ia fa tu fa se fu mo le nei tu la
Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Fia fia Lua Fia fia Bolu Fia fia Sau Fia fia Saungi Sauia Fia fia Ola uloto Ile manongi ole puatangofo E ono mea tele ai suia I saufa asolo Ifa apea, ole teine, e la lele ifa a ole ole. E mata ata ai tumo ila taufa a se. Samoa ele osea tunu utaliola, wa uma ona tofi ele pei o tonga, te tasi o ananga nu utaua, e winga e sele ta utaua. Le malo fiemo o le tangata tau E la e ia so o le faa pau pau Vai tui manava e ngata I tuli O le silika la nuli uli E moni la valea E moni la valea O le tatau E tau alea E ui pala pala, o pango mane maa I peita I ole taulanga, o America Samoa Ile teine ea, ile teine ea Ile teine ea sauia tao I o, I pango, se I fili ai Se me emanie ai Se I fili ai Se me emanie ai Suma I la uva ai Oi aue A o e a suma wasisenga E moni e a osia univa aina Fa pea foi O Teba, talo fae, uala vea oe ile lauleva. Samo e ita ile alana I isusae. Vetawi matanga totoe fo ia na I isisifo. Eta ino, isia mea fa avale vale. Wa ila vea tele, ile lauleva o tele kea. O ilo uaue, te fama oni ea, o isole hemi vai se tonu po ofea, te talia ita iso filelei, a elilo atu oni masei, o ilo uaue. So seme e pule oe Lele
aso e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malona I matua E ai le si whopoma le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāau Uai loa ai e a tato whana E sa ili malona I matua E ai le si whopoma le lau mua Ala tai au le tala le nei Walai o le tato penei I aso e pongisa O mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai E toi whatalo whato le whapopongo talafou mo le ni vaenga o le aso. E iai ni maa salonga, e winga I le whasa I le maa lo telefoni whiawea I tutonoa onga o lo whesilingi e se tasi o tamaititi a onga, pe whape whiona whaamalia ina mana onga le maa lo, pe a le mawhai ona tau fie e whai a onga tamaiti a onga mai le vaping, o a onga umai a te aroa, ua whaatula whono ina le whasa o tamaiti a onga mai le whaongaanga o lato telefoni I so o se taimi o aso a onga se I wangana ai ua matua I mo o mia le tamaititi le telefoni I se mafua anga tatau o le Hutt Valley High School pe o le tele o a onga sa whaamamaluina tanu mai le amatanga o le tausanga e whaapea e sili atu le fia o tamaiti mata upu tau lea o a onga na I loo le mata upu lea ua whaasa ai telefoni I totono a onga. Ua lapata ia tangata I New Zealand I le whatuai o na maua o tusifalau fou pe whaafou pe a talosanga pe tusa o le se fuluwa iaso whaopopo ia I mali taimi e momoli atuai. Whaalia le matanga luenga mo mata upo le loto I whale o ila atou e mo o mia vave le tusifalau e te tauna mawhauwhau e whaao ngā le au nanga whaanatinati lea e whaaluaina le tau o tusifalau maasani a tangata matutua e lua se lau maleono tā la ai whase lau se fululua tā la le tau o le tusifalau pe a mo o mia vave ua si itia taimi whaatalitali mo tusifalau talo mai le whaalele a atili o le whainga o tusifalau na whaalau I loa I le masino mati. Ua mai atoi whaalelea le ala lau papa I whakatane, le ana whaaleanga ina I se whaalawe tau taavale pe ona lipotia I le One News. Ua whaafitu ai le ona toi whaianga luenga whaalelea I le awala lau papa, o le fitu fo I leo whaalawe whaafua se ina tūla I mai, I le avaenga o le awala. I se whaamatalanga Tracy Watson e nofola talata I le pi onga o iai le ala lau papa. Ua toi titi lava whano se soifua I lea vaenga o le awala, ma ua te tāwona whaia I ai se fuafuanga. O Tracy malona to alua e tele na lato e whaalelea pui o le alalau papa, pe atu wainga luenga a le waka kotahi. E silia ma le tasiwa e tolo tangata matutua I New Zealand, ele o maua le fisosoani mo o mia mo le soifua malolo ina, pe ona wha maonia se suesuenga fau a le unia fo ma I sinia. O ngase mo o mia le vainga o fo ma I whapitoa, na tu ina atui fo ma I whaale ainga po o GPs. Ai se itau fo le whawhita auli o le whaatuputupula ia o tangata e surufa I atu EDs. O le lipoti ale asosio fo ma I whapitoa I New Zealand na whaonga ina I whaamatalanga aloa ia, e au fia e suesuenga o tangata ngase, lisi whaatalitali mo tonga fitinga e leoni taotonga, ma whaamatalanga e winga I leo whainga o tangata na tuina atu, I se fo ma I whapitoa ai le talia ina. E tu sa male tasi te si male fitu 5 miliona tangata na le whaatano uina siaki o nifo,
Tolu se lau 25 afe ma le 55 afe o tamaiti, e le i maua tonga fitinga la tau te mo o mia, mo le soifua malolo ino le mafaufau. E whaaono na si itia mo walunga ia se te ma le tausanga taluai, le numera o tangata ile i mawhaina wa aia se specialist, pe a whaatu sa ia iulai le luafe se fuluiva. I se whaasara launga i suenga le New Zealand Medical Journal, na whaali ai tu sitala, a o whaititia le wanoi fo mai whaapitoa i whale mai, o lo o whaatuputupula ia le au whainga o tangata ngase i lalo le tausinga a la tau fo mai whaale a inga, whaapopo ai ma le whaamalosia o a wanoa i au nanga pito i luma, malama ti ai le tūlanga o tangata ngase ai mai seo le luma nai. O le ngaluenga fōlo o fausia i au kilani o lo fuafua, e tu whaatasi ai whela ua inga whaavao mālo, sia kinga o ato e ave lalo, ina ia tasi ai le no fuanga e uia e tangata whe malanga ai. Ai ole a lea whaina ai whainga malanga mo le 20 miliona o tangata malanga i le tausanga, ona o le ngaluenga whatu a whaamai aina i le lua whelua iwa. O le polo ke tia lata i le whaapiliona tā la, o le asui ai le malaiva a lele tuwai o loo iai nei, le ana tatalaina i le awhe iwa se lau ono. O le whale o loo fausia o le awhe so o tai ai le malaiva a lele whaavao mālo, ma le malaiva a lele whaaloto i whale. O lona winga o le ama whai e tangata whe malanga i ona suia whainga malanga, e au noa ma le tuua o le malaiva a lele, e mawhai fo i e tangata malanga o na check-in i masini fau i le malaiva a lele tasi, ma tuua i a lato ato. I se ilo ilonga tuto o tasi le pūlenga mo whailonga i New Zealand, na whaali ai, o aso o na whaatuatua ina i New Zealand le kamupani Peretania, o lo o tuuina mai aita i ala mo suenga o le NCEA i lunga le initaneti. O le toa ilo ino i ungo suenga o le NCEA le tausanga taluai, le ana i aini whaale tonu a osu e whanawa onga. Na whaamaoni ai sa tatau na sili atu le mamafau li poti mo mana onga ma e titi ni whaasalanga na tuina atu i pūlenga o kone karate a lea kamupani. Na sue ina li poti pe ai se ana whaale tonu ai uping of so tainga mo suenga i le vao le aso tolu se fulo o ke topa ma le aso se fulo o Novema. I tūlanga sa le mawhai ai e tamaitia onga o na log in e sue nisio suenga. Aina la pata ia e tatau i le pūlenga mo whailonga i New Zealand o na whaale leia na whaataitainga whaatino i totonu malana whainga paanga ma le kamupani Peretania. O se whaafitau le na tula i mai o na ole le whaonganga o puipuinga ma saufanga ai se tūlanga e le mawhai ai le whaavai o na whaafitaui. Inisio tala, e se lia ma le tolu se lau ma le 5 awhe tala se vai ngā tupe na whaaluina il matanga luenga o whale puipui. Ini masini ngā o si ai se vai sua ma lia ma lulu i totonu o leono tausanga taluai. O slushy machines na tele ai foi whaamatalanga i le lua awhe sifuluiva. Ina ua whailoa le silia ma le miliona tala o tupe a le au whailafonga na whaaluina i masini e se lau i watolu. Na tā uai le minista o whale puipui le nā taimi Calvin Davis o tūlanga tau i le soifua malolo ina ma le saunga le mū. Talu mai le nā taimi o lo whaonga aina pia masini e se lau ono se fulu, mai le se lau iwa tolu na iai le amatanga, ma le tolu se lau ma le 5 awhe iwa se lau ma le ono tā la, i le syrup e whaaua wai o na whaonga aina. O ia whaamaumaunga na whaalau iloa ina i se talo sanga se tasi o le atunuu, e ala atu i tū la fono whaamatalanga aloa ia, pei ona lipotia i le liti o New Zealand. E tusa ma le whaasfulunga luenga o le a whaamuta, i le matanga luenga o whale pei ona lipotia i le liti o New Zealand, o le kainga ora ma le pūlenga mo whailonga wa onga New Zealand, ua folasia foinga luenga e whaamuta. E silia ma le fitu se lau 50 tangata whainga luenga le matanga luenga wa onga ua whaamuta ngā luenga. E o maile wai aso nei ua silia ma le tolu awhe fitu se lau tangata whainga luenga le mālo ua whaamuta pe mālolo wa ea mai i ngā luenga. Ua talosanga le pulenu o Enwakago i le lau tele, moni whaamatalanga e winga inga i o inga tangata whaavivili pau ma whaitu o ngā taawale na a whaina ini taulele a se toalua, na tula i mai le whaalawelawe i le whai unga o le vai aso, na talia tuai leo i se whaapotopotonga e tusa ma le 50 taawale i tu o le taulanga, a ole i taunu o atu leo, na anga i atu le vaenga i Lawn Decker Road, Leana la vea i se taawale ma tangata na tutui au tawhai le vailuanga o le pō, ma manunu aini tangata se toa lua, whaalia le pulenu o Nobi Clark, e whaingo fie o na toi suia le no fuanga motu o ngā taawale, pe a whaalongo ina sa ilini o taawale leo, na taapele whaapotopotonga ai na mawhai leo na tau fia le taawale, ma tala noi ave taawale na a fia. Ma le tala whaaiu,
Ua sauni le moana Pasifika i la lātou taalonga tele ma le awa tonga i lau whanua o tonga mo le taimi mua. O le tausanga mua le nei ua whai ai se taalonga a le supalakapi Pasifika i tonga. O le tausanga taluaina alo ai le moana Pasifika ma le manu Sāmoa i Sāmoa ai le i alo lava i tonga. O le 5 minute te ai le lua taimi New Zealand e amatali ai le la taalonga ma tonga i nuku alofa i le aso atae au. Whalia le whaia o ngatana o manga o lo o iailo na naunau ta inga i a tele taalonga i whaatan uina i moto le Pasifika i le lumanai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te toi whaatara whātu le tātua tunu o le nei whai unga le vai aso, e se isi fo i le nei wha o poponga, o tala i mea lo o te tupu i Sāmoa, si bai al whaafonga. E tumu atu e tātu telefou, wa whaalau i loa lo i mai e sui al komiti o le tāpenanga o tutu o tasi o Sāmoa. Le tautonga lea ua iere whai unga le malo, mo le whaamana tui na leono se futma le lua tausanga, talu ona tātou sa loto mai pulinga wha kolonia malo te tele o laulangi. Na wha i loe le fionga ngā filito mai manosia ma leo. O le suinga ua iele unga whono le kāpeneta, e na ia ta i lima tausanga ma whaia sao ni te tele mo le wha amana tui no le tuto tasi o le atu no. Ma o le wha tau tonga la lea, o le tātou polo kalame, o le tausanga le nei, o le ua pa utonu a le aso mua e pe ona masani ai fa mana tunga o tatu to tasi te usanga te tasi pa utono le aso mua i le aso to nai le aso mua yo nu le aso to nai e mai sa fetu na i to fa il fionga le te i o malo ma le kapeneta ia ta ora fo is foto nga tatu komiti o tapenang ia e fetu na i aso ma le la ua fa ma ni i le kapeneta i lana fontanga le masina te luai ia malvaiasun te nei ia le a mata fa le fa mantuina po le sauninga o le tato tuto tasi i le asusa o le asusa tu so le aso luo le nau yuni o le ata wa nola le aso mua yuni le sto nai ai o le a mata tato po kalame i le sauninga lotu fa aftai ia masani e foi le e tau sanga te tasi ia e ta pena sauninga lotu faaftai ia e ta po ile tu no fatas ia mo moli ta sanga al faaftai o fa manu mo fa ne tanga il ta tu ta pau sili de lang wa ulia e Sāmoa ia lona fanau o le aso lua la o le aso sa aso lua yuni lua afe lua fa o le a fatau inai le sauninga le sauninga lotu faaftai mo fa manatuina o ta tu wonos fu lua tu sanga ia ile malu Maria Immaculata ia po le malu leo le Ekalesia Katoliko i Mulivai ia pia nei e pe on masani e tau sanga te tasi e te oto lava te inga o sauninga lea ia ili fionga ili te fono ma le laulau o le fono Ekalesia sofa tasi Sāmoa po le National Council of Churches le e whaatino e lantou ia o le whaamoemoela ia faita po i fatasi pe faita po i fatasi ia le sauninga le ia wal mamalu le tunu ta po inga fiafi laso le tatu tarsi fatasi ai ia le famoemo le tunu le famana tuina lo no sfuru te usanga ai o le aso fuulu na so tolu o le afatu nu wai sauninga masani o sisi na o tanga vai o sa o tongo le malo Sāmoa e le malai tia fau so ai man solo sa vadi fa alo a fa ala tonga a onga Ekalesia mamatanga wenga le malo ma fa mai ai le solo tolu ma o le aso fo le wa fa longaina o le aso malo lo se singa fua e na o le to lua malo fa alo longi o tu tasi o nato sanga o le fionga le kova na silo le malo Amerika Sāmoa ma lona faltua fa pe ai mal fa ulunga o le malo to lau o le ale tu yei ni fia nga masani pe on fam tu watu ia fio anga manu i tua le masani no fia te me mai asisi ai le tanga vai ia so fa pe nei au la fam tu watu lava i tu malo nya la to lava ta penanga masau ni ninga
E whaamana tuai le tūto tasi ro nei tausanga, pe a whai ai o lātou mana o mia. E manatu le whainga malo e tusai o le pepo whaamtalanga, ina ia mamalu maalua ia le whaamana tui no tūto tasi o le atunuu, e te tau o na tai 5 tausanga ma whaatau teia, a mai al tūto tasi o le tausanga le nei, whaato ato e whaamanatu i le tausanga lua fe lua se fun malefitu le isi tūto tasi, i le ato i lea o le ono se fun 5 tausanga, talu o na tūto tasi mai Sāmoa i le a feiva se lau ono se fun male lua. O lo tau whaamautu, masa i le pēr tanga luenga o leo leo, le mafua anga le maliu wai o se tama i ta ina maulun tino maliu i ala mangoto i le vai aso nei. O ta atia i te whaala o le ala tele, e pau maa salu salongo lo i mo le teimi mua mua, pe na tongi i whafo e se isi mai le ta vale, pe na oso lava o i whafo mai se ta vale. Ma o lo wha awau iei sue ngā manu le malo. E tu mau lava maa salu salongo se a inga mai whangaloa, e ana le whale o loa lea i mō fau. O nisi lava o talavau mai a inga mō fau, le no lao so fa ielo lātou whale o loa i le mūtin tino le lai le au au le vai aso nei, ma to e se ele masini tu tupe o lo iei uma se le ni o le wha atungo le tae au. Wha i loa le tinai ana le whale o loa, e langona le maofo le loto i le tūlanga ua o mai i le atunu, i le whaatino o iei tu ai ngā ngāio inga whaasoli tu la fono i le ao tea, ai meise o le wha au penga ino se tasi o i la ua i se tamai naifi, mai o fōlinga mai lana ia mai tau, o fōlinga i o atati whanga o whaatino e tupulanga televau i le atunu, ma wātangi aile la mati o le soifua o tangata o aingo Sāmoa, i ei tu ai ngā ngāio inga. Na whai loel tina paule tūlanga na tā pā mō mua, o le saonga le muola na teine whai ngā ruenga, ai meiso le awhia ngai luna mafau fau i le whewhe tele, e le ngato ngā i ngā ia tupulanga televau, ai ole tamai nei finaoso atu ma se tasio i la ue te tonu le whale o loa. Wai limo leo le mata opo foi ainga, ma o lo sa i lia i e televau e to lua, e pe o na mawe me poeata sa i te tonu le whale o loa le ainga. Whai loel tina, a mai tau le awala no so ai ila ue maui lalo le vai tafe, o ni tangata e malamalama le le vaenga e so sola iai, pe au lato whaatino ina ni soni ngā tula whonu whaapea. Mulmuriane na maua le masinta le tupe i lalo le vai ua matua lea o ngā, ai ua lea i le se leni. Ua wha leo ngā ina e whaamsino e toa lua le whaamsino ngā māwalunga, le tārusanga a le fio anga o whenga. E nei a whaase ese le fio ngā whaamsino sili, sa tiusi mativa perese, e lona a waile e le tārusanga na whao atu e le au waa, e le leusta i o le polo inga na tu inatu e le whaamsinonga, e tau fie inga ruengolo whaatino i whanua, e pe o na iaife ese inga i le temi nei. O vaenga na nga i e le te e le fio anga o whenga, wa mai o na whaia le whai unga le whaamsino sili lana polo inga le tu mau, a o leisu e sueina le mata opo, lona lua lo lātou whina watu, ono le fionga i le whaamsino sili o se tangata i mālosi le whaatua tuanga kātoliko, ma o le fio anga o le au waa, e mālosi e foe i le eka le sia, vaenga tolu o le whina o le fio anga, o le polo inga na whaia le fionga le whaamsino sili, e toa tuai le whaite lia le mtanga luenga o leo, po le fele polo inga lanto te whaatinoina, po le polo inga le tu mauna i whaia, pe o le whaai unga na tu ina tu le whaamsinonga o whanua ma swafa. Ai le ngata i lea, o le leta lia ina lea le whaamsino sili o le whaamtu wato whaamaumonga, o le whaamsinonga i le aso tolu ma le aso wha o le maasino a perila. Peitai o le mai e o su enga mai lui longa, wau tasi e whaamasino e to lua e au fiai mani a wā mata tua tangaloa, e te ena le tāru sanga le fio anga o whenga. O le whai unga le vai aso nei, o le ato e wha a wawai lea mata aupu i le whaamasinonga. Manuia le whai unga le vai aso le tātua tunu o whaasoi foia.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Say
pe ana e langona Sunga e tale pia hola se funga la ahu Pamatang of fear I said to Hamahu Te wailo mahota I ole ala le sunga lo sola They all say I'm sunga le lo pa Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Pa luas fulfitu minuti o te enei lei tūlai sa fulmane lua, nao whaafonga le tunu o le whaapoponga muni muni o tātou talafau o le nei aso, ia e maise fo i o le leiva yaso e pe o na tāpenina e le tamaita ia ana whaasolo, toi whaafonga ia i steimi o le whiawhia nā nei, ia ilona toi whaasalawina, ia toi whaatalo whaatu, toi whaafelo iatu, le pa ia maulunga le tātou o tunu o le au whaafonga le nei teimi o le tātou poklame, e maise o le nei auli, ia o mafuta mai tonu ainga a o alo fo i tari ngā sua ma tau maftanga fo i rene yaso. Ia whatalofa fo i tonu wharewhai ngā luenga o lo o mai mua mafuta mai inisi o le tātou watinuu. Ia meise fo i pā anga si whonga lau mua i tonu wharewhai ngā luenga nei teimi. A o whea ngai fo i lātou i au ngā luenga o wha o pia ngā luenga le tō tele. Ia meise fo i o lunga fo i o tonu fo i o tāwale afi. Ia i lunga la wala o lo o whafonga mai inisi o le au avita avale. A o anga i fo i ngā luenga fo i ia i le PCA fo i le awala le nei taimi mānei e le susulu mātanga o fia le la i lo mātou pitonu unei o porirua e manatu i e whapena fo i e so se vaenga o le lanolangi i e meise fo i o lungo penga te whailangi so se atunu fo i o lo o whaafonga mai moma iai i le tātou atunu i lungo o tātou penga te whailangi whaatalo whaatu le nei taimi o le tātou puklame ma le nei taimi o le uli o luas fruiva minuto te enei le tu lasi fulmane lua whaafia fianga musika o le uli o a fo i whenga i o le atinu ngā luenga fo i ma malolonga fo i nei taimi ia o whenga i fo i to tele a meise lava nai mātua i tono mo tangase ngase mo to tangata mātua ma tono fo i o ainga ia o lo whaafonga mai moma iai a o alo fo i tari ngā sua ma tau mawhtanga fo i nei taimi le aso ia wha malole ngā lulue malole tau ata i tiu te mawhaiva o lo whenga iai le atinu ia meise fo i tapu inga i tono ainga ia anai mātua whaatalo whaati fo i pia whapeo na e sauni malanga fo i wa fo ia le asi fo ia inga sa mo le fo ia yaso ia mantua na wa mai fo le tu lalo le soifo malolo ina na ia tausia ia failo tuipui ia mai alu sia kilo fo mai ai tere i malanga i Sāmoa ia malesi tu taua ta to le malanga i Sāmoa ia wa mai fo le fa malosi ma le tu lalo ia ale vaenga le vai fafo ia ale malo New Zealand ina ia failo tongi la winsiwa ia ai te malanga i Sāmoa ia ni te wai watu ia e ngase ai ia ala o man tongi le insiwa ia o lau malanga lau whainga malanga le wa afars fululua le si fonga la mo Wellington fa o tu fa fia fianga we pese ia ia lo mali te dingo su le taimi fa tala fatu ia sina leo ia sunga sone petelo ma lo lava le so fo lau le fo ia uli ia ma futa mai fo i au mga luenga ia mese o na o tali lau su le taimi ia mai fa fonga mai le tautua le si fonga lau mua mo le fo yaso
ta mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai ta 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 mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata mai mai lue lue mai lue mai lue mai lue lue mai lue mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai pusi lau panga mai tango pa ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai
musika o malolonga ma tau mawhatanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia o musika ma whaafianga ia au whianga I fole atinu I malolonga fo I matau mawhatanga o le nei auli. Ia mori atu ela na tautua la wala leo le si ufonga le laumua Wellington le tasi ono tesi ma le tasi whaamori tato ofisa whasara lau 5 ma le tasi ma le Kevin Porirua. Ia toi whaatalofa ma toi whaafelo iatu. Ia ai mo ila tau ia la ia na nei fo ile la amata fo ita longa la fiu fo ita to mata ita longa ile ngate la kapiuni ia le taito fitu le tato au le manu Sāmoa o I Singapore le taimi nei ta pena la tu ta longa mua ile afiafia na nei pe on fa ilo atu fo ile sunga tu fo fiso le tauna le la ia o le ta longa mua le tato au le afiafia na nei luas fulu minute e te ai le tu lai ono ia le ta longa na mafarani ta longa lona lua le fiafi lava na nei po na nei ta alo I Afrika I saute se fulma le 20 minute te elitu la se fulma le tasi le po na nei no ingol taimin na ia wa mai a fo I matatu ta longa le Hurricanes ma le aulea le Warriors ia Australia le ta alo tato malai le fiafi na nei te fitu no winga na uma na hangi le matangi fuli fao le fiafi na nei I le Warriors ia ale no na uma ta longa le ta to le te fitu le fiafi na nei le te ole ono so o mai lo matatu ta longa le Hurricanes ia matatu ta longa le fiafi le pona nei lua I ta longa le ta alo I Afrika I saute se full 20 minute te elitu la se full matasi ia matatu ta longa muli le pulu le so ta yao I le fiafi ta o to tasi minute I le tu la ono I le fiafi ta longa na tatu au te to fitu le manu Sāmoa le ole amatadia le fiafi na nei to luaso o nei ta yao ma le sai fa mai inai ia manu fo ile alo tu nei fa nau ia I ta longa fo le vaiaso ia mai se fo I o ta longa le super la kapi Pasifika tele fo I ta longa le fa le vaiaso mai se fo I o le la kapi liki ia mai se fo I o ta longa kalapu la kapi ia I tono New Zealand nei wa le wa pa solo fo ia ta longa kalapu le taimi nei ia mai se lava ta longa le premier ia mai si au lalo ai ia o ta ia fo I o le atu fo ia paka ia le kalapu mo le kalapu ia awa fo le tapu inga ia mata alonga fo ia la fenga ia kala pula kapito no New Zealand ia mantua ia ha fo ana visita alonga ia on tato fo ia mai moa la visita alonga is taimi ia lava pele on sai ia me se fo le tapu inga sole me te va tuli le fenga on ita miteri le tato awori te to fitori I fa le tonori oi sole ia ele se tio ia pa fo le vai fo le ia ta fo ona fo le la to lunga le pe afa yana ta alo afa nei I tato aulea le manu Sāmoa te to asfululima ma le tato te to fitu ia mai si au le tato tunu e se eva ai se tama fa na wa Sāmoa sa ta alo I au ia le manu Sāmoa asfululima ma le to fitu o fai tio I pe afa le tonu ia tama fai ngalo ma tama fa na wa le tato te to fitu ma le to asfululima se eva ai se tama sa ta alo le manu Sāmoa tama toi o man Sāmoa e fai tio io I lungo penga te fai lang paua tate va ia fa malosi ana I tama tuai ia o sata alo le manu Sāmoa ia sola ia il tato au le mele ia sole le o tato ia le ita alo o so le mta utia ia manuia le alo fo yo le lava ta longa le fai ia tama fa na o Sāmoa mo tato sui ia ile ni fo va yaso ia le ngata I supola kapi o le liki ia le NRL ia me se fo I tato te to fitu ia tato ta pua I fifi le mu yo afa longa tu tanga ta fo le ta le tanga se pola kapi ia fu sa rungo penga ta fai ia manuia lava ia le ala fai va ia ala mtama fa no tato nu ala tato watu nu ia I fanga tama ia me se fo ia ta longa fa ingon va ia so a onga ia nai fa na wa ngwa le fo nga solo fo fa nga solo fo ia ta longa fa na wa onga kolisi ia I le taimi nei ia lampa pale mata po I le ta longa nai fa na ma la au ni vala au le fo le vala o tonu sa fa ia fo me no le o le vala au fo le pe fi ta mo le anga I tonu mala ia sola ia le se tamia na mo wa fi wa vala au le ia sa me na mo wa ia me fo na ia o le so na me uma o le ua to e se fulfitu minute ona ta lo le tu la tasi e tatu proclame a fai tu la pe to le minute le tu la tasi ia a fa lo tasi tatu to ma futa fo ile ia I fa fianga fo ia si fonga la mo tatu proclame e proclame ia le Malacan ia le ile tu la lua
Yo, le tanua tuele whiunga ni pule ia mana malo, i le tulai lua. Talo fatu, ia me matafola, malo, mafuta mai, fa pe fo ia loiva mapsua, ia malo lava le, on sai fo i, fuanga fo i matiu te fo i nei fo ia uli, ia fa au mai pe fa afia, ia le fa fonga mai, ma le mai mo mai, i fa afia fianga, so i fifiro le taimi, tau tua le si fonga lau mua i Wellington e. Talo fatu fo i leu sa fish, malo fish. Ia mal tamale a whangota i fututu tei tamale malana ofe i tei le wafu ia le sunga Aprilin Masua. Alo April. A ova ai I o polinga I lo atana te uina Be asa sai e ape abe tu I pea Ai ona ulo aloha O ele mapaina una Ta o toi po I le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o polinga Ai ona ulo aloha O ele mapaina uma Ua o iloa wa e alu Ai paina tana ngalo o ilo patu Tau mapai Angalo Ai mana tua pea oe I se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa alu Ai painga tana ngalo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Mala upa alonga wa e pato pa mai Hae tu maulo walo pa mo oe Io uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu E painga tana ngalo o ilo Patu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea oe I se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o iloa e alu E painga tana halo o ilo upatu Ta o toi po I le pomisa E paangalo le painga tana Ai mana tua pea o polinga Ai ona olo aloha O mafua I nei mea uma Ua o iloa wa e alu E
Whainga ngalo oilo fatu Lau mawhai te whaangalo Ai mana tua pea oi I se aso Me au talai le sao E manu malo lava o mana o Ua o milonga e alu E painga tana ngalo o e lo ufatu E painga tana ngalo o e lo ufatu Ya, manuia foi whainga malanga, ia ila tau la sao ni malanga fo le whaingon leva yaso, ia ua fontanga le kalesia, ia meise le whakasa, kalesia whapaputonga le Sāmoa, ia e po le whakasa, ia le ngā solo le vaso nei, ia inisio whainga malanga, ia manuia whainga malanga le anga ia tui Sāmoa, ia matautua ngā le saonga le mū, i pui puinga fo i whaamai, pe pese fo i, ia le ua le tamala leo namu, Putting the house on the dreams all night. Pick on the big corner wall. Beshela in my shiva. In my sawailima. Why I put Louisa. Why I put Louisa. I know Rofia. But I look my soul. Busca veni maricas, ale busca taula, Esse taula, al corona, aro de Safao, Edomai. Sāmoa tapati putia, le vai le male ua asia. E numero tasi ai Sāmoa.
Oni sina whaafiafiang ni taimi o lea unina utoe 5 minute o na talo lea o leitu la tasi, tasi, e li tatu puklame tolu 10 minute ya luatu leitu la tasi. Ya ona whaoepe leo tatu tautua pe afra tasi, ya i whaafiafianga fo isi itali lua, ya ona whaafongo lea li tatu puklame o tapena mai mo leitu la lua, tari tolu, ya tatu toe mafuta fo ila ia se ipa ia la fo ile 5 ile fiafiana nei, le tulai fa al proclame o le poe fatini e fatini foi le al tautua la wala le o si fonga la mo Wellington e fatalo fatu sunga ne mi suki ma lo lava fa te tele lava le mafuta mai ia fa pe foi le sunga sal sulu elia ia ma lo fa tai oni foi fo fanga o lo fenga i nei taimi o le uli ia mi se foi ia nei vai ngone aso pe fa pe o so se vai ngone langi po fe foi le atunu na tu te mai mo mai ia ma lo lava le mai mo mai na tu o lo so longa le lei ma so longa manuia ngā luenga ia o lo whea ngai ma o tau li tātou atunu. Ia atunu fo i o lo tau wau mawai. Ma nei o le tau, vai atu le mātang o whia o le tau i le so, ma sulu mātang o whia o le la, se i vangana i ia peua tau saua ma le tamale o le malulu, ia o le na, o tau mawhanawhana mai lale nei aso ia i mātou i porurua. Ia e tau a tau whiololo tu e le malulu. Ia ai salo ia o la tau fo i, o ainga fo i na malanga mai Sāmoa, i nei Wellington e le, i nei Wellington e. I mana ia le ave ona ai ngana na tafau mai Sāmoa pe na malang mai Sāmoa ni fala lave ia ave fa tafau na nei talonga le angi le matangi fuli fau lo le ia ile stadium ma matou Wellington le la ta alo ma ole warita se le fia na nei le te fitu ave la nei tangata na nei ai ngana na malang mai Sāmoa ia fa tafau ai ia me se fa mata le malai ia o angi ai le matangi Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Talo vai foi singa isa ako ko vati elia malo lava le mafuta mai.
Somebody comes. O te whatalo whatumula o whaaloalo le whawhunganga le tino ni tai au, ma whatasi ma le sunga le whawhenga inga Reverend Nove Vaila au, ia o le whaiwhi au le e whakasa waitangi rua I porua nei. O ia fo i o le taitai whono le mawtanga whaiwhi au tono porua. O le matapu matalita no le tai au nei la tō whawhonga I whatatau le polo keti o lo ngawha ma le Central Pacific. Ia lo o malue fa te ba do fo I male sunga le fa fenga inga nei ia tele no ai fo I pe to fa fonga le interview an nafi sa ma tele no to I ma fa to ai no tino Pereira ia fa te le fa mo le fonga to se lau fa le tono porua mo tanga Pacifica o le au mai la o novel town le ia tele no fo I fontanga o sa uni to le mafutanga o lo te I tono porua nei ia mtalta no ni si umta opola au fia le fono fa mo fa le sa o le fa mo le vai so nei fa talo fa tu lo songo fa fenga nove le va foi le I ta nota o lo le tio ya ha talo fa tu lo fionga fa masanga fa pe fo malo le o le office fa salau ya mo li voi le fa talo fa fonga anga al tatu tunu te pa io te pa mai nga ma alu foi falu polu ya male malo le tato au whafonga sunga I whawhianga inga o lato faltu ai so se fata whaitau langa lo maua mai tato whasalau malo soi fo maua malangi ma whapena fo malo fo soi fo I lau sunga le whawhianga inga ia atonu wai leo te tonu e levo te loa o ele si e taula mwolo lango ia whamtua inu tino perema lato whainga luenga a wale fina unga ma le tau whatulanganga o le whamoe o lewa ye nei sa matala noa ma whamtua inu tau sanga ma vai ia ma whamtala inisi o fofuanga mo le tau sanga nei ia o anafi lena toe whai ese whapoponga ni me wanga ia mai mau atu o le masina oktopo le tau sanga nei o lela amataina whauwhale tol se lau whale ia le avea le polo keti lea le mo fo le ngo le o polo ketia o le fale o fari le upu ma fari ia fa tau fo le polo ketia ai ma ne mo me se si fa poponga ya o el matantano nga ma fam tu ainu ma ne le watu le vano le sunga no ve tel no fo le autu ma munisi o mta opu o la fa tele no tono le fondo le fa mo le sa ma ro fa ftai a famsanga o le tāua le nei whamoe ona o le awano mo whai on tuina mai le
e le ua Maori vo lea o Ngatito. Ia. Mo tangata Pasifika i tūlanga o le whaonga ina o lātou whanua e whau ai whale mo tangata Pasifika. Lona lua o le whatuatuanga wa au mai e le mālo i le whalaputonga lea e ta ua o le Central Pacific Collective. Ia. E tuina mai e le mālo se vai ngā tupe o atu li se lau suma le 5 miliona tāla. Ia, e whau ai whale i lunga o whanua ia leo maari lia mai leo Māori e whai on whao ngā mō tātou. Ia, o le proketi rana. Ia. Mō le whau inga o whaia e whapitoa mō tangata Pasifika. E ma whai ai o na maua pea wanoa tangata Pasifika e whaatau aini o lātou whale mano nofo ai mautotongi ni whale. O loo iai pe te tono polulua le mea o loo fia o tātou tangata e no nofo ai. Ia, o le whamoe moe nā lea, o le poloketi nā lea. Ai, ona o le poloketi e mana o mia o na whaalau i loa i tangata Pasifika. Ne lau o whanga solo ai, le vaenga lea e ta ua o le community engagement. Po le whaalau i loa i communities Pasifika o le polokeki rea malona whamoe moe. Ia lea lau ala i ona awai al mafitanga whaife au. Ona o le tāresanga a le collective, le Central Pacific Collective. E mātou te taimua i le au mainga o tātou tangata i se no whoanga. E mawhai ai ona wha malama le. E o mai alai whamtua inu malanga team. Rātou o whainga luenga i wha malama le mta upo i tātou tangata. Al mātou ngā luenga ia o le tau mwhai au mai tangata Sāmoa. E o ala le au to e lau ia le lātou taimi mō lātou e whapena foi le au lautonga ma le au tonga ma le au fiti. Al ngā luenga la leo o whamoe moe lea e ta i mua e le mawhitanga whaife au. I te tono polu o leo whamoe moe mo le sa. I le tau le whai le fiafi pe a uma sau ni ngā lotu ma uma hoi tonai ma uma sina malolo. Ia, ona o mai whatasi lea i le hola le whakasai polua. I le number 2 Louisa Grove. Ia o ina le a whai ele whatal noanga i le aso. I le aso sa. Ia, o le a tono tu whesiri nisi po le arme wala i ono whai le sa. Ia. Ia, i tusa maltel tonunga o sunga foi whawhianga inga ma tai o e ka le sia i tono porua nei. Pa wale o le aso e maua i se awa noa mona i o tātou tangata a msanga. O le stonai, ia, o tumbu. Nā sanga fua e tau le sfalaile, whai ngā luenga o tātou tangata. Nā o le fiafi, ai o mai whona i tātou tangata mai ngā luenga. Ia, o le lava stei mea maloloa. Ai le le e ona tu i le sa. A whai o langa lotu, ia, la ua maua le, tau mawhawhale anga. Ia, ona o mailo le whei loa. Ia ma tau maua se manga i tau o le whamoe moe lea ma le ploketi lea. O mea tau whale mō tātou i tono polua nei. Ia, pe o le whamoe moe nā masanga o le whatalanoanga, o le urua i whatalanoanga lana nei. O lo teita ia e le mawhitanga a whaife au. E whaalau loa i o tātou tangata Sāmoa. Nā o tangata Sāmoa ala lea e aunga ia i a le talanoanga lea. Ia ma le mawhitanga nei le sa. Nā o tātou tangata Sāmoa. O le mawhitanga whaife au i nei pōrua. O a wai uma e ka le sia pōrua pere ai nisi. A wha pere iai. E lai e mwhaifu ino atu lai tō le whono lea a. Ioi. O le mawhitanga whaife au o lo iai e ka le sia e whakasa. E tolu i tono polu. Ne whakasa i Waitangirua, le whakasa i Cannons Creek, le whakasa i Getsemane, o lo iai au lotu e whakasa nei. O lo iai e ka le sia metis.
O e kalesia me tisi uma I tono o polua o lo awai uma. Mai taua e tau mai anga I nei polua. E kalesia aso fitu o lo iai le kalesia aso fitu o lo iai e kalesia Assemblies of God. O lo mate o mafuta fatasi. E iwa la ia au lotu mai kalesia ese ia mate te mafuta fatasi mafutanga lea whaife au I tono o polua nei. Ia, ma o lo te tala le awa noa mo le wha moe lea. Ia, mo so se Sāmoa lava o I polua nei. E le o se wha moe mo ni au lotu. Le wha moe ina ia vea tai o e kalesia o leite tono le mafutanga. Ia, e wha lau I loa le awa noa mo so se Sāmoa. Pe te lotu, pe te le lotu. Pe te awai se kalesia, pe le ai. Whai a oe o le Sāmoa. Ia, o lo wamanoa le te awai mai ai le. Moe. A tonu na o tau mau e maletari o le si fesili na o tau fesili ato. Po ai te tau na awai fono ia. Lono inga so stangata I fia mo mai whamtalanga. Mo le whale nei ma le pe whawhena mo se awa noi whatau e la tau se whale a. So se tangata lava. So se tangata Sāmoa lava. E le se papaponi ma se tua oi. O le awa noa lea mo tātou tangata Sāmoa e o mai ai. Tātou te whalongolongo. Po lea le tā ua o lea whatua tuanga ua au mai e tangata Māori. Mo tātou e tusa mo lātou whanua o leo te tala mai. Lona lua o le whatua tuanga leo au mai ele malo I se whaalapo potonga Pasifika. Nā te whauina ai ni whale se tolu se lau mo tangata Pasifika. Ele I tupu mua le mea amasanga nei tulu. So, o le awa noa lea o ta tala mai mo tangata Pasifika. O le whatua tuanga o tangata Māori o mwhai o nā o mai o la te whanua. E whau e o tātou whale lunga. Ma le awa noa leo whatua tuaina I le whainga malo New Zealand. Se whalapo potonga Pasifika. Le ta ua o le Central Pacific Collective. Ia e la tau te whaia I le whausia I no whale tōsela. O loa I se vanga tupe o atu le se lau. Lata se lau 2 milion. Ia masipolo keti e whai lunga o le vāo le 5 tau sanga e whai e ngā luenga le. Ia po ai lava la tangata e fia whai e son fia maua son whale. Ia o le taimine I o sau e maua se manu mau. Ia ma whaatumu ia pepa e whai noai e le stalai e le tangata I tōru. Ia o na tuu lea e whai a le collective, le Central Pacific Collective le awala. E whaatalata noai tangata. Ia, mo lea hui whamoe mo. Tangata nā e fia le stala ina ia I se awa noi whaatau e la tau le whale pe a. E nofo e tono se whale. Le interest lea. Ia, matau bia voi au masanga o le tūlanga o le tau o whale I polua nei. Mo le se whale o I lalo I fole on se lau di masua. Tolu potu moi. Ia, a whale tūlanga nā tau o whale, tau na isi whainga e tau ngō fia ai le whale. O le wala la lea o mwhai o na ave ai ia le tārsanga I le mālo. O le whiutanga inga lea ma le iwi a ngati toa. E le whaatau ai o lātou whanua. Ai lisi e whanua. Ia o na tu mawai vai lea o le tau o le whanua. Ma le tau o le whale. E le la vea la le tau o le whanua le teime whaatau o le whale. Nā le tau o le whale. Ia, whaungo le whale. Ia, whaungo le whale. Ma le tau o material le whale. Ma le leipa na whai e le whale. Pa wana o le mea le la o ne le tangata o lona whale. A le whanua la. Tusa ma le marienga o whai ma tangata ngati toa. Ma le iwi lea maole. E lisi mailo la tu whanua. So e to tongi la e tato. E le tangata o le anof. E lisi. Ai o na ia le whale. O la nā me tō tino le whale. Ai leo sana me tō tino le whanua. Wa hau fo le teimi e fufu e whaatau atu. E whaatau na le whale. Alai tū a le whanua e lea whaina e nise pole le tūlanga. Ia. E tu mawai vai e taui. Ia matau lia foi la a masanga
A o ina whaile mea voile lo le sale and purchase o se property tau whale. I le teimi nei, e ia le tau o le whanua, ma le tau o le whale. A tu whaatasi da, e ona mō le tau o le aseta atua le la whaatau. A le whainga la lea, o lea ua vai e se le tau o le whanua. E whai whaali. Vai e se mai tau o le whale. Paula le mea su e le tangata. O le tau o le whale. E le la vea le tau o le whanua. O le la tongi a whaalisi le whanua. Le lei fo ina wai e ala na le tau le fale ma mea o le tau le whanua. Ia ma le tau le marketi pe le va le marketi tau fale. A le la mani te le va e atu le ma tonu se te mo le o se fe ngai nga fa pe tonu New Zealand. E se au wala e fau ni fale whanua Māori. Ai mi se o le talwhasolpito o tātou tangat Sāmoa, tātia e tangat Pasifika, talwhasolpito o tātou tangat Sāmoa, le fito a wa lima su ma le ono su tau sanga talu tātou o mai nei. I lo tel tonunga e le se me whapeang tupu momo. O stei momoa le o whai e se whinaunga. Ma whai en whiutanga inga, ma se iwi. Ma ua maari lia mai le iwi. E whamatu mai o lātou whanua e whauai e ni wha. Ia mao voi tātou e whai tātou whinaunga i le mālo. Au mai tupe i a tātou e whai ai. A whai o whātua ina le mālo se whalapot patonga Pasifika i ni vanga tupe o atu le lata i se laulos fuion. E whai e ngā luenga lea. E le i tupu mua se me whapena. O se whātua te le la le mea lea e le ngata mōl whalapatonga. Ia le Central Pacific Collective. Ia malona ngā i lumanai. Ai o le a mata mai voi le malo. Pe tātou te loa whai ia me. Mane o te tonu e a foi a fa pe le le whanga solongo ngā duenga lea. Ploketi nei. E o ana fa pe mo le malo. E ma whain tō whai ni si ngā duenga fa pe se foi vaengo. Ia no hofo leo tātou Pasifika tatana no i Māori. Wai pe whaingo fie o na maua si tonu pe atala no Pasifika i Māori. E leo me malo tala no te mine o whai asi na wā o le whonga wā. Ia, ona e o te le whātua ina e nai tangata Māori o le whainga malo. Po ai tūlai mai po le leipa po le national. Ona o le tele o meto o tino tau Māori o whaoa. Ia o tātou la, e pe tātou e tau te toto ma ano pe e iei le fsota inga o tātou mo tangata Māori, e lovo e tangata Māori le na fsota inga. Ia ma whaingo fie o na whai a whiutanga inga. Ono le tātou le o ai whai whiutanga inga mo tangata Māori. Pe e voli si merna i le tele o tātou tangata, pe e tātou te wha tuatua na i nai tangata Māori. A lea lau whata i tai atu le whiutanga inga ma ngati toa. O lea wā nganga mai ngati toa. Ma ua allocate lātou, wha nganga mai a lātou, o lātou whanua. Whawai whale papitoa mo tangata Pasifika. E reo mana o tangata Māori. A mea o no whanga ia, e matu o nisi tangata Pasifika la. Ma o tangata leno no whaitonu o polu. A tonu, e ma e o foli son ngā whamtuainu. Pe awa i le alu finfina o le malo, e le se polo keti wa pe se mai ni miliona i lano se whala putonga o e whau ni whale wa pe mo Pasifika. Le le whaingo fia ngā luenga masa. Na e tira fia e le whaingo fia ngā luenga. O le whiutanga inga ma tangata Māori e le se awalan whaingo fia. Ia, ai pe e maua le whai punga hora is not what you know, but who you know. Tā ua te le vaenga na. Ia, ono inga lava sa iei mua, ia, ale uni tā longa po, o tangata o laua i le tūranga whateita. O le taitai la o le iwi a Māori o lo ine, ia, ma le sunga e whamtang tuain. Ia, pia i sa iei ni o la mawhitanga i aso. Ia, maua o le teimi o wa vea ma taitai. Ia, ona fisanga i lea, ma whaasoa e wawa ai lumana i o tangata. Ia, ai mai se foi o le tau mwhainga i whina wina,
ia le malo pe o le fionga sua William Sio au tu lai mai ona o lana department ale MPP sa awala tu ai le faingo le tana no ino le mtau ia ma involve ai nisi fo tanga reng te tele o lava tanga reng tau tupe ia ma tau dia fo ia le family ina ia le minstau tupe ma la ia wala e fai ai o se la 2 milion ele se mai tupe a masanga se la 2 milion ele se tupe mo ngofi a le mafai ona au mai se fa la potonga ele fai ngofi te minei foi la ele fai ngofi fo nga CPC e tau fau ia le structure e fai ai nga le na ngai se mesa ye mo me left atu sa fatan no na film por kala mem fam tu anu tu langa na la fo vai to ile to nga skill set no to mai malanga vai wala le to nga le vai ngo to nga tu fa pene wai tawa a le fo ia le committee mo tanga fa nga ben ia fa pen malo o si ma se official malo vai le mane te le va ia tu langa wanga ia a mi se mo ne po o leo te mantuolta noanga Jacinda, lena sa wai tasi tesi ma le 5 biliona mai toi whaalile ia inei. Alfa ula, e luas fulu lusu 5 tausanga nai tau whau whale, ai le fitau i whale ma tangata, ma ongo tātou tangata. A pe polo keti lea, e whau wha pitoa mo tātou ainga Sāmoa, ma Pasifika. Ia, na hoi tira fia pe e whau aia whale mo le tūlanga o le whaamalia ina o le ai palan a o fia ia le ngali ma la fana tolu po pe a to tele ia o fitau a tatou la ele tai tolu fana o la kilo tai to lima tai to se vulu ele o fila tatou ni fale fa o le la o ia le fo e se ale designing o fale o fai la lo proketi de ma e o atu i le whāma te i lima potu moe i le te leo whale ono le whāmoe moe lea i e whāmalia i na pēr o tātou tangata Pasifika ma o tātou mana onga wha tangata Pasifika ia e whaonga ia mea o le a tātou nofo a tono le si vaenga mo tātou a whafonga fo te minei o le ua mo le timeline po le tausanga e whaangarua ina i le fo whāmoe moe sfulu 5 tausanga a te tauna mafau nei foi a inga e fie mo se fale motu e te tau ana tutongi mo mua i ta la folo iai ma wa ai pe fa fian fa putu le tupe i anga wa ai la to mo le fa mo se te mo mua ia o fale nei mauti no a e fa tau o le sistemale iai mo no fuanga ia la lais tangata a fai le tongia le rent ia o te tongin mo kes o ai inga voi la o ia mea ia e le whaingofi o al te leo bank share o iai o le luas full pasene o le tau o le fale ia le deposit e tau na ia ia o le te impolane o tau na matana va ai a inga pe va feo na anga va ala tau i le system o le awhatatia le Central Pacific Collective. E anga waa i tangata mo le whatawina. Na ngā lue fole le Central Pacific Collective e whai au wala e whatala noa ai na ia mawhai ona i sila fia e tātou. Ia le mele o le budgeting o tūlanga tau tupe. Whata tau ino tupe e tangata ina i mwhai ona o ai tono le tolu 5 tausanga. O la wanga waa e whatau wha. Ia matau lia foi masanga ma le whaafonga. I le whapea uma ia whale ste metas. A whai o le te fua e te amatanga e ngā lua i tono le tolu tausanga 5 tausanga e moso whale. I o te miane amatanga fofo. Yo atua la e faufan. A yo atu te mina o la we inga fatia vo de ai fai ai e fata win mo luas full pasene. O le deposit ai fata. E matauria foi la le ua i el fofo nga tu ma vai le tau o fanua mal tau o fata.
A fai mo se whateita inga I lima se lau whawhere o le whanua ma le whale pe atu whatas. A fai lao leo le atu ma vai vai. Ia, ai lua sifuru whawhere tau o le whanua. A lua se lau whawhere tau o le whanua, e tau se lau whawhere tau o le whale. Ia inga la, o le whiutanga inga ma le bank. Na o le tau se lau whawhere fai el whiutanga inga. Na. Ele fai el whiutanga inga I lunga o le lima se lau whawhere. E fai whiutanga inga I lunga o le tau se lau whawhere. Ia su ala lua sifuru pasena o le tau se lau whawhere. Ia na le ono suru whawhere sa ili. E fai el whiutanga inga lea. Ina ia mwhai ona e whatau ina le whale. Ia. Ia e alu lola I le whale. Ia ona peile o le lisi o le whanu. E le o se mea la o le taula o le whanu. O le rea le la vea I le taimi fito a mata I le whiutanga inga ma le bank. Ia ma le suenga o le deposit. Ai fito a sau muli le tau o le whanua. Ia pēao ina e no fo ia le whale le la e no fo ino. Yo, mana e whawhtau e pai vaenga le wana e tau mate isi ai o te tonu pe o te saunoanga inuan na whamtuain. E iei teimi awa wa I mele lato o whainga runga whatar te noni si o vaenga I lato au nanga mole manui o wha moe moe. Awa I lau wa aino ve o te tonu iei stanga ta o lotongi teimi nei le fit se lau wanga I lunga le rent le vai aso. Awa pena to ngā tupena lai tongi teimi nei o te tau o na wawa I se awa noa wha apea. Ia te tongi le tupena le vai aso au loo ea whale motu. Ia matau lea lan te tongi le renti la po wha pena o no le aseta le no foi. O le tu whatasi le tau o le whanua ma le whale. Ia. Lea la po whe lea lava le rent pe rent mai whale o le malo pe rent mai tangata vo lea umia sauloto la tau whale. O le tau le nā le fua ia I le whainga o le tau o le rent. O le tau o le whanua ma le whale. A whai le la rent le tangata le tau o le whale le tala no ia. Ia o te le la le palasi mai la. Po le vālu tolu sifuru le fast food pasene palasi mai ai. Ia. Ia le rent le. A whai e fitsa lau wafere. A fitsa lau tā la I le vai aso le tongi le teimi nei le rent. Oi nga lai pa u po se vai me le vālu tolu sifuru le fast food pasene pa u ai. I le itu ai ngā whainga le la whai ai le. E le polo keti lea, ia le tūlanga o le rent. Papena foi mal fata wino le fale. Mane ia le awa ia tūl tau whono le wha moe le Sāmoa le la a wha mamla mati le ni se vaenga ia. O vaenga ia whamtua inu ma la tau vaenga pe awa ia. Nove whaftai mo le awa nol tau nei, mane ia fo i le wa se so ta tanoanga nei ma le tanoanga na fim whamtua inu. Ia o le fo i le wha moe o nisi o le au whainga ruenga sinia. Ia o mai e taltan noa te I malama leile atunu. Ia I la tau leo lo ngā lulu e tua. Ia ma whaat ma tau whala tonga fo I nei po rua. Ai watu la manomo sau noang whai ui na wha mutai leo taltan noa ngā te nei. Tei rau whionga a masanga whaftai fo le whaafonga anga le tātou atunu. I le nei vāenga o le polokalame o mwhaiona o mai ai. Ia e whaatalatala noa lea fo I awa noa mō tātou. O le anganga lava ina ia to tele o tātou tangata Sāmoa I te tono porua nei. E awa I atu I le fiafi o le sā, I le tā o le whā I le fiafi. I le hola le whakasā I porua, I le numela lua Louisa Grove. Ia, pol numela se fulu I Waihimo Street. So se vaenga o addresses nai lua. Ia, na was sila fia le malu le kalesia e whakasai polua. Ia, e maua le ti tātou te talatala noa I maua foi e whamatalanga mō le malmanga. Ia, ai mais fo sila fia. Ia, pēa whai o iai nisi. Mai se lava ia ulungari I laiti. Ulungari I laiti o lo tausa ili le whamoe moe. Ia, mō le umia o ni whale umia sauroto. Ia, mō la tau lumana. Ai whaftai tele whamsanga. Whaftai fo le whafonga anga le tātou atunu. Ia manuia tele nei asu. Ia, whapena fo I lau sunga I manuia fo le whamoe mo le sā ai te musisi am notan no te mumua. Ia o tātou polkalame nā mo le whafonga anga le atunu. Te noi fo I maunu mana I amata tu nei tawa tu masina oktopo la to whafonga mai polkalame. E whatala noa to le au whainga ruenga ma watu fo ia I vaenga I o po fontanga I whai I tonu poroni.
moni ole alofa uatasi ele alopo ilo ufa amoe moi na ole oti e mavai ai ni tamahoi na ole oti e mavai ai ni tamasi
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le tatou tala a mata. O aso lava ia ua lewa i le malo intia. Sa iei se tupu a lofa maleanga le lei. O se tupu e tamao a inga malawi loa i lona alofa ma le fisosoani i ona tangata. O le ala le matua alo lofa i fo i mawhaaia ea tangata o le malo isi o lātou tupu. O le nei malo o se malo file mo masoifua le lei o na tangata. E matua le lei lava matonu le whaafoeina o le vainga o le malo e le nei tupu. Peitai, sa le maua lava se fia ma se file mo le fina ngalo o le tupu. E nofo pea o ia inisi aso i lona nofo alii, ma vaama ai atu i fafo i le whaamalama. E mai mo atu i le mafola mai o le si o manga o lona maota. I to ngala au ma le malai teu wina le lei, ma va ai mamau atu i le matanga o fio le lanu mea mata mai, o lau o la au o loo si o mia i le maota o le tupu. Fai mai ana upu i a te ia lava. O te mana o lava e foa i atu ma foa i atu pea ma sanga foa ai. O se o langa po upu le nei o langa. E o lava i le toa tele mai o nei atua e wha pea o lo i ai. Ai le o lai wha amavau. E wi lava ina tele mea ua o fai. Ai le tai lava la o foa i atu i tangata. O whaasanga nei a le tupu. A wha longo ai tangata o na wha pea leo tangata. E le o sao upu o lo tautala ma mawhau i ailo lātou tupu. A wai tele lona mahalosi o na taimi o ana mea tō tino uma e fesoa soani ai i le ati na e o lona mahalo. O se tupu fo i whaalongo matali atu ma le anga le lei i so se whaafita hauli o se tangata. E le ai lava se tangata na suru mai i ateia mo se fesoa soani e alu e au noa ma le malia o lona loto. O le i le tali e mau atu i ateia. Ma whaamalia ia na tangata i upu fau ma lona alofa e le mawhai o na ia tali e sea so se tasi e mana o mia lona fesoa soani. O se tupu e whaamalia i loto tangata o le malo o na o le tele o lona alofa. Ai masalo a le lei tele fo i se tangata ua le iloa li tangata o ia o lo le lei. Wa whaalongo nei la ia i shakra le tupu o atua uma o na whapea leo le talanoa shakra i ateia. O le tupu le nei o sivi, o se tangata matua le lei lava. Wa o le whaalongo lava i se upuleanga mai se isi e winga i ateia. O le mea moni lava, e matua matala uma whai to o le langi i le taime umailo na ola i le lalulangi le nei. Ai o le mea lea o te iloa, o loo mana o mia e sivi, e ta tau o na tofoina lo na alofa ma lo na whaatua ma lo na whaamaoni i le atua pe moni. Ma mausali, wa oilo anei e ta tau lava o na tofoina sivi a ola i le lalulangi. O sivi o si tangata mahalosi, o le tele o ana ngā luenga le lei. Lea ua tele ai le nei mau maota mātanga o fie, ma tonga la au mātanga o fie, wa ta amilo masi o miai i tātou. Ma o te iloa lava e mawhai foi o na nofo i le nei mau maota mo se afe tausanga. Pe a whai e tū maulo na le lei, pe a whea ngai matofo tofonga. Vala au loa le tupu o atua. O le taimi le nei, o le a tofoina le tupu le lei o sivi. E le o iloa lava e sivi tau pule ngā le tupu o atua, ma atua uma, ai o atua o intia. O lea a e o ini tofonga ti ngā sivi. O le tala lea a le atua o chakra. Na whafo sei o na liua le tino o le tupu o atua, le tupu o le atua lea o chakra. Wa nofo nei chakra ma li liulo na tino e avea ma manulele. Wa lua manulele ia o tutu mai i luma o lona nofo hali. O le isi manu o si lupe fōlinga file mo, ma le loto maulalo, ma si ona leo malu ma le tau le langona. O le isi o le manulele o le aeto Sāmoa, ma ona atingi lima umi o na mata e sama, o lona mai ue pei o ni naifi, ma lona ngutu umi ma le Sāmoa. Wa tū nei ma lulo na tino ma pupula le fifi atu, i le lao le aso ma pupula atu i fafo. I le malama le susuru mai, pei o ni anga se tangata ua leva o na fia fasi se tangata. O si lupe o lo olo le mu lava si o na leo e tau le langona ma tatala o na apa au ma ua lele atu loa i le wha malama
Ma lele le ese atua i loa i ao le langi ma ua tele vave atu loa i le lalo langi. O whaatope tope lava le lele a le lupe se ia o ina pai ifo i le lalo langi. Ai ua whaapea fo i ona tele vave atu le lele a le aeto ma ona fōlinga Sāmoa e tuli loa atu si lupe. Ua ngalo lava i le lupe o ia o se miti whaato awha i nei lava i le tupo atua. Ua whaapea nā fo i la le aeto le ua lele whaatope tope atu nei e tuli le lupe. Ua matua ngalo fo i le aeto o ia o se miti o le tupo atua. O lea la ua lele atu nei le aeto e tasi lava lona whaanaunaunga o le maua leo le lupe i ona mai umalolosi ma saeilo na tino ma ai. O lele atu nei si lupe ma lona fefetele a ua na iloa atu le autu o le lele o le whaatope tope mai o le aeto. Na iloa atu i le lupe se whaamalama o lo matala mai ma whaapena o na lele sao atu lo i le whaamalama ma tofu i tutonu. Ua matua vai lava le lupe tūlinga ia sāwhai mai ma le aeto. Ua te i le vai atu, o lea o lo o fio mai le tupuanga le o sivilo i lona no whaali. Na o na lele atu lava o le lupe tū i le lima o le no whaali o le tupu. Ua matua sela lava. Na te i le tupu o sivi ma whaape atu. O le ale mea ua tupu si manu lele la ititi. Na wha alo le lupe ma whaape atu. Laua fionga le tupu sili. O le aeto tau fe ai lea e tuli loa mai a oe ai. Whai atu sivi a wai te popole o te lavea ina oe. O le talia lofa lea le tupu. E le i umi ai tofu mai loa ma le aeto. Na ona tū lava wha loa na apa au ma tuilunga o le isili mo le nofo ali. Na wha alo le aeto ma wha ape atu le tupu. Laua whionga le tupu. O la o mea aile nai nofo mai le isi tū. Wa o matua vai lava le tuli loa mai o la o mea aile nei aso. Wha mole tu mai la o mea ai ona o lele e se lea fi le mu. Tali atu le tupu. E le mawhai ona o tu ina atu le lupe i ate oe. O lea wai lalo la o puipuinga. Wa oma ona ofo atu i ate ia la o puipuinga. Na tali atu le aeto. Wa le leile o fo ina atu o la o puipuinga i le lupe. Ai wha pe fea o ma la o ai ate tau. O a o le manu tuli manu. O lupe o le mato mea ai le nā. Wa e whauina ma i a te aula mea ai o le nei aso. Ai whai o te le ai o lona winga o le a o mo le manawa ma o pe. Wa le lei e le mawhai o na o wha mo le manawa ina oe. O le a o tu ina atu se isi mea ai. Ta o mai le mea ai te mana o ai na ilo le lupe. Whai mai le tali ale aeto. O te mana o mia se a ana o se manu o te ai ai. O lona winga o le a e fasi ma te ina se isi manu e whawhanga ai au. E sile lava le tuina mai o le lupe ona o waru file e mūlea. O le tala whaali i lea le aeto. O mawhau i fo le tupu ona whaapea lea. E sa o le aeto. E le mawhai ona o fasina se isi manu o lai whawhanga i le nei aeto. O fōlinga mai ua whaisi whiwheu o le nei mata upu. Ai le mawhai fo i ona o tuina atu i le lupe. O le taimi nei, lava e fasi mate ai le aeto le lupe. Ai a fai fo i le se lupe o lona winga e pe le aeto i le aso le nei. O le hala waia o le afa mo le manawa i le nei aeto ai o pupula atu. I le tūla fono ua lewa o na whaafasenga ina o le lalolangi. E ta tau fo i o na maua le aeto la ofisosoani. Wa nofo le tupu mo nai minute ma tau mawhau po le afa pefea o na fo i le whaafitauli. Le i umi lava ai tua e le tupu mwhaapea. O lea ua maua le fuafua le whaafita auli. Ae to fe ai. O lea ua maua le fuafuanga mo lo whaafita auli. O le awhawhanga oe. O le aola le lupe. Ai le toi tapeina fo isa isi manu ona o oe. Na whaapea atu le ae to. O le a lalau fuafuanga. Tali mai le tupu. O le a o tuina mo oe le a ano le utino e whai mau mea ai. O le a fua le leifo le mamafa o le lupe ma le mamafa o le a ano le utino. Wa e malia ia ila fuafuanga. Wa le lei, o le a au mai se fua e fua le lei ia le mamafa o le lupe, ma le mamafa o le ano o lo utino, o le tali le ale aeto. Na au mai le fua auro o le tupu matu uane i luma o le nofuali. Ia tu le lupe i lunga o le isi tu o le fua, a o le isi tu, o le a fua i le ano o le tino o le tupu. Wa saule masiofo ua tangi, ua fitangisi umatama i tai au auna. Wo mai fo mai le tupu matawa na mai le tupu e awa le faia le atulanga ai o le tali le tupu e awa le popole
o le ailo lava e ia le me fai. Na o mai se naifi ma ai ma tuu ma ilunga o le alunga wa teu wina le lei, wa le ai se isi e pisa o le maota, wa fi le mu tangata uma, ona o le toa tele o au na maisi tangata, wa fetaha ngisi lava. Na si ia ilunga le tupu le naifi, wa tango ifo, wa tipi le fasi a ano mailona o ngā vai, ma tuu atu ilunga o le fua, ele i tai o na pahaleni, wa se sina mai le toto, ma toi tango ifo se sele le isi o ngā ano ngase, le isi vai o ngā vai. Ele i tai pahaleni le fua, wa whape nā o na se sele ese le ano ngase le isi lima, ele i tai lava o na pahaleni le fua, wa le mawhai o na taofi le sau o le toto ma le ele, wa vai le tupu, ma ua tu ese nei le naifi, ai ua tau mawhai e tu uatulo na tino a toa i lunga o le fua. Ua lava, o leo i o le lupe a male a e tu ua o mai whaatasi. Na whaafua sei o na mau watu manu le lua, ai ua pupula a toa le mea o lo i eile no foali, i se pupula winga ese. O le o ngā tutono o le potu ua tu mai eile atua o chakra, o le tupu atua uma o le langi. I au tafa o le tupu atua o le langi, o le o tu mai eile tupu anga le lei o sivi, e le hai ma se mea o lona tino o whaaleanga ina. Na whaapea mai le sao noa ngā le tupu atua uma, le tupu le ie, wa tofu ina o i se tofu e tele nisi wa le mawhai, o na manu malo ai, ma wa e manu malo i le manu malo a le tupu moni ma le wha maoni, o le pale o lo manu malo, o le a e ola i ni tausanga se tele. O lo malo fo i o se malo i tumu le file mu. Muli ane, o le a e nofo i o tafatafa i le malo o lo i le langi sili ese, mo le afe ma afe tausanga. Ia avea pea oi matupu le lei sivi, a wa e manu malo i le ne yaso maso uma o lo soifua. Na mo watu chakra ai tamo mo e mai tangata o le malo, wa ifo mato o tutuli lo lato tupu, o fetaha ngisi matali e wa fia, ma tili ele whaatupuina o lo lato fea alufani, a wa lato moli mau i le moni ma le wha maoni o le alofa o lo lato tupu. Ma fai mai na tau nuu uma upu na fetalai mai ele o tua ia i lato. Le mamalo le au whaafonga, tele taimi e whenga ia i tātou ma tofu tufonga whaingatā o le o langa. O le lei o ni ngā luenga tātou te whai, e mawhai ai o na tofu ina i tātou, pe o moni lo tātou whaamaoni, pe o moni lo tātou taritonunga, pe o moni lo tātou whaatuatua, wa tātou i loa le tala ia i upu whai mai o le tangata e matua saola nā mio i luma o le atua. Aina fesili i eisa atani e tuu mai tasi lava i ateia, o na wa ailea i le whai o iopu i le atua. Ele i whai ngofia le mea na tupu i ateia, a wa o lava i ana wo sa mafuta le lei, ma lato i loa le lei iopu, wa masalo salo ma whaapeani. Ma salo lava o ieni anga sala i lei loa i tangata, ai o lo si la fia i le atua. Na o lava i la nā wā, wa tau anau i iopu e whai i le atua. Ai whaalongo i le tali e le tangata whaatua ma tali tonu i le atua. A talia e ana o mea le lei, ai whaapewhea mea leanga. Po le a lava le whainga tā whaafitau leo le nei o langa, ai mawhai o na fofoina mea uma i le whaatua ma le whaamaoni, ma le whaamoe i le mana o le tātou atua. Ai maise lava pe a tātou wālo lofa moni isi o tātou so a tangata, ai maise o le tātou wālo lofa i le atua. Ele whaingo whiere ngā luenga tele na whaia Yesu Keriso o tātou ali i whaaola, o pua ngāma ma whatu na whea ngai maia, o le tau whaapale nina o tātou winga whainga tā ma le leanga, na whaasātou roina o ia, na futoto le ali i ket se mane o na ua tau mawhai Yesu, e ta uatu i le atua e abe eseli ipu o na o le ainuai, ai na ia whaapea atu lava, ai le whaia lo uloto a o lo finangalo. Wa umanga luenga lei umana whaia ke riso mo le tangata, o ana launga o ana whaamalo longa mo i lātou sa mama i le tino le mawhau ma urufia e nganga leanga. Pe ana le avatu lona tangata a toa e whaamamomoina i lunga o le sātauro, o le malingi mai o lona toto na fufulu ese i nai le matanga ma le ele leo a mionga le tangata. Se manu tātou te le maua le ola e whaavavau o lona alofa i a te oe mau o ma lepe ai lona tino pa ia ina ia lavea ina i tātou. Te le lava le alofa o Yesu mo i tātou.
Ai o le hae se mea ua tātou whaia mo ia. E tū mau le wha moe moe, a o le nei, e tū mau le wha tua ma le wha moe moe ma le alofa, o nā mea e tolu, a o le sili o nā mea, o le alofa lea. Ia o e alofa e i a Yesu, o a o foi, o moni e alo ua lofa i a Yesu, o moni e alo tātou alo lofa i lo tātou atua. Sāmoa Leilo pete no for my oil lazy nisita O se palenia Mole silima tausana We se wapa apetai suila e pailo mana imai Wa eto aile matu pala mole tu vai Sola tu sao e auli ayo ukufai Wa olo o yaile to mai E ayuli ayo tula imai Sina umau Sāmoa Sauni tau ole taua
Tamba o le ara mangafa ia mole pese whaatatau i tina ia mole toi ia la whaanga le tātou poklame ia tina malama o le tātou atunuu ia maita watu ia o le sānei ia whailonga i nisio e kalesia ma whaatau waile sao tina i le sao le veaso le nei ia mole veaso fau ia lona winga ia o tina malama le awha manatuina le sao tina i le nei vaiaso ia le sao leo lo lumana i nei ia manuia lau tau o saa ia tonu na ua lava tāpena foi ia polo kalame foi ia meisi foi ia o sauninga foi o foi le whaamana tuina ma le whaamaluina ia le sae fito i tonu ia mō nei tina ia ua ole tu alna mau tinoa o le sānei le whailungina nisi o kalesia ma le vaiaso saf o le ma le vaiaso fau i le sao le vaiaso le la sau i le sao le vaiaso nei le o lo mana nei o le o tolu minuti o te nei le tu lai lua ia na foi sa whaafonga i le toi natu o proklame foi ia meisi o tala pupu ia e pei o na tapena ina ma fonga ina le whalitua ma lolo ia whirani ete ia na o tō whaafonga foi ia li si fonga le whalitua i tala foi ina tapena ina foi ia awa foi ia tātou proklame ia i nisi o taimi ia ai o nei taimi o le ua tātou ia i foi le te o le lua
ia i le tautua whaopea la wala leo le sifonga lau mua i lunga o le tasi o na tesi ma le tasi Sāmoa ma na tua o le afa le lua i leo ni neir pokalame o le American Institute of Technology le la tanoa tuai le whionga le pule ia ma na malo whaalolongia i le afa le lua ia o le toi kuata le whahana vature o telefon ma tala mai Sāmoa ia ma le pukula muli le pue whaatini ia se ia pa ia le itulai 5 o le whatatianga na o tātou maftanga fo ia meise le tautua whaopea a le siufonga o le lau mua mo le nei fo iaso ia e mole atu wha malo ia e meise fo ia na e mātua fo ia le a tāpena fo ia o e piki nei whanau a onga o le o te ali lua ia na o whamanatu maasani lawa ia i taimi whapenei tautua nā le saonga le mua nei whanau ia i le pisi ei fo ia i le tua ai fo ia a onga whetau i ma le mānawa i fo ia ngā luenga le tolu ia taimi pisi ana o lunga le wala whamanatu atu pēl taimi e kolosi e nei whanau a onga ia i la tau le a ui atu i mga ala fo ia meise o luma a onga ia i le taimi tua ia onga i le tula e tolu i le au nei ia manu ia lava ia fuafuanga nei ia uli tātou mafuta pēa i whaafia fianga sui filoi ala wala leo le tautua le sifonga lau mua ia mai Wellington nei ia i le vaenga lo vatoi tātou whasaralaunga le tātou ofisa autu numero 5 se fulmane tasi man Kevin i porirua mātango fia le suru mātango fia le lai le nei fo iaso me se fo i le nei auli ia i mātou nei Wellington e porirua ia manatu fo i lo whapena fo iso se vaenga o New Zealand nei o lo o feo i fo i tātou atinu ia i fuafuanga fo i le nei fo i auli me se ngā luenga 5 minuta te nei le tulai lua le tautua te whanga lau mua ia whaafia fianga ia ua whalongina fo i le mālu luu le nei fo i taimi ia i ni mātou pitanu nei porirua ia i māna ia lo sulu mātango fia le la ia leo lo tau mawaisi na mawhanawhana ia a o tonu ai le tātou ofisa autu ia le tātou ofisa whaasalalau ia o lo mātango fia ma mawhanawhana tonu le tātou potu whaasalalau nei ia whaawatu whaafia fianga pepese ia e mafuta mai pea mai moa mai ma whaafonga mai ia i le tātou tau tua o le nei auri whaafia fianga pese lava foi whanau file mua i le auli le malu lua i foi
Away, let's go, Sala.
i se aso Leo la male la mi e mama Ahuia ni si olo fia fia i leo lana E mawani wafa a taunu ule mafutanga E leilo a masalo salo pise vale i leala Talo ai o le alofa Ia o e la upaa Ahuia ni si olo fia fia i leola E mawani wafa a tauna ule mafutanga E leilo a masalo salo pese vale i leala Talo ai o le alofa Ia o e la upaa Pe moni e aita Ua e leke a mai A whai ua mō koni lea Sau se e tau tala mai E lea o ngaro i tama e so lago E tinga ai lo ulo tamasia o A whai lava ua umasau se i whai mai Awa o le whaiga o tamale i o le whetalai Sāmoa e tu
Satangi fasifa aleanga Au susoi tangata Si fa aleanga Au susoi tangata
O te whatalo whatu mo le whalalo le whawhanga le tunu nei tu aso. Pēna whasisila atu mua, mato whatasi le pot whasalau, ma Professor Graham Lacrosse, o le Director, American Institute of Medical Research, ia whapea mo scientisi Dr. Chris Puliu Vea, o se tamali tonga, talta noa i mana i voi whaali atua ia rona, ia voi tangata. Taltano al tatou mtau. Ai mataltano nisi o fuanga al American Institute Research. Ia fa pe fo manga luenga amisi suenga no fianga i scientisi e nga mo tatou au fa fonga. Welcome back to Sāmoa Capital Radio. Talofa, Professor, it's nice to have you. Yes, I like your shirt. I like your shirt. Thank you for noticing. I feel the competition here. You better tell me where you buy so I can buy so we can have the same shirt when we next come on. Yeah, you need to tell me too. And Julio, you need to buy one of these shirts. I think so. I'll come next time. This is a tough place. You know, okay. Best dress. Yeah, Okay. Malo Lele, special Malo, welcome malo. to you. Nice to have you in the Sāmoa Capital Radio studio. Yeah. Yes. Hello, and thank you for having me. Perhaps we should start, if you can talk a little bit about, we'll get the introductions and then Yes. we'll come back to Yes, you. exactly. Tell about yourself a little bit for our listeners before we go back to Graham. Yeah, sure. My name is Chris Buliuvea. I'm Tongan. I was born in Tonga. Mum and Dad moved here when I was still very young. So I did a lot of my primary school here, and then I went back to Tonga for high school and intermediate. Then I came back here. So I've been traveling sort of back and forth. Did my university training here. Then I went back to Tonga again. I went and taught I was a teacher for 2 years at a high school in Tonga. And then I came back and did my master's and my PhD. And I'm really fascinated. I really like the immune system. And I really want to investigate that further and see what we can do with the immune system with regards to our health. I really like focusing on Pacific health as well. And my wife is Samoan, so I think so. Makes me half Samoan. Welcome to your other best part of Whawhitai. Thank you for having me. No, thank you very much for that introduction. Ia nā pio tō whaafonga lo whaile tātou pōkalame ngana i lua. Le tamu whaile ngana wha Britania, im wha tamu wha Sāmoa atu nisi o vaenga. Le who whawhilo i tātou mālo whaalolungia, le Professor ia Graham. Ia wha pēr mali tātou mālo whaalolungia, le leo maua atu tō whaafonga voi. Ia e nofo se tamaita i Sāmoa. Ia loira le malamalama le vo i tō maanga tātou ia whaingofia vo lala tātou pōkalame. Thank you for telling the listeners about your best part, your other half. All right, so we'll come back. We'll start with Professor here just to give an update. Professor, I know you've been very busy with your team doing your research work. We've been talking about that on the previous programs. So perhaps if you wouldn't mind giving an update of where things are at. Before I start, can I just jump in and say, look, he's much too modest and humble. Chris is actually a really exciting scientist who's discovered already some very interesting things, especially as it relates to Pacific people's health. And I think that he gave a seminar today at the Institute down here in Wellington. We were very privileged to have him come down here. He gave a big hour-long seminar to all the top scientists, and we're very excited to see if we can find ways to collaborate with Chris and his team based up in Auckland. We just think it's so important, some of the research discoveries that he's making in the immune system have real potential with what we're trying to do here, where we're trying to take discoveries and turn them into therapies for cancer. And thank you, because when I got told about Chris coming down, and I thought, it's very unusual having a Pacific scientist come and talk to a lot of scientists, European. Oh, yeah. So thank you for doing that. And do not worry, he's not shy, and he held his own. We have a very critical way of examining anyone that comes and presents science to us. They don't get any favours. We look at their science first and see if it looks, and Chris really
passed the test. He did a Very fantastic good. job. Well done. Thank you. So we'll come back to him and then we'll find out a bit more about the work he's doing. Yeah. But First of all, thank you, and really pleasure to be here again. I think, like everyone's finding out there who's listening right now, we're affected also by the tough economic times, what the country's going through. It is a recession. That does mean that money isn't worth as much. All the staff are complaining because they didn't get a salary increase. There's just to keep up with the cost of living, and we're just very mindful. So we've really been working very hard to keep our most important projects going in cancer, in the infectious disease, the vaccine, and also the gut health issues and things like that. So I've been very busy, but we're going to make it through, and we're really hopeful that the economic times get better because we have so much to do. And but we are surviving, and we're working very hard at that. And I'm really pleased the way, just like everyone in the New Zealand community is just pulling together, we're trying to get through this period, etc. More specifically, we are very excited because and very nervous. We're about to start our phase 2 clinical trial for the CAR T cell for B lymphoma. Right. I've talked a lot about it in this station. Yes. But we've proven that it's safe. All the patients that came through in our safety study, they did very well. And I think that there's, against all the odds, given how severe the cancer was when they turned up for our trial, a lot of people's lives were saved, and we've been on TV for that. And so now the next phase, the phase 2 clinical trial, we've got to show that under New Zealand conditions, without us being so involved, can we run it to prove to the medical board that this is something the hospital can now use for regular routine care in the hospital system throughout New Zealand. So we're very excited. So we're going to try and treat 60 patients over the next 2 years, and we're getting ready for that because everything's got to work very well to convince that we've made the right stuff the right way. So a lot of work is going into that. The second one, we talked about the vaccine. Every time there's a new variant of COVID that comes through, we're always worried, does our vaccine, as we slowly make it through or quickly make it through, is it still going to work against the next variant? And I've just got the really good results. It's still the best vaccine. Still the best vaccine, and it's really working against all the variants because we're almost ready to do our first stage of the clinical trial in humans now to see how well it goes. So we're very pleased to be able to say that we haven't stopped, and we're going to be in a very good position to bring our vaccine for first in-man safety study very soon. Yeah, I recall in some of our previous programs, they said, how do you keep ahead of the virus? Yeah. You know, all these sort of permutating and, you know, how do you keep ahead? Yeah. So I'm sorry, I gave you 2 big spiels, so you want to translate that? Ole vaenga pe to fa fonga mai fa tasi lewa fa filo fo tato malo pe ona yele le sunga ya Chris. E o tala no ne le polo fese fa taula tonga luenga le fa tono le American Institute of Medical Research. Mua o lo afia fo la to I fainga o suinga o le tulango yele le fo le tau so fuanga New Zealand. E pe ona yele recession le na tala no I o lo afia fo la to le na tanga fainga luenga malo. Ai fa pe na mo la to officer. O lo fa wa pela tonga luenga I la to suenga o le fainga o tui le pui to e le covid pen fata no te me vai e o lo tal no fo la to e si to ainga suenga mo le tau singa o tato e I man ta opulenta lo stasio por kola o le gut health po le soifo malolo ina leina o lo tu tonga o le manava o e pe o por kola me tonai e ta o te le ale leina ia na malo si fo le I o le tangata ma ne la fa fonga me tu langa na ia mai si vaenga tu ainga infection le ta o poto inga ma ia mo wita to o le ai nga ia pela to su enga tu langa ia ai fi fo lai fa lo atu le tatu o fa fonga le so o le na matal tal no tu le CAR T cell treatment le blood cancer le te vole le o le ka le so le toto ia o le lai honus fulu ia tangata le la sa ili nei patients po la to ia mai e fai ele fate ta inga le phase 2 po le vaenga lona lue a fo e mana o mia ina ia mawhai e ona pasia malo I el whaonganga o le tūlanga lea. E pui e tātou pe a mau inga sengase. Na whaongalo le whale mai. Thank you. I think
very good to hear about phase 2. Everybody is crossing their fingers. Yes. When will I get it when I go into... Well, you're not going to get it because I put my hand, you're not going to get the cancer, but hopefully not. But it's going to be, we hope, well, of course, there's a really good chance if someone does get the cancer, they'll be in that, it's the right category and it's the right cancer for the trial, they'll be enrolled in our trial in New Zealand because, yeah, so it's good times ahead. We've been promoting this interview, by the way, and earlier on I had a text from somebody who was interested. It is a part of the gut health that they want me to discuss with you, so I'll discuss that off live. But no, thank you for that update for our listeners. So we'll hopefully the government will look favorable towards giving you some money for your research. Because it's better to spend money on prevention than trying to build more hospitals. Yes. That's my view. Yeah. Just like looking at prisons. There's no point building more buildings for prisoners. Less people You going. try and prevent them going into them. It'll be good use of the money, good value. Yeah, absolutely. All right. Chris, thank you once again for coming in. And it's good to hear that you actually sort of given them what you think that they deserve. It's unusual for Pacific Island to go and stand there and say, hey. Yeah. No, they were very kind. They were very kind and looked after me. No, they were very good. And it's a good story from what you're saying, how you sort of having a bit of your education here, went back, had a little break, come back and continued, and now you end up, being a scientist. That's very good achievement for you. Yeah. So congratulations, by the way. And then, thank you. I also see here that you received the Cranwell Medal Award last year. Yeah. Perhaps you can talk a little bit about that. Yeah, malo a bit. So back in 2021, myself and some other Pacific scientists, we have some very good Samoan scientists as well. We all carried out a presentation in Auckland. So we wanted to invite the community, come along and listen to these Pacific scientists. We had chemists, we had virologists, we had immunologists, we had microbiologists. So we all shared some of our research. Now, there's a Samoan virologist, Dr. Natalie Nitzler. She talked about the vaccine, she talked about COVID-19. And then I got up and I spoke about the immune system. How does the immune system respond or protect you from COVID-19? Right. And we got lots of questions from the community. And then shortly after, a couple of weeks after that or a week after that, we kept getting phone calls asking for interviews and for more questions. So our Pacific communities were really interested in knowing more information, scientific information. And so me and Nat did a lot of outreach work, communicating. Nat also went on the radio. I went on the Tongan radio platform. And from there, I think, so the Cranwell Medal is awarded to practicing scientists with excellence in science communication. And someone had nominated us for the award, and I was absolutely privileged when we got the email saying that we had won the award. And but I think it's not so much a reflection on me. I think it's because of the community coming to us, because the community were involved, and because we also had journalists and news people who were also gave us a platform to share the information, and that was very important. So I feel like it's not just an award for me, but I think it's an award for the community. Yeah. Well done. I think we should give you an award for coming here, your team. We were organised down here in Wellington. Up in Auckland, there was a worry if you go back to those times. And I think there was a very strong awareness. And the government didn't have a way to communicate with these communities in a fast enough way. So I think that award up there, for all the problems they have up there, really, I think recognizing that Chris and Natalie really stepped in. Yeah, well done. That's very good to hear. Peinto whaafonga mai o leo tala no i ele whailonga tau o le o le Cranwell Medal Sāmoa e le sunga i Chris. Ia whaapea Mr. Maita i whai i Nitzler. Tusa o la tonga venga na whaile teimi o le COVID lua filu sutasi.
tau wha malama i tatou tangata lau tele Pasifika e au kilani. Nea fo i tūlanga ese o le vai le o le tatou tuile na vai. A o ia tala no le vai ngale tau le immune system. Ia se i ia nga i ele tanoa ngā tili na wha mamlama tula i o le vai ngale. Ai pe o ngā ruenga nana whai e le ngata na whai o saintisi o maana lato i lola au Pasifika. Na vai sa whai ala to sau noanga i fono na iei. E na umale e video to i community e sa tō po tangata lau tele. E o atu so soane e whamamlama tili vai nga ia. E na whai fo leo la to pokala me lunga o le tio. Na aruel pokala me tonga. E o fo lunga le PMN. Ia matalata noa mta o whapenei. Ia ta pe o tato whai e lalo nei. Na fo ilana wha munu ina ia tangata Pasifika i lunga i au kilani. Thank you for sharing that. Because I believe a better communication, you empower your community to make the right choice. And that's actually so evident during that time because all of a sudden our numbers went up when we did the jab. A lot of Samoans down here, we actually went and said, let's go and do this. That's good. And a lot of people follow that. That was very good to hear. Yeah. Congratulations for your medal. The research, it'd be interesting for you to share the unique research that you do for Pacific and Maori and about the immune system. Yeah. So us Pacific, Maori and Pacific people, turns out we have some secrets hidden away in our DNA and our genetics that are not found in any other ethnic group. And so I think there's something special there. And when we look at it, a lot of these secrets have to do with your immune system, can help with your immune system. And sometimes your immune system a little bit like, can be a little bit like children. You know, sometimes your immune system is well behaved. And when it's well behaved, then everyone is healthy, everyone is good. Sometimes your immune system can be a little bit naughty and do things that they're not supposed to be told. They're told not to do, and sometimes we can end up in trouble. And sometimes our immune system is a little bit weak. And sometimes we need to give it a little bit of energy to help us fight some of the conditions that Professor here has been talking about: cancer, infectious disease. And sometimes the instruction to tell our immune system to behave well, behave naughty, a little bit weak, a little bit strong, is sometimes in the secrets that are mentioned in our genetics. So what I want to do is I want to go in and find out ways that we can find ways to improve our health by looking at our genetics, and how we can improve our immune system. Because I think once we have a healthy immune system, we can be very healthy and happy and live, really long and exciting lives. The immune system of a person, you mentioned instructions. Where does the instructions come from? So we have what's called genes. So you've got DNA, and different parts of your DNA, we can break them up into genes. And so these are the parts of your DNA. I believe that some of the problems that we have as Pacific, we don't have Samoan words or Tongan words for some of these English words, so DNA or genes. In Tongan, we call them, we just sort of use something like the basic unit, like the smallest unit in Tongan, and that's our current translation of gene. And so the genes, sometimes some genes can influence our immune system. Sometimes our immune system is influenced by our environment. So not everything is controlled by our genes. Some things are influenced by our genes. Some things are influenced by the environment that changes our immune system. Sometimes the environment plus the genes can change the way, and so it's very, very complex. But I want to look at how the genes, unique genes for Māori and Pacific, can help us unlock some secrets. Is there, do we develop diseases easier because of some of these genes? And if it does, then let's find out what it is and let's fix it early, or let's find new ways to cure and to provide therapy. I asked you before, what is a Tongan word for gene? And I've been searching for Samoan word for gene. I've yet to come across one. Yeah.
So, for later, the people, what would be a simple description of a gene for people to understand? So let's think of a book. Let's think of a book. Yeah. The whole book is your entire, what we call a genome, with all the instructions. Let's just say it's when you buy your car, you brand new car, you get a book with all the instructions in. Yes, how to use That's it. all the instructions of how to use the car. And page 1 might be how to open the door and turn on the key. Yeah. So that might be one chromosome. Yeah. And then there might be just one line that says, this is where the thing to turn on the car is, and that's one gene. So one gene is a little part in a bigger book of your instructions for your entire genome. And lots of parts of your everything in your body, everywhere, lots of cells in your body will have a copy of your manual or the operating manual of yourself, and all of that is in there. That's probably the best way I can explain a gene. Sure. So it's the most basic unit. It could be just one line or one sentence in a book or an instruction manual. So I was just, while you're talking, I was thinking, so if my immune system is not functional, 100%, obviously one of the genes can't walk about and forgot to do its job. Yeah. and that's why we need to go back to the manual. Yeah. And so if something is wrong with the car, we know where it's going wrong. Let's go back to the manual and find out what's happening. Where is the problem? How can we fix it? How can we make things better? Maybe perhaps the tire's flat. Well, it turns out there's a new tire. You need to get a new tire. You need to change it. And so it's like that. I think I'll have to apologize to the listeners. You heard it's a complicated subject. I'll have to do my translation properly. I have to re-listen to the interview and come up. But I'll try my best to describe it how I heard it. Ole mata upune pe on tau whamatala o le tato immune system. Tu so I le a fo I e va ai le tato soifua malolo ina ma me tupu anga o le tato soifuanga. Le lai tau whamatala mai le tato scientist le vaenga le ta o le chin. Na matala noa le la pola se upu tonga o le chin e le iese la to upu lana isi le fia. E o fo le tato wha Sāmoa e o le tau so e pola se upu e tasi e au tasi e tato. A tonu mo tato fo mai Sāmoa e le ngata i New Zealand mai sinu o la rangi o whaafonga mai. Ai mese fo Sāmoa. A tonu i eni upu po se dictionary e tato e maua o mai e vaenga iau. O tō tonga ma whaamatalanga o vaenga ese o tato tino. Ina ia whaafengo fia fo ma tonga e runga whaasara lau. Pea at whai tato tanonga whaapenei. Ai pe o le mai tau atu. O I le mo e mo meo whaatununga. I to tono vaenga o le tato tino le mo o le tato tupuanga. Po o ai lo tangata ia e le te ele ufolele e te alumatau ave ia vaenga i ta o le chin mai o matua. I whaapenana whaasolo tue ngā tupulanga ese. E o lea lai tau wawa ai e tātou le suenga la le whaine le songa ia Chris. E pe o na sau noa i professor. E au ngā tele mo la tō pokalame le whainga o suenga i e whai e tonga fitinga mo tātou. Pe a malama le leila la tō i chinsi o tātou tangata Pasifika Māori. E pe o na sau noa Chris. O le vaenga lea. E ese mai a chin o tangata Pasifika i Sāmoa ma Māori. E ese mai tangata palangi mai se foito ai ngā tangata nu. E o lea lai tau waile na ia suenga pe on sao no professor. E ngā rurue whaatase la tau. A wai e rao ngāo suenga ma whaamatalanga i moa mai. Ia e whaile ia puipuinga o tātou lea ngā iluma. So I was just trying to explain how it works and how the research and your work will inform each other to come with the best results for how to deliver. Yeah. Is that right? Yes, it's very, very good. I'll just add to it a little bit more.